pe alamati ya opo pe anu nulantofa oileta tainene saune awete aile nasese tama Samoa se yanabai waluti ako Namoni etatwai Sanomo oi e whaakapong Tama Samoa e se yanabai Waluti ako e ipehau Se namoni etatwai Sanomo oi e whaakapong Sanomo Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Hey
su e mai an Taeao e Fiafia lava. O e lava wa e Fiafia lo no fo i lalo ma lo utu lai i lunga. Wa e Fiafia ma mai o mana tu natu. Wa e su e lo savali ma lo uta oto. Wa e masani lava ma o wala uma. Ma to wala usule Taeao sing se mo lava na mato fa pe atu. Lau pule lea tama ua mātu sapi au whaamonianga nei Taeao. Mātu o dira nei Taeao fau. Lau lava lofa. Ua mātu pepese ma alangai nai lo manu malo. Ua mātu vivi ma mātu wifo i ulumara nei Taeao. Ma mātu whape atu e pa ia. Pa ia lava oe lea tua ma Malu. Lea tua ma mana, sidi ese, male matautia. Ele ai lava ma se tusa ma oe. O mea umana e whaia e ifo ma vivi at oe o no whapenara mātu whaia i aso umola mātu wola. O lea tua oe so i fua ma liwa vau e o le whaavavau. E tu mauolo o lofa le li liulo wha maoni ma lo wanga le lei e o ngata anga o mea malawa. O lea tua oe la eidu vi ingo le malo lea tua oe pulpulu le matango fie. Ta mawhaftai tele lava i lau mea lofa lo la fau mātu maua nei Taeao. Whaftai o lau lea lofa ua tutai fo i manu whai ngā malalonga sa tofa whaai o tangata. Wa e whapopol nei aso fau lo lātu si fua mo le mātu. Ni yola o mātu o li eile nei aso lua. Wa tolu se furi ei aso setema o le mātu wholaunga nei tau sanga. Mātu savalinga ma le malanga o nei aso lo mātu o tua o mātu tuinati o awha mo le mone. Tau te mai e le wholaunga o whai nei. Manu ia whai wale a whengai ma le tiro nei aso fau e a mai. Ia mātu talo foilo mātu o tua. Ma le tua nisi o a inga. Ia mana tō fia aima fia whainu so se tawhara nei ke lope. E iai e se mea mati vai leo whaatu tua i ante oi. O le mātu te talo. Fōa i lau lava lofa lo mātu o tua mwha manatu i lantou. O lo soi fua oi le tua e malia i mana oi mele leo malava. Manu ia le atinu pele Samoa i ona te ta. Na yo mātu wa inga mana yo mātu te ngata uma i Samoa ma le lala mal pāpa awai so se vaenga o nei lalo langi. Wa mātu te talo whasa fua i eilo alofa mau whaamurianga lo mātu o tua o lavo le tua. Whaavai i eilo mālotu to tasi o Samoa whaamuria fore nei atunu o New Zealand. O lo mātu nofa māma wai. O le nāfo te talo mo atunu uma o le nei lalo langi. Ia mātu talo lo mātu o tua. So se tasi o tangiatu fia maulo whaamano longa nei Taeao ono ngase mai o le tino. Whaata oto li ai tono a ingam so se mauta ngase ua mātu whatatu mar whaatu tua. Lo mana whaamalo lo pa i atu pa i ane pa ifo e whaafo sia le malosi. Fo i atu le vi inga i ate. Oe manuiale tui maun mulipanga ma le tapo inga. Nei o mātua tu asin sino le tunu i malo mauta malaora nei yaso. Te tolu waine la tolu mawhan whana lo walofa e whaafo sia pelo lato si fua laule le tino siri lava le ngangan. O me omala whana mātu whaia, le nea so fau e a maino mātu o tua, mātu whaia lava, ina ia fo i atu vi inga ia te oe. Ta māwha a manuia mai, ina te utua reda Samoa nei aswa toa, o mātu wole, ma mātu wala au i neimle malava, e ala la swa whamana malo, Yesu ki risolo mātu di mara mātu whaola. Amen. So
tamae ua whaafetai o le viinga le tua langina la whepese a le kolisi whawhaia o ngai Samoa. Le tautua mo le Radio Samoa Sfalima i batolo a mo tātono le tulai ono. In this update, hope stability will follow a seismic shift in quake-prone building standards. A replacement to the new building standard is coming to only capture buildings genuinely posing a risk to life in medium and high seismic risk zones. It'll see Auckland, Northland and the Chatham Islands removed from the regime. Coastal Otago, including Dunedin, will be classified as a medium seismic hazard area and will remain within the earthquake-prone building system. Property Council Chief Executive Leonie Freeman says a longer review cycle for regulation should come with the changes as the old system constantly shifted. We've recommended 20 years, just like they do in Japan. So it provides everybody real certainty that, right, I can go ahead and upgrade the buildings and the rules aren't going to change in a couple of years' time. The health minister's claiming a victory with the latest quarterly health target results. The government set targets for faster cancer treatment access, improved childhood immunisation rates, shorter ED stays and wait times for first specialist assessments and elective treatment. Emily Ansell reports. The latest stats show patients starting treatment within 31 days is up from 83.5% to 86.3% compared to last year. Children fully immunised by age 2 is up over 5% to 82%, while shorter ED stays have improved by just over 2% to almost 74%. A ray of hope for Gaza. The US Special Envoy to the Middle East, Steve Witkoff, says it's come up with a new 21-point peace plan for the Middle East and Gaza. Donald Trump is expected to push the new plan when he hosts Israeli PM Benjamin Netanyahu at the White House today. The country's biggest health insurer has made a record number of payouts over the last year, totalling $1.7 billion. Southern Cross Health Society Group's report for the year to the end of June shows 3.8 million claims were paid, up 16% annually. That's news. In sport, will the Dame Nolene Torua netball coaching saga be resolved before New Zealand play Australia in 18 days? She was stood down before the series against South Africa while under internal review. Former Silver Ferns coach Yvonne Willering wants a swift solution in Torua's favour. The person that knows all these players the best of anyone else is Dame Nolene Taurua, and she knows what the projection is, what they're trying to achieve going forward. Grammy-winning rapper Bad Bunny has been offered a musical carrot. The Puerto Rican has been confirmed as the headline act for next year's Super Bowl halftime show in Santa Clara, California. He's topped Spotify's most streamed artist list 3 times in the last 5 years. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O te whatalofa ma o whaafelo ai, whaatulima le watele ma le whaaloalo Samoa la tunu pele pa ia ma le mamalu la whaafunga ngara hei Taeao fau ma lo lava le seifua manuia. Ia whamalo fo le tunu ia le folau o ai o tātu maua i le ola ua na o Yesu lava tātu avela i revi inga ma le whaafitai lo tātu matai le langi. Le nei Taeao ma le nei aso o tātu o lia o le aso o whaia le tua tātu te ori ma tātu Fiafia iai. Tātu parapatia le anga le lei o le tātu tupu sili le langi o le fo o mamoni mai lo tō si fo ma le mātua manosi o le o tātu si le whai manua le o mala le nei Taeao fau ia lo na swafa ia ma lofa mai lo tātu ma tai tau tai tātu folau ma le nei fo ia se fau tātu folau le lao lo na lofa o tātu i le nei fo ia so lua wa tōru se furu ia so se tema o tātu folau ma le lua fe lua se fulu ma le lima o se mai lo whaafonga le porokalame ma le Taeao Radio Samoa Sfalima Eva tolu amona whianga ngana mana tau shaba lua social media sini o tātu Facebook ma le YouTube o Samoa se rata si patia ma to ona neta vai many to ina se pa ele tu la Eva e le Taeao nei alo se fo good morning ngana mana. Good morning, so for lau le lei fo i lau sunga le aho ata vai. Mi ia le li le nei fo as fo samola tino pele fa atalo fa atumalo so for. Sorry, wa o mari le masingari ya. Fa to fa mai fo ia se te mai. Sorry. Ai sorry. Vi ia le lo fa le tua.
Ya wa le lofa lava le tua ya o lo fa pedan fa ton folau le tato folau halo fa nei o le nei lima o tele tulai ono la mai mo la fa fo mai Samoa nei Taeao o le helo i tau mo le aso. Lu i tau mō le aso. Lei loa i to tonu o le ainga. Lost at home. Luka ma tā upu e sefulu ma le 5, a olona foi upu e sefulu ma le 9. A ua tali mai o ia i lona tama. Whaauta, o tausanga e tele ua au na ai ia te oe. Ua lea i lava sau polo a inga ua ou solia. Ai te lei au mai lava se tama i oti maa au. Maa tau te ori ai maa au o. Lei loa i to tonu o le a inga. Lost at home. O lei tu a inga lei loa matautia lea i nei aso. I to tonu o le tusipa ia. O se atali i o loo tautua mga lulue whaatasi malona tma, a ua lei loa i to tonu o lona a inga. Lei loa whaapewhea. Ua leanga lona loto. Ua nofo ma whaamasino lona tama, ma whaamasino lona uso. Whai mai aia, o ia e siri lona lelei, ai leanga lona uso. O ia e sili lona mama, ai leanga lona uso. O ia e sili lona aonga, ai le aise aonga o lona uso. O manatu natunga ia e totonu o le loto o le atali i matua. Wana whaalei loa ina o ia i totonu o lona lava ainga. O lona loto, ua leanga. A ngai i lona uso la ititi. Whai mai upua le tamalofa. Ina ua whaamasino atu lona atali. Tā e, tā te no nofo pea maoe. O mea uma o ia te au. O au ia. Samoa e. Ua toa tele na ua. Tangata leilo loa. I to tonu o tātou ainga. O whānau, o uso, o tua whāwhine, o tua ngane, o le matai o lou ainga, o loo lei loa i to tonu o lou ainga. Lei loa whaapewhea. Lei loa i to tonu o lona loto. Ina ua leanga le loto, i le mea e whai e leisitanga. Ina ua leanga le loto, i le whaatinonga le isi tangata. Ina ua leanga le loto, i mea ua whaatino e le isi tangata. Samoa ai, toa tele tangata ua leilo loa i totonu o nai o tātou ainga. Leiloa i le ola whaamasino atu. Leiloa i le ola tau whaaleanga atu. Leiloa i le ola tuua i atu matusi rima. E mana o le atua. Ia e i roa ma va aifo i totonu i ate oe. I ou lava se. I ou lava leanga. Ma ou lava vai vainga. I le nei fo yaso au fea ngai i tātou i fe au mangaruanga. O fea o e lei loa ai. Po e lei loa i totonu o lau taavale.
Po e le iloa I lo fale fai ngaruenga. Po e le iloa I to tonu o lo ainga. Ina ua lele le lo loto ma e wha masino atu. Ma e tu wa I atu le leanga. Ai ai le nei aso. Pe a sei eva a ifo ia. O oe ua le iloa. Tātou te tālu. Le atua sili sili e se. A o maia I mātou uma. E tā ua tele o mātou loto. Ua mātou le iloloa I totonu o ainga. Ona o mātou loto ua lele lei. Tātou ia malau fio I le ne yaso e manu ia ai fe au mangaruenga. Lou lava suafa Yesu ua mātou te tālo atua I nei. Amene.
five tayo le pese malave pese le anointed praise. Ina was a full male lima le wati ane le tula. Ono malo five tayo le tunu la mai mama la fonga le foi tayo phone na minute. Onga makwai fa pa o lo tatu musika fa Fiafia o le foi tayo fa balasa fo le tunu la lo situ te mangar menga. O le foi ya so lua wa tatu ele to ya so ma sida lo naiva. Ta follow le lua fe lua se full male lima jo kwata le fitu ile tayo nei. Mana ya pa fa ava no mai so taimi. Ya mo le tana proclame a reto o le ola o tātou malu o taha whanakangana nā mō le nei foi taia fau today in history. Tātou pawai pone mena tupuna sa tolu se furo se tema te lo tu sang mawai o le taina fitu i le taia o nei. Maua le whaponga tala fau le ngal protania pa tātou fitu o tātou proclame a matara nā o le nei foi taia fau mō mua. Tātou pawai po a mai lunga la wala le foi taia. Good morning, Avata Avale, lunga le awala. Ya maita watu leo lo okilia le lei lunga le tato awala. Mana ya le mama le traffic. Ele o yai fo ise fa lava lava tau ta avale nei taimi le Taeao. Ya o leo fatua amata le tato Taeao. Avata Avale, ya tau tua na lava fo ile saunga le mu. I lunga o le ala tele mani tele. Am tango nei Taeao was full ono minute o te ai le tulai ono. Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. Pakamata talo tawara nei foi taia fau tamba kimba kora o kilari no whanga whasala langa Radio Samoa sfutasilo e Malu lule nei vanga le taia fau o wingo le tau le sola whasala na awa o le tau e langi le lei e nisi o taimi langi mani marasabili mai saute si sifo se fulu marfitu o le mauru o le Malu lufa mawina mo au kilani o le toi asora neo se tema se fulu lona mawalalo taia pe au dio le whasala langi le lei le tau e le telo vanga o au kilani se fulu maru o le Malu o le ea wha mawina mo au kilani e le aso Taeao le baiko yon tuatu la fasolo ina awaoa pa utimu ni so baingo au kilani le stofi fasolo pa utimu jeno baingo au kilani le foreile pa utimu le sto na e mana sa mana so fua le na vai solo mana yatu e sha fo le fai ungo se te mala to mala mtanga o ke topa Afanga solo boka la bemalo le Taeao la faintara ba vai tulanga ile tau telo isi vai ngaru sina fa pena fa le tau Samoa ma le so vai nga o le kelope tau to mo le Samoa sfaliba e va tolu a mo ina o se football fitu o te ai dei le tu la e ono Dennis Ayek le Taeao talina fa Fiafia le Samoa le Taeao na tunu anga ju te manga renga le Taeao fo malo la va fa malo lo si mo ria faiva peselebo o Samoa, Fiona, Taeao.
Loa tolu fa Loas full tasi wa tele July ono malo fa te tele lava fa ta lo fa panga o malava ala maru ona time radio Samoa fa 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 ta lo fa mahilunga ta to Facebook mali YouTube radio Samoa kia ora from Tamaki Makaurau Tavita Levuka good morning Sae good morning Maru si for Maria ele nei foi Taeao fo sopa se wala aro na si for Maria mata yasi Felice Asiata good morning Maru si for Maria nei Taeao Pepe Mangele fa fonga mai o America Samoa Maru na si for Maria mai tino papa good morning you'll be 36 from California ya America Maru si for nei Taeao si papa se ni male aleki karene uso na fatu Maria fa ba nei aso viu e fa mosa Maru si for to telena tarpa ko fa fa mai nei foi Taeao na lo lava mo marka ko masi ngono ga ipo e vera lo lua fe ri ma Yes. ya le lei on fa mai nei na misela e fai ama ri mai foi le I tono New Zealand o lo te ba ya tungal ban ele si case o le misela le pe au te lo Queenstown le no mau atu na mau le so nafi ia ona I vai fo ia fai am fang le tino langa e pe ia le fa mai le isi kai nga pe nga mo ko ava fo ko ia mai fo imba ia pe ona ia di po nei tai Ise vai ise le time le weekend te vai na fa pena na fa ilo mai ai fo ele leitio e fani cases fa pe o le Samoa I Northland ia o le na maua mai I Kiri High School I le aso pe ama le aso full fito se tema e mawhai ona ngoi trace ia le aso na amatai I ona afia I latou ai o le fo lana whai loa mai lana na afia pe ona e sauno o le ua maua fo le case I Queenstown na paula le tu ele ele se fiso o ta inga o le case le Queenstown ia malunga le case le na maua I Kiri paula le tu fo le o le popolenga a fa pe le fiso o tai o lona winga o la lava o sala lava le case le misela la tau ia I vaenga ese la tunu o le fautuanga malosi mai fo I la alamtanga rengo so I fo malaloina e tau ona mauti no e mai se lava le vaenga le fai o tui pui mo I la tau uma lava e mai se lava fo I tamaiti pasiles fulu lua tau sanga po ato su lua tau sanga e ia la tui pui e tau ona fai e afia la o le misela o le mami I o le rubella o tui pui na e tau ona mauti noa ua whaatau ina po wa uma o ngā whaia ina ia whai ngofio na pui mai foi mai ia afianga o le misela kai peia o le sosolo foi le COVID o lo ina whaina se tasi ia o le no fuanga sa whaina e mauti noa la e tau ona sila fia ia mamana tunatu uma lava ila tau sa ia le no fuanga e tau la ona nga ile fo mai whaia siaki pele o a afia ia unga o le wha mai lea ia o le no winga whaia mauti noa wa afia o le no fole le fale ia ma fa apena fo I ona so tai ma le health line no yele no mela le health line ma fa ona so ani mo tato uma lava foi ina ia mauti no o aunga luenga e fai o am ta fai o e fai le fale ia o e tali ai lo to recover mai ile afianga ile misela mana fa mana to nei tai because o lo te titi lo te fa manga o la to wi a mesana fa na fo le o le tui pupuelo le MMR
if I am on to for at the age of 12 months, so all the best form of protection against misela all file tweedna final pharmacy for mai to mai and also how ora provide all free mona to full bar to sanga lalo ona banga mana fai ona famna tu na no folele ya masala nei matu ole nei yalo fa na laiti sfulo masina ole foi ole foi tuanga se fo mana loina ole tui pui pito silia nan pui nei fa na ya mas tanto mo ne foi vai ole misela okay kohe la sunga la vai kai kohe blankets o ina le o a fa tsanu ina ise tuinga ile so asulu okay the late ya a taulatane na ya o te me tau na fai tu pui ya nai fa na ho tu langa na tau na o tangi fo nei tai fo ol palota New Zealand ile tau sanga fo ngamal mana lo te ba tu fo la el banga fo fai le labor alato tu la mai fainga palota marmalo fainga palota tu sang fo ola alato lang ina ia bainga le lo silio na tala no ina ma vivesilo lang i tabi nei ola tu ina tu bainga le ve Palestina ve mastete au tele o loa la i le walanga le fa le mai ma fa mani no mai te i o le Labour Party le so na fia Chris Hipkins au tele o loa la walanga le wa tu New Zealand le tu le tabi nei ele o lang ina bainga o lo fa penao na li fa i te lo bainga lo lang o le baturo le vano ya Palestina ve mastete tabi nei foringa mai la o le o tino le Labour Party la to ma lo fainga pa lo te sang fo e mangingo to avela to lang o le bainga lo fa penantara no i le vai ya ona le se lava fo i o tu fo i o lo tanga ai ia tai fo i o la langi mai se la pe fo i ona ia le tai le tu fo i party le Labour a tono lo tilo i le tu langa o le afaina o tangata la tele mai se lava i lato uma o lo mai se tangata nu o lo i tono Palestina ona le tu langa fo i le o le afianga i le fia ai o le afianga i manuanga o le afianga i le mali liu ona o sofainga ia mai se o tu langa o a fatau ina e Israel le taimi nei pe taila ia a tonu e se fo ile la tau tanga ai e se mai fo ile fina ngalo fo ile minister e pe ona ala ai fo ia ona ia ile talia New Zealand ua mai ona fa ala wilo ai onisi o vaenga fo o lo tiro fo ia ile leipa la tau ia e pe o lo tanga ai la tau ile afianga tanga tala tele ai ole tulanga la vai ia e pe ona ia anga le fa kupu fa ala vela vaenga le Hamas ia o tatonua ele ai se tulanga afia tele o tanga tala tele wa e wo pe wo fa nga ia ngai kanga ka fu ia on kalika o nga ole la fila fisolo a ole effects le o la lato fo I tulanga le o fa tonu ina ia e tato tali po fe lava la ole anga ia wa fa tuina la lo lato lava malo ia atono la ia fo ni se swinga le la lango le ava ia le songa wa o nei le maua e fail fontanga al president of America Donald Trump male palmia o Israel Benjamin Netanyahu ele lo pola al vaenga la anga ele tata ranga le na maua di poti o nei le so ole a fail fontanga fa toa te taia America fa pena fo palmia o Israel ala tatu tu mata il vaenga le walanga ole e fa maltel tonunga Donald Trump maltel o tonu I te il mele ole ave ole vaenga le malalo I o Palestina ve mastete e tusa o tua ia Palestina te le lango mol Hamas ma to foi langa ole vaenga le wa pe fa mo luma Palestina ai le ka o mal Hamas a vaenga fa tu fa lo lave nei e makua e kele le fa ina lo laki so lo ila le ave ole o Palestina as a state e tusa o tua wa mangu malo Hamas me ya wala nga ka Palestina o ai le ka o mal vaenga fa ko fa le silinga visinge yeleng ya ba Israel ma Palestina ya le onai vaenga na ni foi Taeao fo tatolo ala le kala istete ai se ta se fala pro tonga o matua fai ala to fundraising at te atu le mengel au la vaenga le fai fa inga pa ulunga la wala fa pusa solo ma fa le anga I awar kele ma na ye telefo ile vaenga wanga e kala istete le vai temi
Little Town Harbour residents so ila tau ia o lewa tu whaatasi. Ina ia whaia la se la tau a ngā yo inga. Ile tau mawhai lava foi, ina ia fiso soani i leo. O la tau mana o ngā mō le whai o se camera fo i lea e mawhai ei. O ngā wha mau le leia ia data po le ale ko i ngā sawa o wā taimi ia e whai ai e nei. O la tau mol mau o nisi o tupulanga talavou, o nisi foi e iti ifo ia o la tau sanga. Ai o le vaenga i e pe e maunga ia manatua foi la o le maunga e va iti foi awala ile moli mau foi la stasi fitu sulu tau sanga o faia le tulang foi le o le petrol i lunga wala tele ila na ia moli mau o inga o atu ta avale tangata lau tele a le saule milinga au vaenga le e fainga ta tele inai tangata ona fa tal le kai mi foi le mfai o nga koe sao le lunga le awala ona fa awau le fainga malanga ia manatua a fa ape foi la ia e mafai nga se e pa o ta avale tangata ai o le lava o faile le ma fau le vaenga le pe o le tulanga la le na ele ngata la ile fa nga ino le awala o le si vaenga o le leo fo le o nga e a fa inga fo le mamalo tangata la utele wa fa ka ngu evalua po o nisi o taimi o vaveao ia ai a pisa o la ia ngei ku unga ka avale o le afia nga tele fo le nai tangata o tulanga la na o le o yella to mana tu wasili a le mfai le malo pe kwai male council ia tato nganu lue fa tasi tato ia wala val saunga le mo tato community mana le a to no se fulma valo mino tolo talo le tula fito le fa fonga le proclame valo le talo le Samoa folima tola mola se molmoli nel masina lo naiva talo fola wala roa pe lua se fono balanima fa wo fa fianga le Samoa le Taeao si Leo Tai si fanga fala la tai
Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. O e Fiafia mea e whaatino e mawhaiona e umia iso fale motu le lumanai. A whai fo i iso fale motu, o e Fiafia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia Fiafia o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e Fiafia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu e whaatawai se isi o fale. Le por kalame o le malu I fale. Ia Fiafia o sururu vai aso taitasi se fulu e te aile whaa. Fiafia le mana rental se whailong antula na whabitoa mole masino o September o ke topa ma November. E luse fulu pasene o le apa uma walano e le tongi o Tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le Tavale mai le malewa le le whale olo. Po o whangali, whapelo tato o fisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo iaia tato insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Tuolo yele tanto account I Lucila, be la for sao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lo sa. Mori si fa talanga vala ile Pacific Easy ile ovol selau, o tasiono ono, po numero masani au kilani o le lufi tu ono fitu iva fitu fa, o le lufi tu ono fitu iva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo I ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea I ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane I emisia le tātou polo kalame. Ia Fiafi o aso lua taitasi le itu la e valu I lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Luas fulma lua mino tulo tōre tālo le tula e fitu le polo kalame malo le Taeao. Arwere samas falima I batolu a mo pantalofa I simanua I o sefa. Malo si fua manuia Christina tanu vasala whafonga mai o Melbourne Australia. Malo lau si fua manuia lia la lua I o sefa. O te loa le sale whatalofa mai lia le Taeao lia. Good morning malo si fua manuia le Taeao. Yo ne sina pa angal tara kalame o fatas male fo Taeao fo. Lo te mountain na tulo tara kalame tole ola o tātu maru o tāu whanangangara nā ia mora toi aso rene o almasina o se tema o tātu o lia. Tāna Fiafia mo lātou ia whaingaruanga le laipui au ki lani manmana. E whaafonga mai wa o tele rope to fiana Samoa ngā loi tonu o whaltusi au ki lani. E whaafonga mai nei Taeao. Ia whapea kere I Fiafia. Le laka wako Radio Samoa. Amuia o ko. Mo pay rights. Ia, ai ole mana ia wa pe amale valu se lau le fa lata fa le va se lau le fa o ila to o lo fa inga luenga to tono library ese le la wa mo ile vaenga fo ile o le le tato equity claim le fo isa tamo fa le la wa mo tino o fa manu e nai ia ma wa mana ia tele fo ile tulanga ia mo ila to umala fo ese ia libraries o lo fainga luenga I le nei fo I taimi so fo fola ia pe amale it's a tawana mata o le leifo o wai mawhaiunga backdated nga I le so mo se tema o lona wingala fo fola le tau au whai toa lava fo ia o tutongi leo wha manu ai nai e tusa o le vaenga lea le tatou pay equity le sei pe amale valu se simale se fulu miliona tala o se tulanga le leila le na mo I latou fo o e ngā lulue ia pena saunoa ia le sunga la ia o le la wo to fa fonga mai wa fa manu ia ina tatou le vaenga le pe o te lo kora te lo titi lo atu la to fa ngara fo tonu o le city council o Christchurch mo fa la to pay rise ia yundi o te sanga nei e titi la tu I le potile tu mai ia ka ko la le fa o la le pe ia si tango tonga si banga le I faltusi ia ngai manga ia ngai koe fo I mai koe rasu mo se tema koe au mo mai ngai
Ngai nguki ngā nguki ngā whamanguia ngā ua misi mai ngā vai taimi a. Te kau i le leia a. Kai amu ia le lei. Kia lau Fiafia le ngā le whengarenga i libraries i konga o ke rangi a. About 800 of them a. Something a matmaru se lau la tu a. Kua le lei ki le sole o kou sole. Kai amu ia a. Ea le lei a fo i Joyce Fulmana iwa mino jolo tale o le tula. E fitu a mai fa fianga fa le mawai nga Hankins Leone lo unu matango fia ma au le le mo tato lo fa fo mai a Samoa. So I Malaysia tato report ma wala wala ona tuina to lo tato ma lo tato fa nga re to le ola mai pasta la fa copa. Good morning. E fa pinde fa amau ole asona ave ai oe matai tai au o sini tra la 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 oi Samoa Fiafia mosana ole talamoni lena ya sa Salalau solo le tala Samoa male tu basa ola utama oe na fafala hey 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 yeah hafai ole a Talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa ole talamoni lena ya Samoa ole one ole tina ole alofa. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Ave taavale ia tatou toe asiasi lunga o le ala tele. Lo mai tau tu taimi nei o le ala vai tu mau tatou le feololo tatou awala ele o yeini vaenga o polo ka taimi nei o le Taeao o le foi o lo mai tau atu ele isi fala tau taavale mo tatou ia tau tuana ia tau sisi ai pea ia le saunga le mulunga o le ala tele ai mai se lava foi ia o le sawa ina ia tau sisia le sawa faatulanga ina ua toe se fulu lima minute o Natalia o leitu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life,
sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhelo ai ma whaatalofa atu fo i tātou tunu ile a matanga o le nei asa fau i le alofa ma le anga le lei o le tātou matai sili o i le langi. O le tuse kene se wha anona whai upe fitu e whapea. Pe a whai e te a mio le lei. E te le maua ea le fiafia. Ai a whai e te le a mio le lei. O lo ta oto i le whaitotoa le anga sala. A le upu mo o le aso le nei whapea talia fautuanga. Pei loa le tala leo le tala ya kaino ma apelu. Ai le iwhaatino e kaino le angasala. Le tango e whasioti apelu. Le meta ule nei na iai lava le fautuanga po le warning na ave e le atua ya kaino. Na iai le lapita inga na maua e kaino. Ai le i urufale o ia e whaatino le angasala. E ke wai le tala. Fai mai ina ua ita kaino, ua le mura na taulang, fai mai le whitalai ngā le tuanga whai a kaino. Kaino, se a le mea ua e itai. Se a ua wha uai o mata. Fai mai lo maltala, a e whaia le a mio le lei. E te le maua ea le fiafia. Ai a whai e ke le a mio le lei. Mai olo te oto la le whaitutoa le angasala. I le whapertania e le ole amiu le lei ale pumana e mai. If you do what is right, will you not be accepted? Lo no winga fa sa mo mana e fa mai. A e faia le mesao, kaino a e faia le mesao e fa pe ona faia e apel mai. E ke le mau e le fiafia. Ingisi upu no fa mai le tua. Kaino vai. Wa e fa uma eika. Onga ua e le faia le mesao. Ai anga e faia le me fa pe nga faia apelu le kaulanga sa ole vai e ke mau foi le fiafia fe mai lo le tu vai mai ka mo fai le mesa ai ele faia le mesa la le fa kali mai le anga sala ye ke ole wa mai lono loto ye te oi so ke lo le songa ta u foi la le menga ku e nga mau e kaino le avano e ko e sui ai le mesa i le mesa sui lo ngala al fa la velave ele fia falongo kaino ya ile tua mai ku runga kaino fa pelu kala la aku ile fa ngole kam le ise usika i mena fa ile tua suilo wala fa ile mesa ya aku le fa mua fa po skamo a pelu denga vai fa mai wo ye fa sioti lo nous anga yai le fautuanga ale tua ko fa sa o ngala se mangunga ke mo fo fia o le songa fa la mo o ile sole nei. You know ole tua mema ngai nge wo i lo mai le tua. Ole tua ele o se ku foi le kuri a pupe pe fa kuri kingi fa pe se a ngo pinginga lo mo. Ele o fa pe na le tua. Ele o ngofo ma fio le tua lo no fale. Ma kilo mai le langi. Ma se sasa fa pe. Oila se ya afuria ya kale. Ele o fa pe na le tua. Ele le tua. E no foi lo no fale e tumu le lo fatu noa makau mafai e mai le songa e la patai ai tato so mo oi foi le asol nei a fai o se mea o e loa o se se o le a e anga e ku fai le asol nei e o e mafo fo e fai ngaruenga fa pe umaro fai ngaruenga pi o kuroi mai ke lo le se ke lo ele mo fai la lona tu la fo ai o le tu mai le se nga e ya la patainga olo avatu ele tua ia te oi. E mawhai o ngā whesoasangia kule tua i tangata. Wha tangan tangata po ngia uo e kalangoa ku ia te oi. Lua e mawhai ona e langona ina le si ufafonga ma lio le tua e ngā lue atu ia te oi. Ia mawhape aku ia ke oi. Le ai, se le mere ngā a umaloa le ngā ruenga ma ngāwa sa olo e whare. Awalo polo whaalongo ngā ile tua. E la vea iai oi. Mai lo lak fa kingol me se le ia e umai lo ma e fa ina le nias ale na e ia le la puta inga le ma fai o nga tu sau no ina tato e le nganga o le tua e lofa ke le tua ia te oi
mai avatu la pata inga ia te oe. Le tua e ia fautuanga pe ngomaku wa ai ia kainu. Ai le ifa atino e kainu le ngasala. Sa e tuu le avanoa e lavia i mai ai o ia. Talo le nei aso te peso soani i fai unga se le nei aso. Lavia i lato. Whawhita Yesu. Amen. Leola taulaga o le pese mana fai pese le Peace Chapel whamai el tarpo kalame a reto o le ola nei Taeao ina wato 5 mino jalo tōna tālo le tu live fitu le aso tolu se fulo se tema o ani mera tutupu nei aso tausanga o mampai. So
So sanga te sivalu whaono i le aso le nei na ulu wai whao ngai na ai le vai la au le nei o lo ta ua o le anesthetic e se tasi o forma i nifo i to tonu o le atunu o lo le tona. I le tausanga e tasi iwa a whaono to a se fulu lua nisi o le Nazi leaders na whapena ia o na fasiotia ona o nisi o latou fuafuanga ma latou pulepulenga na lai ia o na whaatupu teleina le taua i to tonu o le atunu o siamani. I le tausanga e tasi iwa a fitu tasi ia o le tausanga le na whapena foi ia ona iai se whaalinga musika tele lava i te tonu o Austria sa whapena foi ia ona whaingoina o le Mozart's opera na whapena ona pipese ai nisi e lau i loa i tāleni o le musika sa whaingoina la lato kulupu o le Emmanuel Strisandia i te tonu o le atunu ule nei o Czechoslovakia. Nisi nao mea na tutupu mani va ainga foi i le nei aso i tausanga ua mawai. Kalana mai nei a olu pala kua e niki ahi ka honea o paniolo kalana mai nei a olu pala kua e niki ahi ka honea o paniolo Tupe wha moli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pe le tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe wha moli mai lau telefoni whewe ai. Olo awa no le tātu direct transfer ti posi mai lau tupe le tātu account ma wha mani eina fasiri lunga o telefoni. Ma whaatino la whaina o lau tupe ai inga whapitoa. Ora tungi no pidio le vai, moli, tau ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe to tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma e le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila yo tātu lala, o lo awanofo yo tātu ofise tolu yo Tara o Tāhuhu mamangele. Me whaunga le Pacific Easy app po le direct transfer, me whasawa i lo taini, ai sidi ona whasawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mon hisi o whamtalanga mala au le o varse lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe whamomori Samoa. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le Malu I fale, ia Fiafia o soruru taitasi le se fulu e te aile wha. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le Malu I fale, ia Fiafia o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile wha. Rasitala nei loa I le aonga o le International Travel College. E mawai lau Aviation and Tourism Certificate e amata ia Novema po le tausanga fau. E mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane I le itc.co.nz pe vala au mai I le o val selau valuana valu fitu fa fitu. E te Rasitala ai a wasa o lo mana I manuia. Hey!
In this update, Donald Trump says he's confident about having peace in Gaza as he hosts Israeli PM Benjamin Netanyahu at the White House. The US president is expected to push a new peace plan to end the Israel-Gaza war during their talks, but Netanyahu says nothing has been finalised yet, while Hamas says it has not formally been sent the proposal. The Property Council says a reset to quake-prone building standards will prevent buildings from being left empty. The government's new system only captures buildings genuinely posing a risk to life in medium and high seismic risk zones. It'll see Auckland, Northland and the Chatham Islands removed from the regime. Coastal Otago, including Dunedin, will be classified as a medium seismic hazard area and will remain within the earthquake-prone building system. It'll mean nearly 3,000 buildings will no longer be considered earthquake-prone. Chief Executive Leonie Freeman says the current rules saw many owners choosing abandoning their buildings instead of strengthening. The analogy I can think of is like for car engines. And a rule came in which said every 10 years you've got to replace your car engine, regardless of whether you need to, whether it's run down or whatever. That's what we've had. The Reserve Bank's conceded earlier and more aggressive OCR hikes may have reduced inflation sooner. It's been reviewing its response to the recent 3-year period of high inflation. With more, business reporter Michael Sergel. Chief Economist Paul Conway says the central bank was also required to maintain maximum sustainable employment. It had limited data and less forecasts due to COVID uncertainty. Conway says there was also room for improvement in how it communicated the forward track of the OCR. Batches of 2 sunscreen products are being recalled after independent tests found they don't provide the sun protection they're supposed to. Aspect Sun's Physical Sun Protection and Tinted Physical, both SPF 50+, purchased between November 2022 and August 2025, can be returned to the place of purchase for a refund. That's news. In sport, former Silver Ferns netball coach Yvonne Willering has questioned the silence from the Players Association amid the continued absence of incumbent mentor Dame Nolene Taurua. Taurua was stood down prior to the clean sweep of South Africa after concerns were raised over the team's high-performance environment. The case has since been under internal review. Goal shoot Grace Wiki made a plea for Taurua to return after the third test as game day captain. One small step for the NFL, one giant leap for Grammy-winning rapper Bad Bunny. The Puerto Rican has been confirmed as the headline act for next year's Super Bowl halftime show at Santa Clara, California. He bounded into contention after topping Spotify's most streamed artist list 3 times in the last 5 years. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Nei vaenga i tol tātou a wala o mai tau watu le nā o tau whio lolo le pisi le taimi le nei lunga i nā le vaenga o Nera Road o mai tau watu i le vāla le nā mai Birkenhead Ave anga i anei Lake Road o le nā o lo o faisi delay fo i le taimi le nei mai tau watu fo i le vaenga le nā Sunnysnook on a southbound mai Sunnysnook interchange anga i anei i nā Gravel Road o lo o faisi pisi mai i le taimi le nei Lunga State Highway Sumaleono, Cumeo to Point Chevalier lo mai tawatu mai le vaenga le na Tapu Road ia anga ia toile I hoa pai o lo faisi pisi mai fo I le taimi le nei o nisio vaenga o lunga o tato wala tsele o lo mai tawatu le na lava o lo solonga le lei tu maui le feololo o le nai kilia leima flow tato traffic leis fala velave sa vale manu ia tele lau fainga malanga I le nei taimi le Taeao 5 minutes te aile tu lai fitu Talo falava o a o lapi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le tala le tau I aso taitasi mawhai o na awina atu, ona o le langolango mai le fale whai nifo, o le All Dentures. Malo se whamaria le tino le nei fo I taimi o le Taeao, o le bainga lata mai le nei I le tala o le tau, la tātua mata mai Samoa le nei Taeao, babai atu le mana I le suru mai o le la. Langi le lei tau Samoa, ne foi Taeao, o le ua whatasi tātu taimi New Zealand, le taimi Samoa la wate fitu. Winga le tau Samoa le sola, whasolo langi le lei le tau I vaenga Samoa pa ua timu. I le nei foi aso lua se fulu ma le valu degree Celsius, ma runga le bebela le Samoa, I le nei aso lua se futolu lona ma walalo. Tātu talo mai Samoa pia tā, I le tula valu I le tau nei.
Ya panga umala baltar kalame fa fa mai Samoa ma America Samoa nei Taeao Malu lava le soifua manuia. Ele tulanga ile tau di telo vainga New Zealand ne foi Taeao la taru amata mai le motu sau te fa tala fa tu panga umala lava. La balu al taru le Samoa so vainga le motu sau te Malu lava soifua manuia. E vainga le motu sau te leo lo o ia ilapta inga. Tulanga timunga Masabili. Queenstown rain warning, yellow watch, mo tole so, wind warning ola ifo lapta inga. So ele ngata lapta inga o timong fa pena Sabili. Fason awa o timo le so, mar Sabili fa soro nang malo si mai matu si sifo furu duan malunga Malu Queenstown le so. Wanaka ola ifo lapta inga timunga ma Sabili mo to ola fa soro awa o timo. Sifutoro malunga Malu ola ne fo yaso. Isi banga Nelson lang de Lely Tau. In Macau lo e foi lapta inga mo tangi balosi mo to le sola lang de Lely Tau se mangana Sabili yang balosi mai le tulang de matu isi sifo sifuta si molunga le Malu fa mawina bo in Macau le so Dunedin olo e foi lapta inga mo tangi balosi mo to le so ola fa solo in awaoa to all is no ni so taimi to sela mita e staimi o le Fiafia na nei Sfufitu malunga le Malu fa mawina mo Dunedin le som kala stete malosi fa maluia le Taeao awa pa utimu lang le Lely Tau mo to le som asora nang malosi mar Sabili mai matu sa sfufitu malunga le Malu fa mawina mo kala stete le nei fa yaso para ba vai le motu matu kai tai pi chola palunga New Zealand pa utimu le so taimi lang le le Fiafia na nei sfufitu malunga le Malu fa mawina mo kai tai ile som Wellington malosi fa maluia lo mua langin le Tau mo to le so age mari mar Sabili mai matu si sifo fa malunga le Malu langin le Tau ranga langin le Tau po langin le Tau maranoi rotorua langin le Tau Palmerston North langin le Tau le so New Plymouth langin le Tau langin le Napier Masterton langin le Tau mo to le so Levin langin le fo Tau le fo yaso Hastings langin le Tau Gisborne langin le Kirikiri Hamilton fa solo na awa langin le Tau mo to fulono Morunga Malu fa mawina mo Kirikiri le so Tamaki Makoro au kilani no fonga fa salonga Radio Samoa ele longa ngala mala mo fa fason sfuta selo el Malu ne vanga de Taeao tu mawinga awa lang de le Tau le so yang mari mar Sabili mai sauti si fo sfut fitu mo Malu fa mawina mo au kilani le so Taeao pe au dia la so mo ka topa awala a maka ka topa suru mai la hey se fut valu Malu fa mawina mo au kilani Taeao so aso mo ka topa Taeao aso luluna ai ne kamina telas coffee ia awa pa okim ai ba il mafanga paso foi pa utim las for ile malas tona malas so sa malas so fu oka e se foi sa o ke topa la to ia fa mo manau tu mai la ma tau ile nei taimi ole Taeao la tano la papa au ni sa ba ngol lo lang ile tan tano ngom mo ia mali tau mo tom ile nei sa fo ta to ia talo tau ready sa mo abnatu fa lo longal tano company le a faya mo mia neu tai ni fa pi o le tali o le old dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ai ngani fa pi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia wind quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaital noanga. Wala au mai loa le old dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu, lua tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu lima. Iwa male a whalawa tia le tulai fitu malo lava whaftai le tino le whantasi mai nei Taeao, mal taria mai le tautua. Ai marua le Taeao, rene sa moi tono lo maota, tono sa vale, tono whal whai ngā luenga, mai moanung al Facebook, mari YouTube, rene sa moi malo lava le suifua mani le Taeao. Ia, ako whaftai le tua, kako au rilingi aso fau. Yes. Aso fai le tua tātu ori, ori maka ko Fiafia iai. Ua umar masinga no ngoi pasone. Ko Fiafia. Le a lua le lua, afe lua li mari. La double digit for tātou Taeao. Sorry. Ai sa ori, Ia le lei, o le tulanga na iai, malol fola maria le tunu. Ia, ua, tele la fo ina, a fea le tele o nai ainga fo, malanga, maliu maleo til nei tau sanga. Ia, le ila se loto tātou fai le vaenga lea. Awa lea ma se vave suia le whininga de fai tōtasi o le tua. Ia, ai, tātou o lo molo tu se fomara maha tu wola, wha o bel tātou wholaunga o lo whai nei. E le lo ka kōpo a fia fo I le teimi o mailibala au le tua, ma wale mora sa ungi so skaimi. Sa ungi so skaimi kako.
Ma fai ska ko pior ka ya. Sa ole le tawai. Fai ska ko pior ka ya. Ia, o singa pankeke mafola fola la. Ka bora ba. Ka bora ba. Ko ia fai pula. Ia wa uma. Marcia mula. Oka. Oka. Oi. Ko o so lungar sukar ko i. Moro ale pale foma. Subadie. Anaya. Ya, start up team anaya nei Taeao. Pe ala o fala longo atu li pocho nei fono ile netball New Zealand. Ia marfaya onga ia dei ma Nolan Taurua. Langa leo titilo. Ole mea leo titilo. Okay, leo lo. Wana ko ngale mele bail fonga ba I il Associate Polo New Zealand. Marfaya onga lenon fa malolo ai mole. Serious level o matu nei. Ia o mani taimi lau sunga le o ele I whaapea lava foi ua whaalawi loa tonu mai. Pau lava le mea o lo whaapea mai ia o ni issues lava I to tonu lava ia ole a vaenga lea tau netball New Zealand lea la na la iona whaamalo lo. Ai ia ta wai ia ile mana onga lava ia o teine ta alo e pe na whaalia. Lea ia saisi coach e sili atu ia I lato mai le coach ole man malo le na man malo ai nei ia lato serious in ta alo I ma South Africa. Ia mole mawina se tasi fo yo tamai tai ta alo lea sa acting cap tai ile taimi le nei ile lato ta alonga e siri ona o lato nau ina ia toi fo I mai ia se tamai tai fo I po le mafine ia no e fa wau le ngaluenga ona te lelo na sauta ua ile tau mafainga mai ole aule nei ile auta alo ne tipolo nei ni sila so Carlosia ia ko e fa wau ni negotiations le nei ia matoi maua ile va no e mafai e fo I ona toi fa wau ia le ngaluenga sa ia tau aveina mole au New Zealand. O te lo le mana o ngolo sila mana mi ai dei ma Nolan Taurua o le vaenga le Constellation Cup ma le ta alo ma Australia. Yes. O le amata le asos fitol ma sino ke topa. So te lo tu la le taimi pe foringa mai le lua le toru vai aso. Ona amata lo le serious na. O le mela le no ia ele ia sistanga te faina te pena ina le au net polo New Zealand mo le vaenga na. Ia nai lo Nolan Taurua. La tati tino tausia ia umai ia feutana inga nei. Ile so. Ua mo se tali le vaenga whaua foi leo lona ia foi ia tautu e tono net polo New Zealand. Ia le lei. Te lo avel wha malo wa o vaenga ia to lua event Coastland Jury. Ia ma Liana Leota. Le sa tau avena le au lea ile serious le whakamonge ma South Africa. Ke fai aku le kele o ainga malo New Zealand le ka longo mo mare lo ai o fo longo wa ka mai au sa ka so se ko nge muli ala fa o marka longa so le ai mo ai malo New Zealand ya so o le tulanga na ile so la tata fa de tali tona o Taeao mo se tali o feutana inga la fele so ia mal fa ya nga sai ia le net polo New Zealand male ia male so si fo net polo New Zealand la to le le by time pisio le by time mo sanga mo te pena na fa na mo lo tamaiti ia le o te lo le pa ua le uru la au fo il senga fa ya nga malo lon sai pa malo si mai te pena na fa na mo le la to lo tamaiti a fa le pisa ka mai ai o le ka o misai o ko fa ya onga ala a fa le pe pa ka mai se o mal lo ka mai yang fa le yo ko fo ya fai pele ka ai ka pega bo ka mai fa bon wal me I mean o fa ngela ka kala le ngam man ka fa lo ya onga ka ke aka me ga ya ka friends fo ya mai soli e ko foi dia o ri ve pa ka mai kia ko foi e solo moi fa ya o ngari le ka o mi sai o ma ka mai ya o fa la ko commercial sa ka mai ala te pena le nei fa na mo la to lo to fa to tala no fo I kaka ka ngori foi va ya soi e lo to mai Samoa le manga e foi lo ka look forward lo ka off fo ya am se for ke lo me ai la to ya wa pe ko nga ole treated ka mai ki le ka mi ma ko ai se mai ai ka sanga ko ia o te me sa vale el farsa faia pale o ka mai ki la au ma me uma o se mo ma ia pe senga fo ya ala si me ma sa na ma fo le mo ipu fa manatu o pe au te lo la faia me na ka mi nge ia
oi pu fa manatu nei ainga foi le manatu ai foi nei matu ua fai langi fo longa o te lo tas foi le vaenga wa le mana ia foi ia wa o te lo e pa wa na le me lo te lo le fa wa wal te mine nei ol fainga oi pu fa manatu wa e le ngata ni usere ne sa mo foi ia talo sia ya I wonder polale ya kailo ya ke fo fa ya kusaka kala ya ngali liu mai la ya le ya ita ya ai pe ya se si foi na tu foi le ya 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 a tonu kalo sia le lumana ya ya singa suinga la ki a foi le ya waka ki fo la ele ya la ainga e lima malos ya fa pela ko palasi mai le pusi ainga le e fa ya si lima vai ko la ki au fa ngaluenga ya le tau fa lava fo o se vai fo na ita mai ia ta ilo ia po le afo ia se fofonga lumana i na ia foi vai ai ia tau ia sa ole leila o ngisi la nga vai ngai ia sola Samoa ai vai la le maka foi le va ai mai la ngai kanga kai ko malanga ku ngai ia tu fai ia i po na yo la tu a inga fo ia po na tu a fo wa mali liu ia wa fa kar ele nga kala le avel mei ole ia le avel mei il vai ngai le fa kar mai ia Well, o tu mga fa atino ile vale lo fo mene fa nau mo nei matu fo le o fa langi fo long ai pe ala o le particular time le o lo tu o tosang e fa atino yo time le o lo tamaiti not sure why I mean ole me fo le lo ma fo fa pe se ai tu o time lo tamaiti ya ba nga yo ipu fa manat fo nai matu ya la television sa le tau sanga fo le ya e lang o me ale ka ke ola maka ika ya na fai mai e o mal termine o la fai ya but ole mai nga ya ole fa tino ina la pol pal lo fo mene yo o fa nau na yo la to matu ya ai e lo wa jan no la fa wa wal termine nei ya wa te lo Kede lopo ole mangke lopo me alo fai te mile mo ipo nei matu o fai langi fo longa pe alu tono le onga sa ya pe alu o ele fai au male faltu ya pe au ke lor ke la o tu pe la fo il te mile ya alu o le au fai ngalo fo ele tu ya which se vanga na pe o le mo ki ngole le mako e kale si e pe el vanga ku pe alu le nga sa ai wa le fa ke no le o lo tsamait ya ye se vanga tu pe alu tono le o le nga sa o manga ke le la nga fu ya le ma lo la ba ma nei tele le na ngai ka mai ki ngai ka o ka ke fa ya ko me le nyu si jo ka vanga suki o ka mai ki me fa se ka ya mu ye fo ya io a bene le pe ola so a mawale o fu kingo pa po la ko nga o pa wal me pa ia mo fo ia ai sa ke le nga su su ia fo le nai tina su tu ia pe su ia grandmother ka mai kiki alo nga ia fai tanga malona of tino a kai mila ngai ne nei atunu au ia sa wa ale me mana ia la lo te lo si e ka le sele nei e tu la to lo ta mai tianga ile labor weekend wala ngole ameno la salona luaia te le a pe la le fa sa mal te le kale si ola e alu wale tulanga masani mai samo ai kale si tu la to lo tamati le vai solo na tolu I think le pa weekend nga ma fa ka longo ko me ki le so sa fa le valo la so fu alu la ko fa ngola so fu so le pa ma nga yo le fu nga ngo mai le yo vai la ngola so o mai fa wa le ngola so ave malte of la so ale na ai e fata la fong ya ta want to pena le nei fa na fo imole na to sao ya wa pa wa le ol time to sanga ave ile avno nei fa na ta ule lo fo le tu ya la tu to lo tum pesinga fo ma ya le ma tu ai ole tala le na ana sao o nga pai fa le le sao pa ma ki Los fulu challenge July fit to my father kanga mas wa la ta mo feliz Michael so man po kalamen ngal po tania think about it ma roje fu
lava, I'm Annie Pulitiwatoa, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Have you ever eaten a fruit out of season? It just doesn't taste as good, does it? Then you realize the saying is true. To everything there is a season, and a time for every purpose. So in life, it's important to stay in season. That way you're doing the right thing at the right time. A wise man said, "Hell is seeing the truth too late, and not doing your duty in time." The famous writer Victor Hugo observed, "There is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come." So every season in life is important and necessary, even the season of preparing and getting ready. It's the time when you're laying the right foundation to build your future on. It could be getting your education and training, nurturing close, happy relationships, and developing your good character to build your life on. Remember, use today's opportunities to build your opportunities for tomorrow. The next season in life is the time of planting. This means daily hard work. After you've prepared and planned, you must work your plan, or it won't work for you. There's no substitute for hard, honest work in building the life you want. But you must be patient and willing to work sometimes for years before your plan can start working to bring the results you want. Finally, after your years of working hard, working smart, and working honestly, you'll start enjoying the results and rewards in the right time. This is like the season of harvesting that farmers get after they patiently plant and take care of their land and crops. But sadly, too many people quit before this time, and they never enjoy the fruits of success because they didn't understand the seasons of life and what season they were in. But then we all need help to know when and what we should do, as well as the willpower to follow through and actually do it. This is why we must first get right with our Maker. Naturally, He's the only one who can help you stay in season with life, the way He made it to work. So if Jesus Christ is the way, why waste any more of your time going some other way? Just ask Him to take charge of every day of your life. He'll help you always stay in season. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Now
Eva mali pese. Malo le whaafonga Samoa. Malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Nangos whanau hole aso luara nei, aso tolu se fulo se tema ina wa awhatonu lei tu lai fitu, o matala mo i ala market fongi mo oi. I mean, wale vanga makala ke fongi kuwaia oi. Kuwaia alo walau tolu, fitu, tasi, lima, iwa tolu. Olo mo whailawa nol tato i mele. On air at radiosamoa.co.nz. Mo whaifone whanga ina Facebook mari YouTube ro de Samoa. E mo kua i pūre ana kamara lo mo kua po whio vanga na wawena o waila whamrianga swanau nei. Fwoi Taeao fo am. E a lelei, tira lo po isa whamrianga na lau pito almana nei Taeao. E le i au statu whamrianga tabile nei tawai. Oi kua whiwhi se vai. O lau titilo atu e leo i fo sta telefoni o mumu mai, lunga fo ole emaili, ia le ai. Sorry. Se pe fo nga mai e mo ona nafi le na fa mana tu ai le so na afati e tato le tsunami. Titilo atu fa mai comments le si vaenga sara por menga ule ingising fa makula ko swanga wanga fi so on neila la se mun munal masina lo naiba well ele Samalolo. Asamalolo. Yeah. Asamalolo. Okay, dele. Foi. Ola la pese le sala ni alo. E mo le fionga besta le sa lio tonai. Sa mo matalasi. Afa piolo was fa nau nei. Ola fatu ya te oi. Ole kala fa ngabega le sa mo mal char pokala me malo le Taeao. Oni lo was fa nau nei aso. Yeah. La. Yeah. Cheers. Terus pun malo le balu. La Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fiafia i ai O solela susulu mai ma o mana tua ai La Samoa le nu'u o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fiafia i ai Hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa, Matalasi Angi mai se matangi Te momoli atu ai alo fai la Samoa, Matalasi Ola olelea, fa solo La poia o na paolo Lona sami i la pe asulungia ele masina Pe fa apefea na ngalo atu oea imita Samoa ole penina ole vasa pasifika Angi mai se matangi Se mamoli atu ai alo fai la Samoa Matalasi Angi mai se matangi
le a fiafi pe a sa vali vali lona la lele ma folinga e filanua i pe fa pe fea na ngalo atu olo wingoa sa ole penina oe ole basa loloa Amina se matami e momoli atu ai alo fai la Samoa Pansalasi Amina se matami e momoli atu ai alo fai la Samoa Pansalasi Amina se matami e momoli atu ai alo fai la Samoa Pansalasi Amina se matami e momoli atu ai alo fai la Samoa Pansalasi alo fai la Samoa Pansalasi alo fai la Samoa Pansalasi Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima tu. Amo. Nei vaenga o leo wa feo lolo le mawhale traffic le taimi nei me ola road anga iatu Point Chevalier lunga State Highway sumalono faisipisi taimi le nei whapena fo ile mai tawato lo delay ia le vale na mai Sunnynuk Road anga ia nei Belmont mai tawatu fo iolo o whapena na pisi mai fo i le vale Green Lane East male anga iatu le na LSE Panmure Highway whapena fo ila mai le vale na Carbine Road ia male anga iatu i LSE Panmure Highway. Pauna nai vaenga o la tele leo lo o tau mamafa, ia mai ai nei poloka o iso vaenga uma lava o tato wal te tele, ia o le nā lava o lo o solonga le lei, flow le lei traffic mo tato. Apta vale, manu ia tele le nei Taeao i whainga malanga ua toe 22 minute o na tāleo le tūlai vale. Papito maua e le fruit shed. Pusa piso po Pacifica. Se lau lima fata la iwa iwa. Pusa Taeao a Palaiti. Five ta la iwa iwa. Pusa PP. Ono walu ta la iwa iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo wano ta la iwa iwa. Susu mai i le fruit shed i te tonu o le shopping centre a Maangeli. Tele male ano anua i o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te wo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asiasi mai loa i le shopping centre a Maangeli. I le fruit shed. Tā alofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga le maua se whanau. Ma i sela, whatungao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mō nifo ti ngā. Ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e ai Dr. Chen i le tuatusi lua ono Great South Road Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau se leni, ai sele sele e oe le manuia.
Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
Whakikago Taeao Maile Puri Alaba and Ocho is a full of Malima Minutolo Talo to live Malu. It's 15 away from 8. Very good morning to you. News live from Samoa is coming up at the top of the hour. Nevang on the Taeao, Fiafia for this May, the Fiangon Minister, Mo Taeao Putanga Pacifica, Honourable Minister for Pacific Peoples, Minister for Science, Innovation and Technology, Minister for Statistics, and Minister of the Universities, Honourable Minister Dr. Shane Reti. Tamari, Hadamai, and welcome to the program. Good morning, Honourable Minister. Morena koutou. How are you this morning? I'm doing really good, thank you. How are you? I'm very good, thank you. And thank you for coming on the show this morning, Honourable Minister. Let's start with the Adoption Amendment Bill. Dr. Reti, the recent Adoption Amendment Bill has suspended recognition of international adoptions under Section 17 of the Adoption Act. With Samoa being one of the most affected countries, many in our Samoan community here in New Zealand are deeply concerned, especially families with ties to children adopted from Samoa. Can you explain, please, Mr., how this bill will impact our people and what steps the government is taking to ensure safeguards without severing our cultural and familial connections? Sure. So this is really simple. The key objective here is to protect children. And I don't think anyone could argue with that needs to be our first, second and third priority. As a consequence of that, it's been determined by the responsible minister that we need to have some temporary legislation in place while we think our way through some of our international adoption policies. And so that's what this bill is about. As you see, it's received support across the House, because fundamentally everyone understands and appreciates the importance of putting children first and attending to their safety first. Right. So it's a temporary measure while more formal safeguards and safety rails are put in place, and we should all be pleased with measures that improve the safety of children. Okay, Honourable Minister, why was Samoa not included in the list of exempted countries, and what needs to happen for that to change? That's something in discussion between New Zealand officials and international officials all across the world, where the international adoption policy is in place. So those are parts of the discussions between countries as to what might need to change, what criteria might be applicable. Yeah. Dr. Shane Reti, is there a timeline or plan for restoring adoption pathways between Samoa and New Zealand? Look, I think that was explored during the first reading in the House, in as much as that what's been expressed is that this is temporary legislation pending more formal arrangements and more formal legislation. Right. That's what the House agreed to. So no particular time frame other than what was described through those first readings. Okay, so how is the government working with Samoan authorities to address the concerns? There are discussions with all of the affected and relevant countries as to any particular concerns that may be there and what the pathway both through this legislation and through what future legislation might hold. Okay, Honourable Minister, you recently extended the Pacific Healthy Homes Initiative. Can you share what impact this program has had so far and what the next phase will look like? Yes, I'll be able to be more specific once the formal report from Otago University on the impact of the Pacific Healthy Homes Initiative is to hand. But certainly initial indications are exactly what we were hoping for, that having warmer homes improves the health and improves the quality of life for everyone who's able to live in a warmer home. And so we'll quantify that more formally when that commissioned report is through, and I don't think it will be too far away. And then we'll look at how else we can improve the program. But what we know generally is that the Healthy Home Initiative across all of New Zealand has benefits in reducing turn-up rates to emergency departments, decreases sickness from school, decreases time off work, and these are all of the benefits that we're looking to see in the Pacific Healthy Homes Initiative project. Okay, and how are families being selected for support under this initiative, and are there plans to expand eligibility criteria to reach more households? So the Ministry for Pacific People commissions Pacific organisations to provide people and support people into the program, and so there's a range of criteria which includes
presentation, what's called ASH, ambulatory sensitive hospitalizations, those conditions that could have been treated in the community that turn up at hospital. So ASH rates, there's also eligibility criteria around people with chronic conditions. So there's a number of criteria to be eligible for the Pacific Healthy Homes Initiative. What is new in this variation and what we're doing, which isn't part of the ordinary Healthy Homes Initiative, is that we've also increased the criteria for older people. Generally, it's a criteria functioning on younger people, those who have rheumatic fever. It can also be those who are pregnant, those under 5 who have turned up at a hospital with an ASH condition, an ambulatory sensitive hospitalisation. What we did with the Pacific Healthy Homes Initiative was also increase it to older people. And so that's something that everyone's very interested in with this cutting edge addition to the criteria to see what impact we can have. Okay, Honourable Minister, in Budget 2025, what were the key allocations for the Ministry for Pacific Peoples and how do they reflect your priorities for Pacific communities? So the objectives that we have with the Pacific Peoples portfolio and the outcomes that we measure across infrastructure, primarily housing, and very pleased with the housing progress that we're making, which includes the building affordable home projects. I was in South Auckland a few weeks ago with the Penina Trust, opening some more homes there. And a few weeks before that, I was in Porirua with the Awhare project, which is 300 homes, of which 18 are anticipated to be delivered before Christmas. And of course, around that, we wrapped the financial capability program, which has benefited, or we have at least maybe 260 people with home ownership plans and have been able to stop some people going into mortgagee sales. So from an infrastructure perspective, how we can build homes for Pacific people is important. We've mentioned health, the Healthy Homes Initiative. In education, the Taloa scholarships, how we support Pacifica students into STEM subjects at high school and a few at university as well. And in the law and order space, of course, we have funded the Pacifica Wardens, that $1 million towards them as well. So across all of Budget 25, all of those objectives are strong. Honourable Minister, how is the Ministry ensuring that Pacific youth benefit from government investments in education, innovation and employment? So there's a number of ways, but if we look at some of the younger benefits, that would be through education. As I've mentioned, the Taloa scholarships are primarily geared towards secondary students, and very pleased with the average 300 scholarships that we offer up each year. And of course, support for other programs like the Amanaki Trust out of Palmerston North, who provide wraparound STEM support for high school students and their progression from STEM from high school through to university. Dr. Shenreti, how are Pacific voices being included in shaping government policy beyond the Ministry for Pacific Peoples across health, education and housing? So I would suggest that most ministries, when they consider key stakeholders, particularly how their policies might apply, they're aware of those who can have some of the greatest need. And across a range of social metrics, if you like, we know that Māori, we know that Pacifica, we know that those who are on low incomes, they can be the most vulnerable and therefore potentially the most who can benefit from those policies. So these are the stakeholders that most ministries would look to go to, and that could be through NGOs, for example, like Cause Collective, and through whānau ora commissioning agencies. It can be through institutes of faith, wherever we see stakeholders who can represent communities like Pacific communities. That's where agencies, and especially and including the Ministry for Pacific Peoples, will go to get that on the ground information. Excellent, Honourable Minister. My last question is, how is the Ministry supporting Pacific diaspora communities in maintaining language and cultural heritage across generations? So we're very strong. One of the key components to what we do is the Pacifica Language series, which includes Pacific Language Weeks, of which I believe Tuvalu is this week. So a shout out to Tuvaluans, not the least of which in my own electorate here in Whangarei has one of the biggest Tuvalu communities, actually. And then, of course, we have the Centre for Pacific Languages. We have a range of endeavours where we look to work alongside Pacifica people to help maintain
support their languages, because we know that if people have more confidence and comfort in their language, that they develop confidence, they're more experienced in the workplace and in other parts of their life. So it's a really important part of the work that the Ministry for Pacific Peoples does. Honourable Minister Dr. Shane Reti, Fiafia Te Lawa, thank you so much for your time. Have a great day, sir. My pleasure, kia pai tora. Fiafia Lawa. Thank you. Le Fiongol Minister, more Honourable Speaker, Honourable Dr. Shane Reti, Maltana Noanga, the Nefo Taeao, Foli to Tomorrow, Ready Samos for Lima, Eva Tolu Amo. Na ua toe whaminu te loto tala o le tula e balu o taru tala mai Samoa pia tala balu le tau nei o nei mai ngai sap sitting ele whenga mista nei le Taeao a mese laval tula leo le baita mai no nei whanau fo ile sa tala ripo kala menga bana fo ile nei pe aso mai wa atu al fesa o Samoa le tunu ol Pacifica le sirio na fia il tula lea, and I'm sure ilo tel tununga le ona o mea tupu tatu tangata Samoa le na vai tamai na mai whanau mai Samoa. Leo o mafua i o na whaalava lea moa ia pia whanga upu Samoa. Ia ma le whamai New Zealand. O ile aila ka pungi lo mawhai koa. O le savano mo tātou. Na paua concern. Ma o lea whaine o nei ainga. O lae e mana nao e a mai nei whanau o nei o lantu ainga Samoa. E a tina ina ia le lei. E ma mausi manu ia le lei. Paua na lo na whainga tele ai ona ua mea na whai eistanga te momua. Leo te reina whaina fo o nai. Ana isi fo ainga lai mana o mai nei whanau po me Samoa. Mon moni o lumana. Ia wai le o ainga umai a fia inisi fo i tūlanga na whapena fo i. Ia na whaina ai le vai tamai na mai o alo ma whanau. Ia e talo whai. Paulava o le. Ia le fo isi sio ka koe mwhinga so aku ma whai a koe le e te tala mai pea. Ia ai o ngatau o malava fo i mo tātou. Ia wai ia lava fo i nisi o sa lelei. E fo i nisi na wha lelei wala i fo i. Ia ona ia isu winga whape. A sa lelei Pauala me whai o whai masking. Whai le wha malasking o Taeao. E o mana wha malastino so matala mai Samoa ne fo Taeao fo. Ngawar wak. Si whai. Lumba. Aya. Lele. Aya. Ia. Lele ati au tafa. Lele au kafa. Aya. Ia. Aya, mangaya se kenga. Esi pizzo. Ya. Anaya. Ya. Aya. Se Luma. Sabali. Lunga. Yo. Aya, Luma. Aya. Luma. Aya. Aksapa. Yo. Aya. Aya. Abre esse bicho. Yo. Luma, coi di Luma. Io Savali. Malu lo si manna vai sono. Mana vai fafo. Mana vai sono. Mana vai fafo. Manu ia telele nei aso. So faso i fua. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa.
Uma whai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai le ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalova fo i lo tātou watunu, o tātou mafuta i le nei aso fau, tala taulo ngolongo si mai alau whafonga. E mai aloa le aso malo le lotu o tamaiti le aso ngafua, se furu tolua o ke topa, ai aso lua se furu whao le masina fau lava, a mata na tango fia le whaam sinonga o whainga palota tangi e vadu, o mori anga o whato sina sori tu la fono e mafua mai, i le whainga palota tele. O le aso ngafua na nafi lo tātou wasunu, na whailoa mai ai e le whaam sinonga le whaatu langanga o mata upu maso, o le a sue e nai. O le atala malae tangi mai tu malo wha palota, o ainga i le tai o le atau veina le fionga i le whaam sino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, ma le fionga i le whaam sino nga maulunga, le fionga fe pulea ai ame perosa Roma. O le sadua fo i lea o le asu e le tangi mai le tu malo palota, o sa fatatasi, ma o le ase e iai le fionga i le whaam sino si nia o le whaam sino nga maulunga, le fionga i avui Clarence Nelson, ma le fionga i le whaam sino le lava whaam sinonga, le sunga le atau o le sa Daryl Clark. O le atango fia i fo i le aso mua ia suenga, le tangi mai le tu malo palota o whaasale le angarua, o le ase e iai whaam sino le whaam sinonga mawalunga, le fionga le utele ni a vā mata tuatanga loa, ma le fionga loa u Donald Kerslake. O ia tangi e tolu o le awhanga solo o na sue, i le vai aso mua ngā ruenga le whaam sinonga o whainga palota, so oi leo tangi o whaatu langa mō le vai aso na lua, e a mata tango fia i le aso ngafua lua se furu o kitopa. O tangi mai tu malo wha palota o whaleali di tasi, o vai maunga lua ma wha asale le angalima, o le asu e nai i le lona lua o vai aso. A e tawalunga i le vai aso lona tonu, mai le aso lua se furu fitu leo o kitopa, e nai tangi mai tu malo wha palota o whaleali di lua, ma wha asale le anga tonu. Mo whaidoa le whaam sinonga i le whaidoa mai ai o aso ana ngā ruenga, e tango fia ia mata upu, e whaalangolango le tausisia o aso o whaatulanga mo le sue ina o tangi, i le vai aso lona lua ma le vai aso lona tonu, i le mai a le lei o na sue o tangi e tolu o le a mataina ngā ruenga le whaam sinonga. E veo na mai o na whaalau i loa lau tele nisi o morianga o tangi o whauru atu, o tua inga o le ave o tupe, tau mafa, ma le whaamata o tangata palota, o lo au tu ia mata upu tau whaam sinonga e mafua mai, i le palota tele ua maea. O le iai o le ofisa ua whaangai o ia le porkalambe o ngā ruenga whaavai taimi, ina ua whaase e atu le vai o lea porkalambe le mta ngā ruenga o tupe le malo. O lea ua iai se isi fitu na inga, ina ua uru whale atu le whainga malo fau le toe fo i leo le vai o ngā ruenga whaavai taimi, i le mta ngā ruenga o ala manuia pisi nisi maleipa, lea sa iai mua. Ina ua whaase e iai le porkalambe sa mua whaatino, mai le mtanga luenga le pale mia mara kabineta. O whaidoa lea fesuia inga le minister tupelo tau veina tiuto le pale mia, ina ua whairoa ima le vasenga o tu stala ma le au whaasala lau, i le whai unga o le vai aso o mawai. I le paia inga lava lea whatu ama vai atu, o lea e ta atia le tātou lip, pol vai ingo si snow workers i lalo mtanga luenga tupe, suia inga le wai ai, o leo toi fo i lalo le MCO, ia le tātou vaenga ia kausi snow workers. Ai ole nau ta inga ale whainga malo lea wa tūla i mai. Ia whaanga ioi porkalame ai ia ta atia se tūlanga le lei ma le tala whea ngai. Auange ia se penumia inga. Awa o lea e ole porkalame le nei ole ati na e ale a foi a miliona. E le na ole malo le ngā lue ai. O lea watu whatu tuanga. I tuai nuu malala whanga. O lona winga ia manino le malo. Ia na ia ta i alam whainga whaavai. Ia manino foi ia tato i tū malo ta i tasi mawhona whaavai. O le alma fuanga. O le whatu atu la i mali malo fo. E mana o le o iai se anganga le malo e taufi. Ai e ta tau o na fo. A ta atia le tū langa le lei ma le tala whengai. O na ua iai fo inisi li poti wa tu ina mai. Ia ua ese fo inisi o i tū malo. Inisi lava o i tū malo ua le wha manu e ina o lato sui. Lona winga. A le whaia le ngā luenga a labe a i babe al malo. Ia e ele me tūlai mai. Ia le a fo le malo si anga fo ia le malo.
ona o lea ua faamatuuina atu tupe taʻiala ma faiga faavae ua uma foʻi ona saini le funding agreement ma fono faavae o lona uiga ia e tatau ona faatino le galuega laveaʻi ia le faiga malo o afia tonu lava lai amatai ona fai mai le fono faavae le faaiʻua se ilonga pe se ilonga e mai ona pasia tala tupe a fatong fai lona io na fa matu atu fono faavae na tu tu fili ta tori tu malu e ele tala e ele felo inga steering committee le fatino se asolva sofo a olea wa uma ona fai foi fai unga kapeneta le paper kapeneta ile asolulu le te asolulu nei ia ola ile la to tus ola la to ave manino fo I te fono ma foi ma fono faavae ina ia la to tangia mai vaenga ia olo mai yo ia vaenga e te tau ona tapena mai la to Le minsta o tupe lo to veina tutu le palemia. Le fionga muripola na rosa alemorio. O le whaatino ino e ofisa o fono whaavai o ngā ruenga e sa idi eitangata. I ngā ruenga whaavai teimi o se tasi leo swinga na pasia ele whai ngā malota wai. I le ausier company valedo le tunu le Samoa Airways o ni tupe fasili. Po o polo fiti e se fulutasi miliona ta la. Ma le miliona tala na tu ina tu talua nei e vea maona sao. I le whaatu peino ngā ruenga le malo. O le tuua le tunu i le amatanga le nei vai aso fea uma ngā ruenga i le isi vaalele Twin Otter. O le company vaalele, a wā ngā ruenga e toi whaalele iai e whaia le i le tunu o Kanata. Se isi leo la sanga tā ua le toi whaatu langa le le iai o au nanga. A le Samoa Airways mo le tautuaino le tunu o whaimalanga. O le Taeao le asonga fua, na malanga e sei leva alele le company ma fea ile moto Christmas Island. Ma faa wawai le I Kanata le a whaiai ngā ruenga e toi wha le lia atua I afi, wha pēr ma le tino. O Februari o le tausanga nei na taunu uai le va alele Twin Otter le Samoa Airways, le na mua ave wha le lia, ma ua wha wau nei na tautua, a walo tātu wa tunu ufimala ngā I le vāo Samoa e lua, ai maise o malanga I le vāo tutuila, wha pēr le motua manua. E se furu miliona le tau na ngā ruenga mo le vaalele mua, ma sa whaatupe ele company o le Samoa Airways. Whape nā fo I le whaatupenga o le whaalele o le isi vaalele peo na tuua, lo tātu wa tino. Wa whaeloa mai fo I le company vaalele, e ono whaatino se no ngā tupe mai le au nanga le UTOS, mo lea ngā ruenga pe a whai e mana o mia. O le ono tau sanga taluai sa whea I Samoa, ele asia singa tau aloa, a le whaurulunga o ao le kālesia Iesu Keriso le aupa I o aswenga tai, I le langi, le fionga le Palestina I a Russell M. Nelson. Sa wheloa I atuai o ia I lea malanga, I le fionga I lea o le malo malana masiofo, whapea tai o le tātu malo, ai maise o tai matangata tāpua I o le kālesia lo tātu o tino. O le amanatua lea tai wha le lotu e o na tangata talitonu I Samoa, ai maise lo tātu o tino I lea asia singa, na wha mano si awai le tāua le ola wha le nganga, ma le ola wha pa I aina. Ai o se tala wha vau le tāpua I ngā tai matangata lotu le kāle sia le tino, ma le lero langi a toa le tu malo ai le asosana te nei, o Palestina Nelson, I le selau ma le tasi o tausanga o lona soifua. O wha lia I tala wha mau le kāle sia, o le Palestina lea pito tele tausanga o lona soifua sa avea, ma tai po o wha ao, o le kālesia o ao I le lero langi. Tala nao le na yaso whelo I pea, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi marina, mau belo li tio. I le Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. O le ipoti mai lunga o le alatele, ua awina atu on o le langolango mai o le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Le poti lata mai lunga la wala nei taimi o le Taeao se o wawai atu whaisi poroka lai titi lava tātou lo malanga I le taulanga i o kilani mai sauta nei I lunga o le State Highway 1 City Bound. Life load le al telo vaenga mai lava I o Drury Papakura Takanini Maruewa on ramp ale o manu ka Facebook ka lai titi lava nei time le Taeao flow le manu ka nga te irirangi nga East Tamaki Road on ramp
Facebook like Titi around Highbrook. Tahu hufasama tuai Tip Top Corner Mount Wellington Poloka i nei vanga o Taeao. Mount Wellington anga Ellerslie Penrose on ramp. Pasi atu loi na anga Green Lane flow di leia se pa il taulanga o Kilani i nei vanga o Taeao fo. Tatolo lunga State Highway se fulu ono lama ngai al flow mai sifo. Pato Poloka lava pasi atu Point Chevelia on ramp around Morningside and Western Springs. Aile yo i ole linkers fulono nga il southbound State Highway 1 mare northbound State Highway 1 northbound pauna vanga la poloka mare ne vanga o Taeao State Highway no se fulu malanga mai sifo nga saute la seki skama i poloka lo titula to around Rainbow's End pasi mai le Lambi Drive on ramp aile yo i ole nga il southbound State Highway 1 pawan albanga la poloka la titi mai otherwise lunga la wala kwa siki paleng ya ka ko soni se de le after vale Malu le foi Malu sila nei Taeao fo to baon sang le bula nga jute mga wenga nei foi Taeao ole tala la tamade na mali poti lunga la wala nei foi Taeao fo for sang malanga mo Samoa mo le Pasifika a fio ane loi le la le R-Travel i le tasi Malu lima Great South Road i Manirua po ole fito lua o Shaughnessy Street i Papakura mo pase se pa wala au le R-Travel i le o lua fa Malu o po ole o iwa tolu iwa lua o fa o the R-Travel. Radio Samoa. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Palola pa se whamania nei taimi o le Taeao le vainga la tamale nei le tala le tau wawatu Samoa lua se fulu ma le lua wele mawhana whana o le ea wa te ale valu Samoa le nei vanga le Taeao. Tu mau winga langi le leo le tau le atu noe pa utimu ni sa vaenga o Samoa le so. Tu mau le lua se fulu ma le valu degrees Celsius. Mo lunga le vela le e Samoa le so lua se fulu ma le wha I lona mawalalo. Ya, tu fata lo fatu le tata pakalawe panga o malapa le Malu le Taeao so se vaenga le tunu I Samoa lo tata fatasi le nei Taeao fo malo lava le soifua maruia fa pena fo ile mai mo mai le tunu so se vaenga o America Samoa. Good morning. Whaptaile tua nea sa forward tātu o riol toi aso nea masina lona evil tātu whalango le luafe lois fuma le lima. Tātu whapaile tūlanga ile tau I Australia, mā se fuma ni Australia nei vanga le Taeao. Whamalo whaptaile whata simali tātu pakalame le lau mua Canberra oka. Wa marulu fo ni kai au tolo lo il marulu nei vanga le Taeao awol popole. Nga o ngei al kai au le marulu wa ya ai o la fasoro na wa tau mo tau o atu le vela luas fu lima ele so fai la si vela tele o tau pa wa le marulu lo yei le nei vanga le Taeao marulu le ai Hobart fu lono le morunga le marulu le pa o timu na vanga ni Australia fai fu si marulu Adelaide fu fitu morunga le marulu e awa pa o timu ni so taimi o tele o si vanga la fasoro ma fana Melbourne fason awa pa o timbo luas pulu marunga ma fanfana fa mawina mo tau le nei fo yaso Perth Australia fason awa le tau luas utasi marunga ma fanfana mo tau fa mawina mo nei fo yaso lua o isi vaenga yai Sydney Australia malon si fo manuia oka mai ma suro la mo tau le so le vela la yaso le luas fitu lona mo lunga Brisbane fason awa le tau lang le leni so taimi vela fo le mo ko luas fu balu ilona mo lunga sulu mate ko file la ve la yo le ai Darwin todos for fa o ngor ve la o le baba ya tuna na telo ba nga Australia ba le tau mo le nei fo ya so lo o ta tu o liam ile no fanga fa salanga ve Samoa tama ki makaura wa kilani futasio il maru lu ne vanga le Taeao baba ya tu yo lo tu mon awa fa for ne vanga le Taeao mangai awa le skimu la seki pa le ngel Taeao o winga na tau le so awa el teme langi le tau sul fitu marunga le Malu fa mawina bo au kilani ile nei aso lua to ya so le masina lo iva o nei tau sanga lua fedo ma lima Taeao pe audia o la langi le tau telo vaenga o kilani se ful valu marunga le Malu le fa mawina mo au kilani ile aso Taeao vaenga yon tuatu le fa so na awa pa o timu le aso tofi e mariel ma fana lo su tasi lo na maulunga aspirale pasal po ina awa pa utimul tele vaenga o kilani pa utimul sto na ia sama na so fu ala so na va ya so lo mana ia tu
Wa o tala ia to e fa mo ngala vai chau tu mai nei foi chai mo le Taeao e le chal chunga mo le chunu o la lampa pa au ni savai ngal lololangi mana cholo mo ia le chau mo chau e le nei foi aso fo wa tato au lia A whaia mo mia neu tai ni fufa pi o le tali o le old dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni fufa pi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le old dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima. Malo fa tele tunu la mai mo la fa fonga nei time o le Taeao na le te fa manatu a fa nei misia tatu tala mai sa mo nei fo Taeao fo te fa sala wina mo e pa tale tu la se furu ma le lua o le so mo fitu e po ana nei o le fa ponga tatu tala mai sa mo nei verso le tala valu e le Taeao na wa se fia o lo e fa fonga o fa longo tele mo le tupu sa mo na wa ta ti mai le ta ato o fa msinonga tangi fa sanga I fenga palota ta il tatu tunu pe on tan normal le suel tatu radio Samoa I pia le fenga mana tu para ba tanga veti pe tanga vaia e motinoa e le swing o fa numero as we fenga malo we nei mama o a pe afua tu na valuia tangi pa wal me le motino pe ona sui fa pule tu le mai le tu malo e le motino na me la tatu fa te tani te me tang fie tono fam sinonga ye pe ona fa te ye mai la ta tona na ye la tang fie ia tau pu nei e tono fam sinonga Samoa ya ole tu langa na yai ia ai malo la vale tunu malo mole tai mi lo mo tang sangai mana tu ta wa tele ta tu talo mo la tunu ye malu ia na tunu yo na tai ya wal fa fo ino Samoa mole lo manai se full fit wala follow cha nei tu la valu o se mai lo fa fonga e nei foi time o Taeao o le fa ponga o tato mau fa Samoa E o whanga manu I ululu o la au, awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua o se tau pe senga peau. O le alanga ma le pa'o peau, ua le ese ma se tau. Awa ua ala langa leo te tele. O leo langa e whanae mai seinga I le tele o aso. Mai pei o le tau ma pe senga peau, a langa mai o le sami. O se tūlanga e le mana o mia, pe ahalia I mai se ainga. E awa I tangata o na sa ili awala o le nofo le lei, ma le file mu, a e le o le whetawa I e pei o peau o le vasa. Ua o se tau pe senga peau. Manuia lau whasau. Mama,
Catinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Food can power you and your home. Join thousands of Aucklanders who have turned over 30,000 tonnes of food scraps into clean energy, powering homes across the motu. Let's waste nothing. All together Auckland. Tāmaki Turiki. Mom, any food? Mom, Fiafia. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mayar kaya we kawad po. Wui, Domino's Pizza. Kainin makalay favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas. Tele fa pizza maltuanga alfana. Really mai loa ile ovalu selau. Tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Beta Drive Doctors. Ile tau longa fa tau I mangele. Fa pia manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E fa tino e fo I matupui o le whana witi. O tupui la ko witi is fuluiva. Mo I la tau is fuluan tau sanga malunga atu. Fa pia matupui o le fulu. Wala au telefoni. 255 iwa valu. Mo so wano e fa tino I nei au nanga. O fisa fo maa I maangele I taftafane o le McDonald. A manrewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Faauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a teia. Ua la tamai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Tamaiti, whaisa o ofu au lelei ma po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a tamaiti. Lafo mai I le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions I lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo I se whaailonga whaapitoa. Ua lava ale tau loto ma le pese. Ia awane I ova atu ma le 3 minute. Tapunia video I le aso iwo o kitopa. Tapunia palota I le aso se fulu o kitopa. I le se fulu I le Taeao. Afal se fulu lua o le a whaia I le launga atongi. A mata lafo mai lau video I le aso lua sfulu lua o se tema lua afe lua lima. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauwanga. A wā le lato aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota I mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi lima iwa tolu. Ia manuia o tau mātua, whapea au auna e tua, ai ona mātou le whanau saifua. Tasi lima iwa tolu amo. Radio Samoa.
Papi fiagon Taeao mai le penino tia fausa o savali vali. Manga ya mai ka o savali vali. Fai ma fai savali vali. Tatu fa malo stino na so swani foi. Ele nei vai taimi i ke le foi ka ma foka ko o savali vali se fai fa malo stino tau na pale ni na vanga ia to los full valu le va to pa na minuto lo to lo proclame. Malo le Taeao le Samoa full lima i batolu a mo. So lua vai asta tasi avanofa aurolo mawal tatu le Georgia no tuai e le fianga sa usole le fianga pito torso sul to fa so bolem sio fa so le te lo vainga e lava i elon silfia ya wa fo ilo silfia mo lo ulo te lo melo tupo le ngata i toro ni selenei ya va pena fo ia sa mo mala lang ya to fio mel programa nei ta lo fianga pito ma lo se fo mo ia se fo man vita vai tai fo mo nei avanoa patalo fat fo iso tato watuno o mau mai fo tato po kalame nei Taeao fo pa yelo fenga le atua ia tupo fo mai el tato watuno wo me masan alo la sa ngi fo e kom fai ko fa mau ia ko manga va se ko ma fa la vale fa le ko i ka so ko ma sa le ya era lo fianga le so le you know I really admire I mean po fe la va te Fiafia i fontanga ska ka ngo fo le vai taimi le ma tu e samo e tu ma wana fa sa vale a nga tele mole mo se fo malo lo ina fo wa fa fo male tino wa Ora me era ngo ka ko fi ke le mole la ukhalo sa e wa ka fi vo le me ko ma fa ia ku ia e ma wa lo la vale u kwa va fo fo kana ku e le fa inkao sa le ya o de la o le fo kwanga ia fo mai ia ka ikala ko ia panga yo i pelo kingo ia pe ya la me pe konsul mi nguke ia o le kasi kula ia ngai kamala ia ile Samoa la i Samoa la ko ele misi sias e umala ia le kom fai e fa wa pepe a ko fo i mai i ngai fo la ko mana ia malo fa tai mole avno nei Taeao tala no a mailo silfia wa te lo tasi la va ngan tang fio tona parliament New Zealand i lo taimi o le vata mai no fana mai Samoa sa tara no nei le Taeao le minister mo tangata te Motor Pacific Dr. Shane Retty ona o le vaenga o le ua ta ofi po ta puni New Zealand le ava no em fainto e vata mai na mai ta mai ti mo sina taimi se ka fo anga i vaenga tupu mai fane ton sa mai so Fiafia pe na tala no ina il taimi o i tona parliament New Zealand le mta ufa mo le mai se kasioli poki luma o lo kesi fo i nga mai kai me a vea ma minska o le justice ma courts associate minister of justice ma minska courts o ngai lalo la inga ia ma o li poki la ko ia e ele nga o Samoa e pe o Samoa le ko kelele au ka maki wali liu mai ai ia e mai la le li poki ia e fa pe mai o le mele o le adoption po le liu mai o ka mai sa ia le mga ku o mo a inga e le ngi la ko fanga nade ia o nga top mai la i o ka mai ki mai ko kongwa la ko ai a mai o mo pepe ia a like ia te ka yang la le saunga le nga sa wai ia le liu nga mai ka ko
o le pepe le ka mai kikira iki. Au ka makua, right up to the age of 18. Ia o isi ia ua kamwhaila mai fo ele le wei ua ko le luas fukau sanga. Ia o le mea langa a makali ani mai ai, mau wa ai ia uia langa e o mai ia ngisi fo o alum whangau, mre wha moe mai o maku wa mai Samoa. Sa ili se mangui ngei, ia ai a mai ngofo I kongo lako ai. Uko anga leanga lava iei lako ai. Mane. Ngai ai ngisi. Ua anga leanga iei ka maloa iei kengeki. Ulanga ko iei sori kulafong. Ia a o isi foi la ka maiki wa sola mai ainga. Ia wala mawailo la le au street kids sa ka whape kai ele o au Samoa mai Samoa kai ia ka mai kengi o ia a street kids la ko ia. So ole wharau lawe. A li liu mai ka maiki mai Samoa ele o iloa e ngiusila po ai ngai ka maiki o ai la ko ainga. A ele o iloa fo I Samoa po ai makua ia mai ele ingi li poki o whaia iai I le vai e lua. Ele fo I se mea e mawhaia e o ngā whaamalo se ngiusila I le information lea. A ele o peila o le kulanga ngā e ka tau o ngā mangingo a kokoa a ia le Samoa ma ia ingei inga ia maua le ngofo fe malamlamai. Pea o ngā liu ka maiki ia ngo kalangoa ila I le fionga ia bui. Ia, male. Le whamisingo sili I Samoa. O le fionga ia bui. O ia le sa whai masui al Pasifiko I lungo o se kasi o komiki whapikoa al malo au whakasi. O le Convention of the Rights of the Child. Mane. Ia, malanga leanga whasa o mai vui la kou ia, o le mea ngā lai ba I la kou ia li poki. O kere mo le sawa inga o whangau la iki. Ia, mangkovo I sawa inga, mai se mei o le whamalo si mo winga sori, o ke ka ua au ia winga sori kula fongo. Ho ia ki makangale, ia ngei me kukupu. Ia kongo kakoa inga. Ia, ai, pe o mafuanga, ele o mawhai o ngai loa, ele sia kungu uma, ele sia kungu. A kongu lai maku la fongo Samoa ia e ko inga mea lea. Ai mamafa kula fongo I ngei. New Zealand ia e ko inga winga ia. Pela le kulanga langa, oke, o le mea la. Langa e kakau o masui kula fongo Samoa whaakau. Inga ia mawhai ai o ngā malamalamaku New Zealand. I o fe o mai ka mai ngai o fanga wai ia a le alma fu anga o liu mai ai ia mankua e ser ma fu anga le manga ku pa langi ia di liu mai ka mai e ser ma fu anga ia la inka ko kam fai liu mai fanga o uso po o angange mai two different things ia a kongo la se longa align ia ia manga ku ia ko ia dua ma align le process ia onga koe mawai se mofo fe malamai I le maka upule. Ma lau whaftaina o whianga le sa o soli e moni le whinangala wa tasina fsili le sa ave nei Element Star nei tae ia Dr. Shane Ritchie. O ani a wala e ngāru lue New Zealand authorities I Samoa. Ina ia sao le whawhitauri o le winga lau tala. Wa whaina nei a inga fo ilele o laena nau wala tau. I le loto alofa ma le manatu ina ia manuia nei whanau nai o lantou ainga lai Samoa e mai New Zealand. Wa whaina ona o le lei o na whaia istangata o me ane o nai tamaitia vai tamo mai Samoa. Ioe, langa pengo whakuelenga o Samoa e le vea I konga, peka ia. Samoa lengo me la kasia. Ia kia ula ia. Ia, o se kusa buka uvalea umai aka ko. Ile maka upule e mongi la o se vaenga ko ai kiki e le ole akungu uakoa. Ia ai peka iaki. Inge iari poki la ko uia ole usala la uko kongo le malo New Zealand la ko uia. Ia maunga ia. Mea ananga la ngova peango ko whaku ke mori maua uia. I ngisi o whangau ma iei fo ia ngisi ko I. O kongolo o pisa ia marangau ngau e sa ili so soangi mo whangau ange kamaki ai muruburi ange e pei a ka whaku se ilonga e o leo fisa o leo ia nga so sola lola ia o ingaka ke whabasengai e ele mele kupu ele kusai malkula whangole pe wafai e isi kanga ka makuku ange I ngei kamaki ia a le lafi solo mai whapenge
ia o le mea fo ia o ngai ka mai ki o le kuunga o le au mai kausi o la ko makua ngai ia ai muri ange wa sola ka mai ki po ia ingi fa le kongu lava o le ua amo le avenga o le o inga ma le koe kam whainga so swangi ai isi fa la popokonga ang Iusila e le kakaunga la ko whaia ia ile so avi il so swangi na kele la bala mea o ka ikala mo mua e kakau ma o si se fea ngainga mo mua o kele o iloa ia o lava sila fia e Samoa le makanga luenga le popolenga lea ma le mea le e popole ia ingi usila pa e kakaunga maua se ngofo fe malamlama i a makanga luenga i elua ma le leile mainga lako ufo i faukwanga ave i Mingska inga i mawhai o ngā whaari aku whinga ngalo Mingska ia i le mea kakaunga iai vai e mongi o le peo kasi lea la o le maua i le fisoswangi fo i ngisho kako ainga o le amai o pāngaulai ki sa iri songa manguia maua le poko, maua le kamai, maua ngaluenga me whapenga ia a le vainga New Zealand e mo le liu o oe le a vea son o daughter o le au kausi mo o oe la o so walo boki ia a langa e le langonganga o lo ia ingisio ai o ngisi ia pe oringa alu sa ile ngaluenga mailo ko kongi e kia pauanga le mea o mailo passport ya kia au lava au ye usika i mai e sau fale faite au o pako ko inga skailinga le e mai e a interview aku ko making e ka ke mamla ma fo ia pa penga ko lo ka leola ko i shaka i ka fa ngau au like ia e peka yanki e wa ese kaipi Salele. Malo fa tele mole finangalo fa le tulanga le tatala no le na ma woni so tatala no ma vai na e awai felo inga fole mai nga tupo maori o ani ba nga le yo lo ai molu mana i fa mole am ole ma nga ye kele le kulanga le nga i le vai kai mi fo fa ma ko inga ka sanga kula mai ko ka mai ka ta malanga mai ai ia sui fo i ti fo i kopu onga o la lokonga o ngiwe o Hawaii ma Tahiti ma Fiki o le ko inga la le ka o le komiti nui la lokonga talu mai le fongo le nga fai i Hawaii le nga malanga i le fionga fo i tuiatua o le a o ia le la ka ia le si fongo i le kausang fo i la lokonga apa maila ia pe mfainga o soswangi aku iai i le vale ma mauli ngei ma le la o ka penga loa e ka kau nga fa mauku a mausali le anga ile le nga lu fa kasi le e ka o traditional leaders o le Pasifika o le maule wa mai ele e kuka mai ka yo mauti wala ko le fifie ke le finga malonge lau ke le ngau fo i ko nga lu fa kasi malonge la nga lu la bala ko wi mai si finga malo ale a wala ku i ai nga kupunge o ariki o traditional leaders o le Pasifika e como fai inga ia va la laka i se soka inga mai si finga malo a me se maka upunge climate change e iairo la kou ka ofi e siri aku le ka ua ia la kou ia e whaavae lunga o karikongunga whaanga mua ma karikongunga whaanga hu i le puipuinga o le sio manga puipuinga o le atunu lua o maka upuangei soifua maloloinga o mea ka waonga mea ka ufale social issues ngā luenga e ka wakele mai eise sao kupungei ia maka upumalikotu o le maka upulea a kau i le economic development e whapewhea o ngā maua kuko kasi a traditional and indigenous communities. O i ngāla lela maku koe wheloa ia i le masinga fōu. Lea ua mau meilu wala udia fo i oke anga ia ku iai. Ia, ma lela ua pe o le ua kapa mai le ula rokonga pe mwhaingo so soang iaku. I le kāpena penganga mo whonkanga ngei o le mako fo i wā ma so ka i fo i mamaudi.
i le Kingtown o ka ikala e ka o kele ia sa le mawhainga wai mai Samoa sa mga o lava ia Maori fo i sui Samoa onga o la sa ile travel ban fo inga kupunge mea a le whaile palo ka Samoa ia ai pe ia maua so wa vango o loke longo pe le fionga le ko ia kua ia whapenga fo inga longo tu ia ana ia mo so ka ia ku fo ila inga sa mali ko inga ia malam pe ia I kala fa so piko ka ko Maori pe la vo la fionga tu ia tua ma mali to tang mafili mala to wainga lesa le leila valva lata la to so ta inga mai ka ke musula ka ia ia awang ia maua pele vangoa le ia ma ila ia batu tui Peter Meredith pe o ia le trade council o le fai ma so ka inga fo ia keep them brief I mei kupu I le especially au se kulanga ka o kele mulanga iluma alo fa tele se mai so fina ngalo le sa tata no va so tata ne lo fa tale mele tala no se sa tala no in el fondo a malo fa tasi New York ile mtauple ya Palestina o le o mautu mai le tali alo le minister vai fa va samana e Winston Peters o le tau tino na fere te ta le labor Chris Higgins a malo fa pa lo tata sang fo la tu te lango ina ia le ia Israel la ti lo fo le I mean Palestina as a state o le alo si le fia o se mata pule o le avemba campaign le labor mo le fenga palo te lua felu e hele se ka ko ka le te po ama ka upo o le ave il fa mo laipa sa mo kala I le malanga le sai wolen ko nge vaso le o le fa inga ka sanga nge o le neam sai ia la ko I fa vai o la ko policies e maka ko fo ile ka penganga la ko ia mo campaign ile ka sang fo o kele o ilo ia po se maka upu la ua ile ngai kai o ni mele wa maka ngoko ba ia ia a kongo nga Israelu mai la ko langolango inga Israelu o le o ponginga langolango le saunga ava samanga ile sa fai malo fakasi le ko kele o le lalolangi mal ko kele o ngifsila ele o Fiafia iai e mafuanga nanga I kokongu o malo o fakasi e kula fongo malo o fakasi a fai wanga leanga e fai nga malo I onga kangaka wa kakau makanga mea makalfenga I malo o fakasi onga lako wolo e ka ofi ia winga sawa ia wa fai ele fai nga malo Eka yange ele I whaia ngā mea, ai ngā o ave ia Israelu le whamsingonga, le International Criminal Court, ma I ngā mai I whaiunga, o le kai ma le malo a Israelu, wa soli kula fongo, I kula fongo whawa malo, I le lako mele wa whaia I Hamas. E le ise si o ia kungu e mama lima, I le kaua le iai ngei, wa o I se vaenga ko la iki le I Palestine le vaenga le ka o Hamas le e kaulava ma Israel pe ka yange o kaua ngei o famais e le o se kaua onga ele pe kusa o le kaua le o le va o maa mela kaua ai mai o Hamas a o pomu ke le ia fa nga ko Israel ai pe ka yange la o ave fo le kaua ngei mal fe kai o Israel I Hamas wale kai e ka fiofila ko sawa malako maea wa mali liu wa finge makamaki ele on kanga kai kaunga mali liu se kawa wa fa le anga inga fa pomuinga fa le mai wa ka ofi de vakua me ai ma me ka mako I kokong ole e ele popole ngai kongol Pasifika onga ile va inga fa lau kele I lalaki o le Pasifika le ali aku mafaali la ko lango Israel a o lo mai fo ile mau ala kai fongo o le National Council of Pacific Churches ese le malo Israel ia le kuspa ia ese le malo le ia ngai o le winga la ukala a fai o ka ko le pupu ise me fa pege o le u fa kama ia pangua mai le ele pasanga vaku me ka mafa o fasioki so se si vaku fa fonga la fonga
e kau ke le mo mia la le sosoaki ia kulanga pe o le mea ngā le kangi mai e Palestine o le maulenga mai e wawasama e whapea i le kakau o ngā manga ia Palestine o ngā ele o iei se mālo le lei whawhenga mo se mālo le lei pe a whai o le whaaleanga kulawa Israel e kele la ia i ku ese o le maka upu ngei malonga whingaunga ia a whai o le kulanga ngā uwha alia ko le kai ia le leipa o kele iloa ia i kusai malawhisi how important o le maka upu lea i le alunga o le whainga kempe o kele iloa ia langa le kaimini ngei o le wha le kongut kamawai kele le au le whainga luenga wa maka foi o ngā i kiki le kupe wha soa la kou ia i more communities le so swangi vai o foi fala konga lo ke kai fonga ia uia ka ke vai kwa o le kupe sa ke le ia kausanga o ke o lalo i fole afwa le kupe le wa mai so swangi makanga i community organizations ia a le ni po le manga o mia le ia le pungu ele o fai kikia male alo fafte tele la fianga le sa uzoli mo le fa so fo le finga nei Taeao ai hala tatele fa to fa lo mo fa la paloka ya wana ka o ya e ui la vele o ko mo fo la fanga i ala le la fo mai ape pa paloka i ya le la o fa ya o mala ko e ui foi la vele sau se sui ka va e kui mai la fai ko ma ka sanga mai ya la fai pe me wo mam la ma kai la so suka file ka pungi ai ka vai a fai la o akula so fiku o le fa mai le fa kwanga a le local government au kilam e kaunga o akula so fiku ala so nguli ko la fo ko i lunga melia la pe pala ko va a le la fo la so fiku e misila la so suka ya lo ingala a o kanga kai a wala le la fo po sa media le ki liva i le official council inga ia kaulia ila para manga ia la ka va ia ku fo i kauvanga le sia va nga pawan mea e a vo inge over siva la wala ku fai ko mo mai kar ngo mai yo kai lo aku po am ka u ia la ko ka wa be vamos te la veo pito malai Taeao ya se fai Maria le yaso le taranoga ya male fianga sa soli ne fo ta fol to mo be sa mos fo lima eva tolu amo o le tātou li poti whai mai wala wala o na wha mata whē leo le Malu le Taeao ne fwoi Taeao whong. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu o le langolango mai le ofisa malanga a le A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Mana ia lunga la wala nei vanga o le Taeao o le ala antale iwa. To e pāwala le vanga Kalau titi ratu le mu maina o le malanga al taulanga o kilani e le State Highway 1 City Bound lau flow le leia tuawanga umafka po lokai o le Istamaki on-ramp Highbrook Tip Top Corner Mount Wellington to Pawana vanga le poloka mana nei vanga le Taeao Pasek Low Mount Wellington on-ramp flow le leia se pa el taulanga o kilani o sipanga wala wala bakua se ki paling ia ngako le nei Taeao after vale ma lo le on sai ma lo le foi ele nei fo i Taeao fo na fa manatu avta vale saunga le mo oilo fa fo ina ta vale saunga le mo pasese lo tono ta vale lo fa fo ina mal saunga le mo ta vale uma fe wa iso se banga na wala o le ao ilo fe malanga inga nei aso o lo o yo ao Whai o fuafua saungalanga mo Samoa ma le Pasifika. A fio ane loa i le la lao le R-Dash Traveler i le tasi Malu 5 Great South Road i Manirua. Po o le fito lua o Shaughnessy Street i Papakura. Mo wa pasese pa u. Wala au loa le R-Dash Traveler i le o lua whāmalu o. Po o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Traveler. Samoa tino pele mai lau awa tino lima tau o whato wha mōna nei fo i Taeao le tāmānu o le Taeao le nā mōna nei aso lua toi aso le masina lona lima o le tana whalonga le lua velu lua se folo ma le lima tan fo pia tala i le tau nei ma le proklame Fiafia mai sunga te tia whana tus te tia mo nei taimo to ona nei tamai many stay safe God bless tau wha safe wa le alofa ya te oe vai a
ae Look nei Va moe moe Pe o te alu ai tua oe O le mawhai se moe Veliua i solo e Matau whaangalo ngalo e oe Mai o umana o E tui lunga masalali Pia maua sautali Le ai po o le ioe Te whaangalo oe Le whaingata ai le whepe ai O langona na o lo o musu musu mai Aua e na te tau mai Sona tau nunga E sa vali ai e o i le unga Wa le mawhai se moe Feliua i solo e Matau whaangalo ngalo e oe Mai o umana o E tui lunga masalali Pia maua sautali Le ai po o le ioe Te whaangalo oe O le mawhai se moe Feliua i solo e Matau whaangalo ngalo Ea oe Mai o umana o E tui lunga masavali Pia maua sautali Le ai po o le ioe Te whaangalo oe Le ai po o le ioe Te whaangalo oe Hey, hey! Oh! Taeao Maria fa whangamaia tala ni mai a te roni sila mo lau tāpo inga. O te mahengo leo e te i mua o mana o mia e whaafto a iar whala o ia whaasau tūla whono tangata people trafficking. Whaasanga tau so tūla whono whaavau malo ma langolongo ina ila tue a whiai e pe ona whaari ai ala mitanga rengo whe malanga inga New Zealand. I ungo ni tala noanga o whailoai o lapata inga mai lau whai ngā renga. Sa whāto a ieri tāsanga se lua mo le stepu i lungo ngā renga e whaia. Whaasanga i tangata sa whela o ia whaasau tūla whono tangata le lua whelu furuluan ma le lua whe ma le lufu tolu. Sa whaari e stasio vaenga o la matianga ia le le ai o ngā ioi ngai whaia. Ma le whela o ia whaasau tūla whono tangata o le a wha wau e unua ma le wha vai vaia i New Zealand name. Ma te wau e o mele teimi e wha tūpula i ai. O le ai foi se a fianga i le ia mai tau inai e isi ngā ioi ngai whaasau tūla whono e so tanga ma nei wha tinonga. O le ati se singa o whaelo ai foi i le lau telo stasio mata upu sa whela ua i ai tangata whaasau tūla whono. Le es fulu tolu tangata sa whaia lato moni mau ai silia marselau sa a whiai.
O le pule o suenga na matanga ruenga o whemalanga inga ni sila Carl Knight, sa ia longo aile le tio ni sila. E o mai lava se lau lima sfurtanga te sa fia sa maua suenga umi sa whaia whasanga ia Joseph Aunga Matamata Hawke's Bay. Mai e ta wai sa lato whaasengaina, e le var se lau, ma le se lau lima sfuru i lato sa mtuai whapulongo ina Matamata. Aure to telo i lato i te wau sa awina mai whasotula, whono. Sa li potia mo mua tuai e taru tala. O le vaenga tero la tau sa awina mai sa moa ini e wala whasotu la whono, ma whaapolonga ai le whaafeingaruanga ina i whaatoanga. Ta fia o la tu tongi, ma whaasao no esima mea sa non whaing. O Matamata o tūsia i lunga o penga o whaamtalanga, o se tangata whai pisnisi le whaatoa i o polonga po le slave trader. Sa whare pui pui morsutasi tau sanga i le ruafe ma le rusfulu, whaatonu tongina se lau vas furuafi tala, ma whao e seina ni ona whanua se lua. Wa whaaria le pārewi o New Zealand Christopher Luxon, e mawhaia New Zealand ona mita i le whai unga na Malu, e le alo i o nāmana i a sistete o tangata Palestina i le temirei. O New Zealand sa awhia i se vaenga o tunu o awhia i ma Amerika, Japani, Singapore, Korea, i sau te maisimo to le Pasifika, e o mai lava le temirei, e la tu te le o alo i o nāmana i eina se estete. O lea whai unga umi, o whaatali i aisa whorofolaina i te wawhianga o malo o whaatasi New York at whai unga le vaso. E le li minsta mata o pore vai fafo va wasa mane Winston Peterson. O Luxon, sa whaiara na whai unga mai mo ili tālunga le o Blacksma le Wallabies at whai unga le vaso. Na ilon malanga i New Yorka, sa ia longo i pore kalame le Morning Report le tio New Zealand, ila sana nafi. O le tō telo tangata kiwi o le amano rosini o latu langona e iai i le mata opo, pe tai. O le whai unga le malo, o loo tāma mau ia nā ienga whaatino whaavao malo tu ma oti. Wharia Luxon o New Zealand, e reo se atunu e langolango ia Palestina e po Israelu, ai o se wo atunu me lua. Veitai, e le amara ia le malo se stete o Palestina e whaavaina a o whaawo pēo na pūlea, ele fitafite whaatu whaalulave a le Hamas i a Gaza. A ore te mere ua whaaria le tamatai pāre mia mua New Zealand Helen Clark, o se se ele tu o tuai New Zealand tala anga o se stete o Palestina. O Clark, sa a waile tu wafianga luna valsfulu malo o whaatasi New York ma ia whaari ai, o le whae unga ne malo o se mea mtua i le Fiafia ai. Ma ia tā ua, a o tele atunu o anga i le Fiafia ai ua mana i eina Palestina o se vaenga ngā senga mo le anga i luma, o le fufolea mo stete lua e whaavaina, ai o New Zealand o tau mai tua, moni mafoanga, e la titi lava sona winga. Sa le mautonu fo le ngona Clark i le nga whai o le malo mala na whai unga malon te tununga. Sa ara tau lava le pāre mia Christopher Luxon on tula i te wafianga malo o whatasi i le vaso mawai. Ai o se pātela le kale sia enga le kani sa ia lava o ia le fili i le official tamate i whai pule ia Erica Stanford i au kilani i le asona nafi. Ma ia tāwai o le ananofa i pese ia mose whilo inga ma le tamate minister. O le tamate i whai au Cristiano Philippa Young sa ia foi o ia i le official. Ma tā paina se whamarinonga po a whewha iei se tapo le malo ni sila, whaasanga ia Israelu e mafua mai tena inga i Gaza. Ma ia tā ua foi, o loo iei se lato tusi mo Stanford, o fola sia i o lato watu ngalunga, ma tā paini tapo e whaia whaasanga ia Israelu. O le tau wamatanga o le masina nei, sa iei e pātele ma whai whiau ia i lato ulawa i le ofisa, o le tamata e minister tupe Nicola Willis. O le toono i lātou, sa au sia le tosfulo i tula, o le umi o le lātou te te. O le sauninga mo le mawhamanatu mo le tamata i leo sa tinisi Nia Lynn Fleming, i whafo le ofisa leo i Nelson, sa whailo i Nela na whanau. O Fleming sa maliu i na wasoa sta vale, i le aso i tau sanga fōa o petolo i na le whaatawhawha o le taulanga o Nelson. Sa lo i ona whaalolongia se sauninga whamanatu, mo leo i le tunu atoa sa whano soifua o whaatino o lātou tute. O Fleming e tosu wha iei swafa sa ia lirisi o leo e whaalolongia lea amana iai leo ofise maari liu teime o whaatinonga o la tunga wenga. O le maa whaamanantu e manantu ai o ia o lo whata atia tunga la au te whanua e whafo o le ofise o leo i Nelson. O le sauninga na sona nafi sa tau au fiaila a ingo Fleming whaatese ai ma se vaenga o leo ma tai leo ma au whai ngā wenga o ngā wenga la vea. O le ari leo ya Constable Matthew Hunty au kilani, lea sa taui e se taui maulunga ni silo le luto toa po le New Zealand Bravery Decoration i le tau sangtuluai. Sa whaalo ngia fo i le asona nafi. O Hunt, sa whanaina mamali wa e taimi o whaiala na ngā ruenga i tā whia leo ta avali o kilani sifo i le rua whemare lu sifulu.
O le alise fai te wina wha le tausanga I le asa wha pitoa mo leo. Police Remembrance Day, le asa ana nafi, luas mle iwa September, le asa e wha manatu leo, male angelu sili, Archangel Michael. O leo lo tautua, li taia ma leo mo mua sa maari liwa le tausanga mawai, wa amana ia fo I sao ninga I vai ngas ese te tono le tano. O le sao ninga o wha dia ia leo, e mana tua e fo I leo o ngā lulu Australia mamotu le Pasifika. Sa whano soifua mani whaatinonga whaasotu la whono, a whaatino la tu tiute, ia e pore maari liu ono ni mafo anga mai whaatino leo la tu ngā wenga. Ta longa la ka pili ke tamata ile kiwi ferns ni silo la fa manu sia tini mo ta amar sangari por Pasifika. Ya me mo ta amar sangari por rolango le tsa fo mai tene suia la ka pieta, right? E ano no ai tamata ta alo la fa se tu nei le ta amar sangari ke tamata ile NRL Australia. I malisto telo le awo ya tia ile mai ai o le tamar sangari por rolango ni sila ile la ka pi. Le o mai atu nei. O Amber Parish Hall o le liwa te alo morf tu Samoa. A sa nia tu mo ta amar sangari por rolango le rafa mare fruono. Ai ole Lucio le teni ta alo malo se ni sile le ni luma ala o ka pi likia to mai ta ile Sydney Roosters. O sui ia ia teni o kala politia le Warriors ni sila Patricia Maria Po. Le sa ta alo mo le Black Ferns ni sila le ka pi ma Peyton Takimoana. O to mai ta ila lo le ka pi le Black Ferns ni sila le sa pini apa mer ta amar sangari por rolangi o mai atu ni England Stacey Walker, Caitlin Vakolo, ma Portia Woodman Wycliffe e fa ona finally liu ta alo le liki mo ni sila. O Walker sa ta alo mo muar kala politika Broncos il wafelu fufa. Vakolo sa ta alo mo muar kala politika Queensland Cowboys, ma Woodman Wycliffe sa I fa ilo lona no now it alo ta masangali ke to mai ta ele NRL. E era maram anga e to tasi steine la ora kapile Black Ferns af si le winga de mafai na talo mo le Kiwi Ferns mo le ta sanga I por Pasifika ta longa Australia mo le fetu Samoa o suyer pulenga le ta sanga li ke NRL o lo auto tilo ile lei mai tu le mo fi flio le taine ora amate ina le fato sina Kiwi Ferns ni sila ile ta sanga Pacific Championship was vaingo ta longa fetu le lua ma Samoa ile Malaya Go Media Stadium i au kilani la sus fruivo le masina 4 October on a tali malo ile Chilo Roos ai le fire ta longa Kiwis matonga le Malaya Eden Park la solo November sa fa mutalia Australia il fa mo mo la uniti polo ila lo lusu testu sanga tama ta ni sila mo pui la tu champini il ta mo sanga mo por rangi te pulanga televo sa fa to le leona fa to ila lo Australia ni sila le ons fu to fast volume il suenga champini Gibraltar il asuna nothing Taeao nga ya tu le ta mo sanga de polo le netball World Youth Cup 2025 o ni sila mo Australia ta fala ma malo ile ta mo sanga ile volto sanga mo vai sa tilo i ni sila mo ngau sio se matati ele tolo ta mo sanga so e ma malo i champini bita sa le piti le fa sa olo ta alo Australia Leisi tamar sanga fuso anga fefilo I tono pa wale UFC sa fa Perth Australia fa ungola va haso. Sa ulo fata o toine umiatu e sumale li mo panga sa fa mania. Ai ole foi numero sa to lopu ila le na se fumale lo panga. O le panga muli sa to fa witu e Taeao la vola so fa ia ile tamar sanga ile po. O talo le fuso anga wale ya nei. O le panga le va le alo sa mo Australia Justin Tuffer, Malu Sutherland o Scotland. E peona tuua ia ai o le mai o tafa ia le pungai. O se mafo anga sa le Fiafia Sutherland, sa malanga mamaoni Australia ma Scotland, mo lanu la I fuso anga mo mua le il ta sanga le UFC, petai. Wali ia nei, e le o se mai sa fia ia tafa. Sa mafo ana le Fiafia tanga te Fiafia ile fuso anga. Ai me se stasio pangatelo le po. Sa faalia Sutherland I lungo la no penga tu se inga Instagram. Sa longo ino ia leo se mai sa fia tafa. Ai o ta fia il fole mai. O no le tom fai fa pa uponga. Ta wai sa tom fai fa plus il fitu le valu panga tu sai, ma mama fa tu langa le la panga. Ma ta pai lo e tanga te fia le fusuanga ina ia ese rolling o tafa. Ma le lisio tom fuso le UFC. O le panga utu o le ta marsanga il vaulalo sa mo Kiwi Carlos Ulberg, le sa manu malo ia Dominic Reyes o America le tuyoti le ta marsanga mo moa. Le manu malo o Ulberg, ele ngata sa ia mo se pone se tupe limas fulu afetala fa popo, ile vave manu malo le tuyoti,
Ai to wa we mau ai fo mo na va no e fu so le champagne lo langi ile au panga mafa tala na le yaso mo le tunu Fiafia mo le so Radio Samoa. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care. Crewcare.co.nz. Mom, any food? Mom, Fiafia. Mom, I'm hungry. Oka, ku uafu ya Ai mai ar kaya we kawad po. Wui, Domino's Pizza. Kainin makalay favorite pizza. Hello, sir. 10 pizzas, please. ASAP. Le Domino's Pizzas, tele whapitoa maltuanga alwhanau. Really mai loa i le ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Ovalu selau, tolus fulu, fast fulu, limas fulu. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasili mai batolu. Radio Samoa. Tasili mai batolu. Amo.
tawina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Opo a koru le antali o yaki. O le valo anga na whai atu wai le tangata o Itielu. O Itielu a toa maukala. O au nei lava, e sili o na valea o au tangata uma. E le ia tea o le ata mai o tangata. O le au ina fo ia au I le poto. O au le ilua fo I le poto I mea pa ia. O ia walua ai le langi, matoi foifo. O ile ua whapotpoto ina le matangi I lona lima. O ia ua fusi vai le ofu. O ia na whatuina tulu inga uma o le lalolangi. O ia lona ingoa. O ai fo ile ingoa lona tali. Pe a whai wa iloa. O a fionga uma le atua. O a se a ria ua te amale o taota ia. O le talita lava o ia I e whaatua ia te ia. Aua te whaapopo se upu ia nā fionga. Ne ia oa ia tu o ia te oe. O na tau pepelo ina I lea o oe. O mea lua ua o wole atu ai ia te oe. Aua te whaafiti mai ia te au. Manu o te le ioti. O mea whaatau waa ma upu pepelo. Ia whamamau ia te au. Aua e te tuu mai ia te au le mativa po o le mau oa. Ia e whawhanga mai ia te au ini mea e ai e te tau mau. Ina ne ia o mātu waha maa ona. Ona au whaafiti lea, ma au whaapea, o ai ea Jehova. Ina ne ia o mativa foi, ma au ngaoi, ma au tau fua ina le suafo o lo uatua. Aua te whaaleanga le au nailo nā talii. Ina nei whetuu o ia te oe. Ma e nofo sala. O ia ile tupulanga e whetuu o ilo lātou ta mā. Ma lātou le whaamanuia. Ilo lātou tina. O ia ile tupulanga. Whātei lātou wa lātou mamā. Ai le I furu. Ai le I furu e sea o lātou ele. O iele tupulanga e whaasisia na wao lātou mata. Ma wha mawalunga ina o lātou lau mata. O iele tupulanga o pelu o lātou nifo. Ma polo o lātou nifo tu manu. E ai, e puapo ngā tia ile nuu. A toa matangata mativa. E to alua whawhine o le aluka. O lo whai mai. Au mai. Au mai, e tolu mea le maona, o mea e whau le whai mai so ia. O le tuunga mau, o le manawa o le whanau, o le ele mari I vai, ma le afi o le whai mai so ia. O matau atau e mu le tamā, ma ino nau susta I le tina, e salia ia e oreva o le vanu, e aina e tamai a eto. E tolu mea ua whangata I ante au. O mea lewe whau te le iloa. O le alo le a eto I le langi. O le alo le ngata I lunga o le papa. O le alo le waa I tu tonu o le sami. Ma le alo le tane I le taupou. O lo whapea lava le ala o le whawhine muli lua. Ua ai o ia. Ma so loi ilo na ngutu. O na whapea ne ai leo o ia. Ua ou le whaia se meleanga.
O mea e tolu ua whanga o mea e tolu ua whanga te te ina ai le lalolangi. O mea lawa whana te lela wā o na sai. O le au auna pe a pule o ia. Ma le vale pe a maha ona o ia i mea ai. O le whawhine ilo sia pe anu fotane o ia. Ma le au auna whawhine pe a tuli e sea e ia i lona matai whawhine. O mea e wha ua la iti le lalolangi. Ai sili ona popoto i lantou. O loi. O le nu e le maha losi ia. Ai saunia i lantou a lantou mea ai i tausanga vevela. O se whanai. O le nu e le fita ia. Ai whai le papa o lantou whale. E lei se tupu i se a kerise. Ai o atu i lantou e vai ina umalava i lantou au. O le pili, e tango atu o na lima, e ai foi o ia i maoto tupu. E toru mea i mātango fie o na savavali. E wha foi mea ua mātango fie. O le ona e malosi i manu vai wha. E le liu foi o ia i luma o se tasi. O le solo whanua, ma le otipoa, ma le tupu e le ai se tu la i atu i ante ia. A whaiwa e a mio tau. A whaiwa e a mio wha valea. Na ua e wha mawalunga. A whaiwa e manatu se mea leanga. Tu atu ia ilo lima ilo ngutu. A te tao sua susu. E mawai le sua susu toa. A o omi le isu. Ua sawa li toto. A whaao soleita. Ua tupu ai le misa. Ua awi na atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia ua unanga tala whea ngai i ni tau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele.
Samoa de ani ki da kau ko ira ke da nangon ko ira ke da nangon Samoa de Samoa de ani ki da kau Sangai di tuna mat Samoa le kiabi Samoa le kiabi Sangai di tuna mati Towa de lesta lei badua Satau bi mai nau Satau bi mai nau Satau bi mai nau Tai bale wate le walua se fut malaiwa minuto te le tu laiva le Taeao le pokalama le polpoto pe le fafonga yai la watu ni atu mole maftu mole tato wa tinu le watu muai le tato pokalama pe masani ai tato ya via le tai le tu o lewa fai fona tato felo mi tato mafuta le Taeao fo lo na so lo lua le nei aso muli le o nei foi masina lo na iva se le tele vabe le alo le vaiaso ma le alo le masina ia po le hard swing al tele vabe al taimi la tou ma le aso ma le masina ale tatu fafitai ai le tu ilo na lofa mo lo na ngalei ati tatou se ale fa maoni ma le lei o le ri o le lei o le tu o le mo faiento te te ma le soifua ma le olo al tatu watno ia ma faion tatu tu fa sanga ai tatu tu mafuta ilungo le unanga ma le tautu al video Samoa pe ona ia na pokalame fanga solo le ala o tatu filo ni Taeao oka se au le leo ni Taeao e se foi winga le tau le ni Taeao aso wa mai le tu le aso fou amatanga fou swinga fou famalianga fou mana ia se tasio fa malosia se tasio au na fa pea ta pena le tua ia le loto fou anganga fou ma le loto a anoa o le loto a ano ai fai maila o le loto e abatu tu ti sava vali e polo inga ia ma faile mi o tono le tu lo winga la Taeao fou loto fou anganga fou loto a ano we va le manga yorngi kaya oka se aude le patalo fatu tatu pokalame le Taeao fou mali fo bailo tatu wa tunu mali mafto mali le fo Taeao fa popo tuai le fatalo fa mali fa felo ai ia ale pokalame le Malu le Taeao pe na ele tautua mali udanga ale sunga le ia tawai meni mali tatu pokalame masani ya so taitasi mali le basida le o tatu o bailo naso mulmuli patalo fatu mali nganga fa rolo mali tolo mali le Taeao fo ia le lofa mali anga le o tatu tua ia ole o tatu se mai tatu pokalame la to nei li fo ia so lua lo minga a so lua le nei e lo te mon tatu so ta tu le i Hawaii o America le sunga ya kena yono la na uranga ma tu masani mo tatu pe ona ia so lua ve so te tasi tale tu la se folu tali mal pokalame le fatu ya eti fu mo makasi te pale ainga io ia ona tatu fa solo fo le tatu pokalame masani mo le nei fo vaiaso ia ma le so mo le nei ia Taeao fo le lo fo le li ai mala tolo manuel le Taeao le mafto nei tamam tina matua fa pe fo ia la finga luenga le tua mamalo le tatu wa tu le na wo se e tu te banga luenga so se fa finga luenga ma talo fatu pokalame ia to le nei fo Taeao malo la balusu malo le sai malo fa malo singa luenga le Taeao ia tau langa takaloa matalo fatu le pai bolunga tatu wa tino diso tatu panga lunga Facebook lunga tatu YouTube le Taeao
O te no fo I mana se yo kuma fau fau na O te re pa angalo ina oe E te upea o ilo ulo Toe o lo uni tami tama O te tiua ia ue vanga Yep Tio unuku o le nuku mawhae E la te pita nuku o se nuku mautu le whaawae E tua a ua mo wahe A fio I le a fio ngai a taito Whaape ai maona lo male tau a sa O ma malu na mapa ia Yeah Le masina e wawa aia I muna o maua O te no fo I mana se yo kuma fau fau na O te repa angalo ina oe E te upea o ilo ulo Toe o lo uni tami tanga O te tiua ia ue vanga Awane I e whaangalo mai Le la le le I tasi a sala vai O si o fo fio ana A fio mai e mata mata E ono ana vale tali malo E le popole la valongo Tova ai sau fale o o E te mapu ai mamalolo Le masina e wawa aia I lunga o mauna O te no fo I mana se yo fuma fau fau na O te repa angalo ina oe Te upea o ilo ulo Toe o lo uni tami tama O te tiua ia ue va Tai luas fu 5 minuta talo le tulas follow o le ua fatasi mai le fiunga ya I ono sunga ya kena I ono mo tatu pokala me pele masani ai tatu so ta inga I Hawaii ya leo fu wa mo mai le no mo tatu le nei Taeao wani so vaenga mo lana tu mo langa mo le malo tatu wa tunu tatu fala ko foi po ani mo tu pu le va tu le kelo pe ona ile tu al fiunga ya I ono talo fa I ono malo se fu po nei Taeao Malo se fue mia ele fionga ya mis foi sunga titia ngal wenga matungu pie foi lo e tatuai tatu lijo mis foi lo penga wenga nai au pilani ini sila amteroa ya e batu foi ya fatai I malu la tunu so sani mata tu paanga ya e patalo fatu ia pele lo fo le tua ta batu foi fatu tu fatulanga fio la tunu me se foi ia patangai na taulangi taulanga ese ya me se foi ta po inga malu mam sina manti tua wa po isi kumana ita wa me se kumana mbia wa inga mala tunu tu po le ne tanto di tu sa tu me na se te wa lo si le fia me lo tu po a fia sambo no te o me te le le ngo sambo ne ko yetinu ile ne fo ivanga o al que lope maro la vol se pua ditia o le wa tau maua tu pe o sui elto daylight savings au bongaron tau mai io e fa balu atu ai ono lai tu o vai mal tatu unanga io e wangalo na longo atu de lava ia so o le so sana sui el matu taimi ia ai fa malo fa tai fo I la sunga o lo ta pena I taimi uma io le wa mo ta so tai awa sui ai mal matu taimi fa tai o le wa mo tatu filo inga mal tatu apokalim le Taeao o ia na fa fu se ia la sunga mal tatu unanga sui taimi ia ai fa malo fa tai ta pena so taimi alo pero tele yo me tupune tunu le fa le tunu tele yo si fie ko ye to selau fast food bon tupu miliona I tanga teno pune tunu de mas food stete ya ai fa pena fo imana territory o vea tu ai America Samoa territory America Samoa ya
papena from Puerto Rico ia i lalo le vainga United States of America ia nei ko et no pon chilfi fo na sa tu tanga mai fo i ponto fa fonga ne ile pontanga fo el United Nations ia male UNO malo fatasi avisa awe mai su ia malo Samoa ia papena fo ia mato Kristene papena malo ne tunu ia ai si tu pe lo feu ti wa ai se me o misi ile e pe se fesili po se mta upu te wa se se le ai ono fa wa ule sa no nga ma tongo fiel ni Taeao malanga fa lo fa tai ya ma lo fa te lo ole tatu ba so len tenne pe on si fi fo o sa ngata mai tatu talwanga ole tatu ripoti o sa mo fo lo ta alu tonu o le NFL, o le National Football League, ya, pe o pauna o le pita o le laka pifa Amerika, po le futbolo, ya wa o le football i ina i Europa, ya pe o le soka, na ya matou, ai, ngata mai la o whaawau pe, ya suafo i latou, Samoa, ya nisi fo i o tonga, Samoa fo i walto tele fo o tonga, lo ta'alo e la bola tu pito Samoa lo te itana ta no yai tala la nga fa ia o tu si o lo to tele fo tanga te tonga ya sa ola ma soifuane i tutuila amru Samoa pe o tele na va ngolo o wi mai i tonu o United States of America ai ole nisi ne fa o wina o alom Samoa ia po Samoa po matonga i tonu o ne talongo NFL po le National Football League o New York Jets ia o ia kiko mauingoa le linebacker numero 5 le New York Jets le linebacker mai o le mi po le mauingoa no futu lua imisi lua selau tos futu pona na whanau o ia i le lua fe ma le tolu ia o le wasulua nei tausanga sa onga o ia i le University of Miami ma na draft benefit filia i le draft le tausanga lea na te nei ma tausanga nei i le tamisanga lona 5 ia le numero tasi ono lua po le selau o sfululua o le olo talo nei i le New York Jets whanau o ia i ili America Samoa. O Jay Tufele o tonu po i o le New York Jets numero features for the one defensive tackle mai o le mawalunga po mi ono futu tolu inisi tau salau ma le 5 pauna. Whanau o ia i le tausanga tasi iva no ino le ua sugono neon tausanga. Sa onga o ia i le onga po i le tau po i nei o le USC po le University of Southern California. University sa ngai po ini si sa mo longan ta alo ile la kapila ban nei la kapifa America por football. Mo si ta tupu lleva pena fo ima junior se au ni si na longa tonu ne tu i ta longa le. O Jay to fele la na fifilie le lua fe do sulta si ile tamisanga na fa pike le numero se la umleono. Na piki mo la Jacksonville na ua toe mawatula ia pena mawina ele aulia pena toe redraft ele New York Jets leo ta aloi nei ya ko le bao pe ole swafa ele na ngata mai ta tu fa so ngal ba so nente lo talo for New York Jets numero 1 sfut le guard ya mai ole molunga ono futu wono inisi tonsela lima supona ole mtua I mia nei tangata mai matua ai marosi o alto del tangata ni mo ia mau mafa pon tonsela lima supona ya ai tele la maso wo mafa tino tangata Samoa e ngati maso ya pa pena fo ia ma pona ivi sei to grow my we had big bones ole Pana oye le tasiba I babad duas fulfitu tausanga o lona soifua na taalo o ia I le University of Hawaii. Ma ole
Tasil nei tau sanga taluna ta'alo sa whanau o i Aberdeen i Washington. Ia o le au lea Baltimore Ravens o lo iei Ronnie Stanley numera Petrus Weaver offensive tackle ono futu ono inisi le maulunga tau salau se furupona ia na whanau o iei tasiva i wafa so tau tasine on tau sanga na ta'alo o ia i le University of the Tau Taeao a United States of America Notre Dame bo le a unga po i le e ana le Ecclesia Catholico Notre Dame se tasiko University manaya ma le lei ma te lefo i le University tu po i se tei o luma ta mo se tei ona tala no tu po i le tasfa sorpito o University of Notre Dame na filia le dua fe suono le tamusanga mua piki numero 1 no talo la o ia il Baltimore Ravens ya and found out Las Vegas Nevada Isaac Seumalo lo talo ni o ia Pittsburgh Steelers numero 5 total regard ya mai ono futu fa inisi ale mawalunga to sala mal to pona o le matua o lo yenei to su tester sanga na whana o ia i le tasiva i baton. Ia mai na onga o ia mataalo i le University of Oregon State. Mantua po i o tonu o le State of Oregon e lua University Taeao i Oregon o Oregon University. Male o University of Oregon male Oregon State University. Ia alasa taalo ia Isaac. Mai o le wafe subono le mais o le tamisanga le tonu piki mai le numero features Weaver mai na talo mo o ia Philadelphia Eagles alo ko na mai tawina ni si talo Isaac Semalo talo ngale no pai le Super Bowl fana o ia Corvallis i Oregon lama Troy Fautanu talo nei le Pittsburgh Steelers numero features mono offensive tackle ono futu fa inisi le mawalunga tau salau su pitu pauna pana o ie le luafe ua sulpani tau sanga na taalo o ie University Washington po Washington University e po ie Fiafia po ie le stete po ile ie le University of Washington po le Washington University ma le Washington State University na fifidia le luafe le sulpa le tamisanga momua le numero luasfulu i le draft o le luafe luasfulfa na whanau o i Henderson Nevada ia masani po i tātou le matino Las Vegas taunu ulalva lele ia i Nevada po Las Vegas ia nai Henderson na lo iei po i se tasi o pale le telefo i ale tunu o Nevada Daniel Akwale i tonu o le Pittsburgh Steelers numero livas fubono defensive tackle mai ono futu o tonu inisi maulunga tau sala pauna tau whana o ia tasiva i wawha tau sultasi tau sanga le matua na onga o ia i le Washington State University ia ma o fitu nei tau sanga tanu na taalo i tonu o le NFL o le National Football League na whanau o ia i tonu pango America Samoa. O Houston, Texas, o ta'are tami tong iai. O le numero features fundua o le defensive tackle. Ma e ono futu lua inisi, lua salawi wasu wono pauna. Whanau o ia ta si iwa. Ia o lela ua lua suwono nei ia tausanga. Rekodisi ia na onga le Ohio State University na draft mai ma filipide lua fedu sita si NFL tamisanga lona fa o le numero telauto su lua na taalo mo Cleveland before le la taalo ne Houston, Texas ia na fano o e Pocatello i Idaho Henry Toto no taalo mo le Texans numero Tosh Weaver linebacker ono futu lua inisi le maununga lua salau lua sfulu balu pauna pana o ia le lua femaltasi lua sulpani tau sanga
da ta'alo ia University of Alabama la University of Ile ta'alo ai ia tua tango bailoa ini tausanga wote fa ana draft benefit fide wa pe sultan tausanga 5 salau ona sulfitu ia le numero na draft ai pana oie Sacramento California taimi for band ta'alo ia Texans numero 5 ile place kicker po ia kiel polo pe kon Fiafia talonga nel football au la vale be e fai tangata le na umana kiel polo ia na po le no fo mama lo itua ia e fai talonga o po taimi wa fai se sala ia po la tanga kiel polo ia to asa vole ton no winga salo pe na sina limba ile minute ta aloi ile aso ato ai na no fo patat e ono futu inisi ono futu mawalunga salau bal futu pona pana utasiva i fa to tasinita sang na ala talo ia UCLA University of California Los Angeles ma futu ni to sang tan talo na fa na i kailua i Oahu i Hawaii kini tafuna tafuna ole ono futu lua initial defensive tackle i Texas ono futu tolu tosa bale lima pona pana o lua fe matasi su lua su pani ya tsangal matua ya na onga University of Utah ma le rookie tam ale ten mo mone po tsa mo mone ta aloi mai pana o i Taylorsville i State of Utah ma pana ile State na Utah Gaya tu latu le numero iba fitu o le gold defensive end ono futu lima inisi was la one tu lima pauna pana o tausanga lua pe pani tausanga talo fo oie UCLA University of California Los Angeles ma le lua pe su pana fitu DI le draft ya mai watu ia le suafa mulmuli le on all tatu taimi or if I were to let those on the phone, I let by his phone. It gets me. Or Jonah Ellis, little Tali Broncos, Denver Broncos, and numero 5 su dua linebacker. Ono futu dua inisi dua sa fasu bon pona. Kana o ile tausanga dua pe melton dua su dua ni tausanga. Na onga mataalo University of Utah. The draft just le tausanga lua fe malibu sulfa ile round na todo ya piki le numero fitu suono pana o ia ile tamai a ile ta o Moscow i tono Idaho ya malanga taina ya tapa pa wo fo ile vai so fo ya nisio Samoa lo ta alo ile ni ta longa ai fo se upo sala le ona ya Malu avi vai e matua tu la vai na di ele tu na lofa ai mo nei taimi sai fo O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua lava le lua se lau tala i le sei le Digicel, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailonga ta i lua se lau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le Digicel i Samoa. O le awha yele sei i asfrele te tasi, ma o le ni whaapitoa e amanta i le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a Digicel. Mātau te whaia ni fo aroi le aso lava e te whio mai ai i le Shine Dental ai e ia inga whaapitoa. Mātau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards whaapea wins quote i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fulu lua i le se fulu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A whio mai le 575 Great South Road manukau pe wala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. So I want to tell you to last follow. Now if I found that to know all of sort of in America. Yeah, but I want to put on a year left for state to Malu to America. Yeah, but I feel like I can on man this or that to report him all to pull for it vaenga all there to know.
Ka te mo le nei foi filo inga le vas folo na so lua te masani. E mai foi tawina le upol poto. Iso tatu panga uma la vale fatas vai nunga tatu Facebook nei Taeao, malo la vale usu, malo lo sai. Miu amosa fatalo fatu nei Taeao, malo si fo lau de lei. Pa malo atu ya si upapa sa Vili Mali. Malo fa tele ma toma nei Taeao kun moni, e foi fatas mai nai marukau. Tau sanga e usu povo le tamas tau ale wale vai fo ma. Fatalo fatu ya budang tele peni aminda murianga, fatalo fatu good morning. Pepe mangele fatalo fatu nei Taeao. Yutita moa sili, malo si fo lau de lei. Puao tu puola fatalo fatu nei Taeao fo. E nga uputo muli fatalo fatu malo non sai. Ia ma to telo tatu wa tunu le na wa mafuto mai telo na tu farfinga luenga wa matafo ia la tu tele nei asa fo. Na tu tono company o pisinisi, company tanga luenga le malo. Ave ta vale o la fu nga lu le nei Taeao. Ia ole tu alaro la po kala me fai le mo, fai malie, le vato amata le nei asa. Ia ole aso buri fo nei, ole nei masina. Jatuh si atu le sida Fiafia ngambai le pesel belisa. Kalau fatu le nei foi Taeao. Fai la mu. Fai mali ai ngaru ngol fenga bali jatuh wan tinu. Pabaloti so sia pesamino. Lunga le loli. Bai se foi niso le atu no lo mafutu bai dunga la tu tamale. Jate moya lae.
Jate moia la pe ole fa fonga male foi pese le Melissa. Pese batu ya toe moli o mafo fonga le ne yaso. Atau sei kau fa le mo le malo si lo mafo fau. O le si lo makwa si yo lang computer. O le si wa makwa ngo fo le ka ko ulu da vai ngol ka ko lo filima e finga ngir ko lima a. Yo le ave ka avali o makwa si yo a ile ave. E o fala i pankeke ko ngol fala o makwa fa solo ma fa nga. Ki nga pisi ai ale nga o ia ka i vai. I ala wa fa solo so aka. Wale yang le mu. Ya malu ale ngosa. Fa solo ma fa nga ngai ngol selengi. Al fa solo la le ma fa nga ai fa bo mo ki ale fa sau pengi fiki ya ole si wa makwala i ma fa ngi kaya ya manga ya Dati moya la e lo imata a o ai e wana fa ngi yaso si au kau konga polo da tonu la vale tula se follow ya la tatu tali mai lo te batu tatu tala ni vai ngal Taeao ave pasi wa makwa isi yo ai ngol fa aka kilo pasesi kilo sa du mala wala kere i ke ko ai foda nga pasi masenga o ngangi Maru le Taeao no tatu le tula se follow Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Taeao Maria fa fungamaya tala ni mai ate doni sila mola tapo ingam. O se maengo leo e te imua o mana mia fa afto a year fela o ia fa so tula fono tangata people trafficking. Fa sanga tau so tula fono fa va malo malanga longoina ila tu e afiai e pe ona fa ria ia le mitanga rengo fe malanga inga New Zealand. I ungo i tala noanga o fa ilo ai o la pata inga mai lau fa inga renga. Sa fa to a yegi tau sanga se lua mo le stepo ilungo ngā renga e faya. Fa sanga tangata sa fela o ia fa so tula fono tangata le lua filu furulua ma le lua fe ma le lu futolu. Sa fa ria istasio vai ngola matianga ia lele ai uninga yo inga faya. Ma le fela o ia fa so tula fono tangata o le a fa awa we no ma le fa vai via in New Zealand. Ma te wau e o ma le teimi fa tuplo i ai. O le ai foi se a fianga i le ia mai tau ina ai e isinga yo inga fa so tula fono e so tanga ma nei fa tinonga. O le ati singa o wha ilo ai foi, i le lau telo stasio mata opu, sa whela ua i ai tangata wha so tu la fono. Le es fulu tolu tangata sa whaia lato moni mau, ai sili a marselau sa a whiai. O le pulu o sua suenga na matanga ruenga o whemaranga inga ni sila Carl Knight, sa ia longo ai le tio ni sila. E o mai lava se lau limas fulu tangata sa fia sa maua suenga umi sa whaia whasanga, ia Joseph Aunga Matamata Hawke's Bay. Mai ta wai sa la tu fa sengaina e le var selau ma le selau lima spulu ila tu sa mtu ai fa polo ina mata ai re to telo ila tu to wau sa ina mai fa sotula fono sa li potia mo to ai taru tala o le vanga telo la tu sa ina mai sa mo ini o wala fa sotula fono ma fa polo ngai le fa fainga ngai nei fa toanga ta fio la tu tongi ma fa sa no esimo me sa non fine o matamata o tu si ai lunga o pengo fa mtalanga o se tangata fai business il fatto o io polonga po le slave trader sa fare pui mor su tasi to sanga il wafe mare lus fulu fa tonu tongina se lau vas fulu afitala ma fao eseina ni ona fanua se lua o faria le ripari ni sila questa falaxan e ma fai ni sila ona mita il fai unga malo e le alo io namna ia si stetto pa tangata Palestina ile teminei o New Zealand sa Fiafia se vai ngā tunu o Fiafia ma Amerika, Japani, Singapore, Korea, sau te maisimo tō Pasifika. E o mai lava le te minei, e la tō te leo alo ia o nā mariaina se estete. O lea wha inga umi, o wha tali i aisa fōrafolaina i tō Fiafia ngā wao malo o wha tasi New York at wha inga le vaso. E le li min stamata o pora vai fafo va vasa mane Winston Peterson.
O Luxon, sa whaiara na whai unga mai mo le tālonga le o Blacks ma le Wallabies e whai unga le vai aso. Na lor malanga i New York, sa ia longo le Porkalame le Morning Report le tio New Zealand, ila sana nafi. O le tō telo tangata kiwi o le a malo rosini o lato langona e iai i le amata opo, pe tai. O le whai unga le malo, o lo tāma mau ia nā ienga whakino whaava malo tu ma oti. Whari a Luxon o New Zealand, ele o se atunu e langolango ia Palestina e po Israelu, ai o se wo atunu me lua. Pe tai. E le amara ia le malo se stete o Palestina e whaavaina a o whaawo pēo na pūlea. Ele fitafita whātu whaalulave a le Hamas i a Gaza. A ora te mere ua whaari ele tamatai pāre mia mō New Zealand Helen Clark. O se ele tu o tuai New Zealand tala anga o se stete o Palestina. O Clark, sa a waile tu wā whianga luna valsfulu o malo o whaatasi New York ma ia whaari ai. O le whae unga ne malo o se mea mtua i le Fiafia ai. Ma ia tā ua, a o tele atunu o anga i le whiwa ai ua mana i eina Palestina o se vaenga ngā senga mo le anga i luma. O le fufolea mo stete lua e whaavaina. Ai o New Zealand o tau mai tua, moni mafoanga, e la titi lava sona winga. Sa le mautonu fo le ngona Clark le nga fai o le malo mala na fai unga malon te tununga. Sa ara tau lava le pare mia Christopher Luxon on tula i te wafianga malo o fatasi i le vaso mawai. Ai o se pātela le kālesia enga le kani sa ia lava o ia le fili i le official tamate e fai pule a Erica Stanford i au kilani i le asona nafi. Ma ia tā wai o le ana no fai pese ia mo se filo inga ma le tamatai. O le tamatai fi au Cristiano Philippa Young sa ia fai ofisa. Ma tā pai nonga po a fai ai se tapo le malo ni sila fa sanga ia Israel i Gaza. Ma ia tā ua foi, o lo ia se lato tusi mo Stanford, o fola sia o lato watu ngalunga, ma tā pai ni tapo e fai ia whasanga ia Israelu. O le tau wāmatang sina nei, sa ia ia pātele ma whai whiau ia i lato ulawa i le ofisa. O le tamata e minister tupe Nicola Tote. Ninga mo le mawhamanatu mo le tamata i leo sa tinisi Nia Lynn Fleming e whafo le ofisa leo i Nelson sa whailo i Nela na whanau. O Fleming sa maliu ina wa soa sta vale i le aso i tau sanga foa o petolo ina le whata whawhao le taulanga o Nelson. Sa lo i ona whaalo ngia se sa ninga whamanatu mo leo i le tunu atoa sa whano soifua o whatino o latu tute. O Fleming e tosu wha iai swafa sa ia lirisi o leo e wha alolongia lea amana iai leo ofise e maari liu teime o whatinonga o la tunga o le maa wha manantu ai o ia o lo wha taatia tunga la au teo whanua whafo o le ofise o leo i Nelson o le sauninga na sona nafi sa taua o Fleming o Fleming wha te sei ma se vaenga o leo ma tai leo ma le au whainga o ngaruenga la vea. O le ria Constable Matthew Honey au kilani, lea sa taui e se taui maulunga ni silo le luto toa po le New Zealand Bravery Decoration i le tau sang tuluai. Sa whaalo ngia fo i le asona nafi. O Hunt, sa whanaina mamaliwa e taimi o whaiala na ngā ruenga i ta awhia leo ta avali o kilani sifo i le lua whema le lusfulu. O le alise e whai tauina wha le tau sanga i le asa wha pictoma o leo po le Police Day, le asa ana nafi, le iwo September, le aso e whamanatu leo male angelu sili a Michael o leo lo tau tui taia ma leo mo mua sa maari liu le tau sanga mawai amana ia fo i sauninga i vanga ese to tono le tino o le sauninga o whaari ai leo e mana tua e fo i leo ngā lulu e Australia momotu le Pasifika sa whano soifua mani whaatinonga whaasotu la fono a o whaatino la tu tiute ia e po le mano ni mafo anga mai le whaatino leo la tu ngā wenga. Talonga lo ka pili ke tamata il kiwi ferns ni silo la fa mano sia tini mo ko sangari por Pasifika ya me foi tamar sangari por lo lango to sang fo mai chain suela ka pieta loi no ai tamata ta alo la fa se tu nei le tamar sangari ke tamata il NRL o sia ya il mai ai o le tamar sangari por lo lango ni sila il la ka pi tu nei o Amber Parish Hall o le liwa te alo morf tu Samoa a sa ya mori ta amar sangori por rangi lo afe mare fruono ai le Lucio de teni ta almano se ni sile pi likia to ma ta il Sydney Roosters o su ia Patricia Maria Po le sa ta almo mo le Black Ferns e sile le kapi ma Peyton Takimoana
O te maa i lau lua la rokapia le Black Ferns in New Zealand, le sa pine apa meri ta amasangori porolangi, ua mai atu nei Engilani, Stacey Walker, Caitlin Vakolo, Maposia Woodman Wycliffe, e whaona mawhauna li liu ta alo le liki mo New Zealand. O Walker sa ta alo mo mua ka la polika Broncos i rua wha. Vakolo sa ta alo mo mua ka la polika Queensland Cowboys, ma Woodman Wycliffe, sa i whai lua lona na wale ta amasangaliki to maa ta ili NRL. E era maanga, e to tasi steine la le Black Ferns af si le winga de mawhai na talo, mo le Kiwi Ferns, mo le ta amarasanga i po le Pasifika le ta alonga Australia, mo le fetu Samoa. O sui ar pulenga le ta amarasanga like le NRL, o lo atu tilo i le lei mai tu e le lei mo le fio le teine. O le amataina le whātou sina Kiwi Ferns in New Zealand, i le ta amarasanga le Pacific Championship, o se vaenga o ta alonga whaitau le lua ma Samoa, i le Malaya le Coal Media Stadium i au Kilani. I le sus fruivo le masina 4 October, o na tali malo i le Roos, ai le whaia le Kiwis Matonga i le Malayan Park, le solua November. Sa wha mu tali Australia, i le wha mui muenga lau ni ti polo i lalo lusu testu sanga ta mai ta inu sila mo le pui pui o latu champini, i le ta sanga mo le iporangi te pulanga te lavo. Sa wha toa le leo na wha toa i lalo Australia, New Zealand le onos futolu festivalu, i le sua ngā Champini, Gibraltar, i le Asananofi. Tau anga i atu le ta amasanga le polo le Netball World Youth Cup 2025, o New Zealand Australia ta i whala malo i le ta amasanga i le valutusanga mo vai. Sa tilo i New Zealand mo ringa usose matati, e le tolo ta amasanga so e malo i Champini betai. Sa le piti le whasa olo le ta alo Australia. Leisi ta sanga fuso anga fe filo I tono pa wale UFC sa fa e Perth Australia fa ungola vahaso. Sa ulo e fata o toine umiatu e sumale ni mo panga sa fa mania. Ai ole foi numero sa tolopu ila le na se fumale lo panga. O le panga muli sa to e fa uitu e Taeao lavo le aso e fa ia le ta mo sanga I po. O tala o le fuso anga wale ya nei. O le panga le va le alo sa mo Australia Justin Tuffer, Malu Sutherland o Scotland. E peona tuua ia ai o le mai o tafa ia le pungai. O se mafuanga sa le Fiafia Sutherland, sa malanga mamaoni Australia ma Scotland, mo lanu loa I fuso anga mo mua le il ta amasanga o le UFC, peitai. Wali a nei, e le o se mai sa fia ia tafa, sa mafuanga le Fiafia I le fuso anga. Ai me se Eustasio pangatelo le po. Sa faalia e Sutherland I lungo lana o penga tu se inga Instagram, sa longo ino ia leo se mai sa fia tafa. A re ta fia I le fole mai. O no le tom fai fa pa upaunga. Ta wai sa tom fai fa plasi le fitu le valu pauna tu sai, ma le mamafu fa tulanga le la panga. Ma ta pai lo e tinga te fia le fusuanga I ne yave ese lori ngo tafa. Ma le lisi o tama fuso le UFC. O le panga utu o le ta marisanga I vau lalo sa mo Kiwi, Carlos Ulberg, le sa manu malo ai, ia Dominic Reyes o Amerika le tuyoti le ta marisanga mo mua. Le manu malo o Ulberg, e le ngata sa ia maua se pone si tupe limas fulu afeta la fa popo, I le vave manu malo le tuyoti, a to wawe maua e fuimalo na wano e fusua le champangi, I le au panga mafa. Tala nao ne yaso, maua le tunu Fiafia, manu ia le so. Radio Samoa. Ersa wade yani kida kau, ersa wade yani keda nangon, koi nangon, ersa wade yani kida kau. Sangai di tunamat, ersa wale kiabi, sangai. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai sfulu li Taeao, o lo o wina atuai le porkalame to te pai le ainga. O se porkalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wāse lumana I manuia o tātou ainga maloto I whale. Manatua le porkalame to te pai le ainga whaatasi māu. Eti fui Mona McCarthy, ia solua vai esta I tasi nei le sifulu le Taeao, I lunga le Radio Samoa, sifuli mai
o le atua ua. Te mau fo nei awa noa tā ua tātou te whelo iai. A wā fo isi whaapoponga tātou por kalame masani o le tue te palea i le ainga. E vi ia lava le li. E te silafia ma o wiloa o le asu mulmuli nei o le nei masina. O le tausanga. Ia on tātou whapeane lea. O i eo mwhai na mātou o mai. Ia e le lava se tasi o le atua sui fua. Ia le nganga fiafia ma le whaalolo tele lava pe o tūlanga masani. Ia o te whaafelo e toi ma le whaalolo tele lava le pa ia mawalunga o le tātou o tunu. Ia o tūlanga whaalupe Samoa mai lava i maunga te tele se i o i maunga iti pe lava. O tūlanga masani sa u whaamatalanga i Taeao uma whaapene. O le au whaingaluenga te tofia le atua i o na tūlanga whaalupe. Pa te whaitaulanga e fio o whaapena o na ngālue e tawaswina. Le upu vai o le tala le lei. Pa malo whaafitai le ngālulue. Le mwhai fōna whaangaloina le au whaingaluenga pa ia le atua o ina tautua i tausanga i tele. Ai pe lava le whaangaloina le whaafelo ai. Ona o lo ngālulue pea. Pensione mai malo lo manu malo alo o tautua pea maso o tau au. I whata whaitau langa i fia. Malo le soifua ma le langi mama. Ai o tātou ainga. Ona o le porkalame lava ia le tau te pele ainga. E le mawhai o na whaangaloina o tātou tua āsina sina. Re o lo whapena na whaia le whai o tāpua inga e te tālo ma tāpu tapuai. E le ngata i New Zealand nei. Ai o te tali tonu e whapena ina foi. Ia tenu i whafo o lo whapena na lalang pāpā o ailo tātou tangat. Ai mai se foi le tenu pele o Samoa. O lo tau te tālo. Tāpua inga o lo manu iai whai balo filima. Ia mai se foi le fisosani e ne vai tau. A malolo ai a o ngai e New Zealand nei. O le te le i o na ngaluenga wha malo lava. Le whapena fo ina le whaangaloina. E te tono a inga i matai o a inga. Whaafitai ia te outou, tausi ma whaletua. Ngaluenga pe o na ngalulue ai outou i te tono a inga. Pota poto. Whaafitai lo o manuia outou a inga mo tātou a inga. Ona o taita inga le leia outou o matai o i suafo tātou a inga. Lo whapena o na ngalulue whaatasiai. Na tā wai pe o na tā o le a inga pota poto Fiafia ma whaafitai. Ia, o tau uma lava. O ngali i talabou, whamalo, a whaita amataina le ainga fō, o iele o loa tāu a le atu o fōina. Ia whawhitai, o lo iele li e taitai ma whasoswani i a te utou. A wale tau singa le o loa tāu o fōina i a te utou mai tātou. I te tonu o tātou ainga. Whawhenua i whapitofo i le nela fō i taimi. Pēlawa e mafuta mai ai i le lalolangi atoa. Whawhenua i atu por kalame ne te tepa i le ainga i lo ainga. E vi ia le atua. Pēlawa na o avatu. E vi ia lava le atua. E whapena fo ina o avatu i le nei Taeao. Tātou te mua o na whawhitai i le atua o na olonanga le lei. A wai ese umano whanga tau te langan papa o ai tātou no fwai. Tofu mga luenga. Ai whaamanuia ma taitai le atua i a te oe mau i mea umalava e tātou te whaia. A whionga pa ia le atua o whiwhilia i le nei Taeao. O na wo o mai le aso muli fo o le nei masin. O le upu masani. A tonu pea na o avatu. E taulo toina le to tele. Tasi o lau tuju salamo. E le au kerisiano ma whanau fo i whai mai loo ngangai. Ia e whaamanu atu i a Iova. O mea o mafoi o te tonu i a te au. Ia whaamanu i lona suafa pa ia. Lo wangangai e whaamanu atu i a Iova. Aua foi ne ingalo se me tasi o ana me alofa. O le whaamangaloina o a uami o leanga umalava. O le e whaamaloloina o umai atua uma. O le whaolaina mai lo wola ai le tuunga mau. O le whaapaleina oe i le alofa, ma le alofa muti vale. O le e mali hai o mana o i mea lelei. O le e whaafowina lo tau le ele a whaapei o le aitu. Tua moni ma whaamaoni upo la fiongpa ia le atua wa e tau rotoina. Whaape nā fo e na e silafia whaitawina. Nā le lautu salamu le tolu. Monisi au tai tonu o to tele lava. E ese le taua ai a le alofa le o le atua. Taita i mai fo ilo soifua le nei masina atua. Ne o tātua o mai le aso muli. Ai o te manatu foi.
talwai foi ona o le vaiasa foi o loo faapena lava o loo tuli mataʻi lava le polokalame atu te pai le aiga le fanau pe lava le vao matua ma fanau o te fia faapea foi la ona o faamanatu le upu a le atua pai mai loo atalii e ia e faalogo mai iā te ao ia waʻi mai o taliga i mea o te fai atu ai aua neʻitea ia mea i o mata a ia tausi ai i totonu o lou loto auā o ia mea o le ola lea mai le atua o lē foʻi ua maua e ia le alofa mai le atua talu ai ona o le vaiaso o le tuuaga tamaiti ua uma natu lava e tāua foʻi e toe faamanatu atu le upu a le atua mo le fanau fai mai loo atalii ia e faalogo mai ia waʻi mai o taliga i mea o te fai atu ai aua neʻitea ia upu i o mata a ia tausi ia i totonu o lou loto auā o ia mea o le ola lea mai le atua o lē foʻi ua maua e ia le alofa mai le atua alo ma fanau tamaiti ia afai foʻi e faafofoga mai matou o upu na a mai le tusi e le poto faatonu mai ai ma faamanatu mai ai e tatou uma lava pea ona o vatu pea i le tala masani o le upu ma mea o te faitauina atu o loo taumafai foʻi aʻu ma le agaga ma le loto maolalo ina ia ave foʻi laʻu fanau ma fanau aʻu fanau e ese le tele o le aogā o te moli mauina lea vaega o le alofa o le atua pe a faavae lou aiga i le atua ma lona finagalo e manui ai ia e malo le soifua manuia ese lava le lelei o le atua i mea uma ona faia mo i tatou pe ona ou taʻua pei foʻi ona ou avatu o te faafeiloaʻi foʻi pisinisi uma lava faafetai o ia ia latou pisinisi e lē mafai le faagaloina o tou ma le manuia i aiga fale taavale faapena o ofisa o femalagaʻiga ofisa o loia fale oloa fale aiga ua e uma lava o tulaʻi mai au tou pisinisi taʻuleleia outou pe o te tauaveina pea lea mau tauaveina pea lea mau a manuia faamanuiaina o tou pisinisi ma taʻuleleia outou tagata anuu Samoa o tatou uma lenā e tamitamita ai lava o le tagata anuu Samoa ona o tatou uso a tagata o faamanuiaina faamālo le galulue faamālo le tauivi e lē faigofie e te alapō i le taeao tatou te alapō e malōlō foʻi ua leva le afiafi ai faafetai i le atua le tauivi o lenā e manuia ai o tatou aiga e masani foʻi taimi faapenei lenei polokalame ona o vati foʻi le tala ina ia faamaise le atua i aiga faanoanoa ona o le valaau paia a le atua i e pele iā te outou ma tatou nei taimi ona o le polokalame atu te pai le aiga ia o se tasi vaega tau o te fiafoga inā te atonu so o tele lava le paia ma le mamalu o le tatou atunuu o silafia ai moaʻu lava ia ona o le ʻaufaigaluega a le atua pe ona faapena ona outou te talo ma faapena foʻi tatou talanoa ia i nei polokalame te lē le sao le ʻaufaigaluega a le atua foʻi o tatou aiga i lava ona avata masani foʻi ona o vata ina i faamaise le atua ma outufia loi matamaligi le faanoanoa ona o le valaau a le atua le lenei taimi ia e vatu ai e mea loʻu leo e faimasui polokalame atu e tepa i le aiga le alalio nei foʻi vatu ai le faamaisega i le faletua iā Terry Slade ma le nofo alo ma le aiga alii tonu i le o toe pō se lilo suga i le toeina iā Reverend Elder Lucky Slade tele tausaga na tautua ai tonu le ekalesia apototoga kerisiana Samoa i tiada tunofu o valaau le atua i lona atalii lana auauna faamanavaina galuega tāua tetele na faia e lenei tamā mo le galuega a le atua e auala ai le tautua ekalesia faapototoga kerisiano Samoa i tiada tunofu e talo i faamanuia le atua i toe sauniga i lenei vaiasa ma tapenaga ia faamaise le atua iā te o le faletua Terry ma le nofo alo ia e maise foʻi le aiga alii tele galuega lelei na faia e lenei suga i le toeina manumālo malōlō i ui lava na malōlō mai
ai vaia pea le tula i mai i tulaga pe ona iai po te putonga asunga i whaafiangaiga i le kalesia keusiano i New Zealand nei. Mai se le tele ona galuega o loo silafia i le atua mea uma o te talitonu bala au le atua e avea i lenei taimi faamaise atua ai ma le tua iā Terry Slade ma le nofo alo ia me se foʻi le aiga alii ma uso a auauna uma ma ē na faapena ona aiaina o latou loto ma talia le finagalo Iesu Keriso e auala i le auaunaga a lenei auauna faapena foʻi ona ou talanoa atu i aiga uma lava o ai lava le aiga ona o le polokalame lenei a le tuatepa i le aiga so o se aiga pe lava ona masani ai vai a sa taʻitasi faapena ona ufitia i le aupugisa ia talitonu ma faatuatua famai oo lava i le oti i le faatieseina ai tatou le alofa o Iesu Keriso ia o lenei taimi alo maia o se faapopo tatou polokalame o totipale o amai tatou ua lea o te loa vai aso le ua uma nei na tea ia ona o polokalame ai e taulogologo malo lava tamā ma tinā ia atonu nei e foʻi se suiga o nao na i fanauna atu ua le aʻoga e o suiga lelei tatou fiafia o te loa foʻi outou faamanatu pea le polokalame o le fanau o le tofi mai le atua ia o matou nei o matua oka se tele o palealii ia ua mai palealii ia matua o a mai ia palealii i lenā vaiaso ua tuanaʻi ia le foʻi ua amata lenei vaiaso faafetai lava faafetai i le alofa faafetai le onosaʻi ma le faapalepale ua le mea moni lava e se uma lava aiga e se uma lava aiga ae tutusa uma i tatou o valaauina mai le atua i totonu o tatou aiga o lea tuliloaina ai pea le polokalame o tuatepa i le aiga lea tulaga faafetai tele lava atonu o le faamanatu o tuatepa i le aiga lenei vaiasa ma le tua foʻi matua e masani lava ona ufai atu ai loa laua o le taʻavale ae leʻi faia le lotu o Taeao ia fai le talo o le alii tonu o le taʻavale ma usu le pese po o fea lava e agaʻi ai ia ae vaai ia o te talitonu savanoa tāua lenei vaiaso o tuanaʻi ma lenei foʻi vaiaso ia ma lielo finagalo aua te ita na ana ou faamanatu atu a lenā ua ia le taimi le Taeao afai sa lē mafai ona lea sa o tamaiti le aʻoga aua matuā te lē lava le taimi tamā ma tinā faamanatu pea pe te lē fiafia lou finagalo faamali atu ana o le tiuteao lenei tinā ia o le taulogologo na ua maua le taimi e nofo ai tamaiti i luga le laulau ma fai le breakfast o inā la ia e fai ai le tatalo ma aua neʻigalo ia na foʻi maua le taimi te lē a le afiafi o lea mafai ana nonofo mai faatasi ma fai le lotu Wai masani faapea e lē lava le taimi leaga e tauna vaimomoe tamaiti a o se taimi tāua lenei e nonofo ai pea le aiga ma fai faatasi le faigā lotu e pei lava ona masani ai o se taimi tāua pei lava ona avatu e faamanatu pea ma loo faaaloalo tele lava iā te outou uma lava ae momoli atu le faafetai ae pea ona o watu o lea e te lē le taimi e mafai ai ona fai le faigā lotu a lea sa lē mafai le Taeao ma le afiafi ona o le taimi e o lenei vaiaso mana ia tele ia tamā ma tinā po i lava lenā o loo vaaia le fanau pe ona avatu fautuaga lenā vaiaso e lelei tele ona faamanatu o te pea ma tatalogo ma se fau pe o tulaga masani pe lava ona avatu o lenei foʻi Taeao o te manatu e toe faatepa lava i tatou quality time po o taimi tāua ua nisi o taimi pe leʻi faatauaina e nisi mai se lava i tamaiti ia o loo faapena ona tuua mai a ua maua ai e tamaiti le talitonu mai pe lava ona o watu pe e faatigataliga i lau faafofoga ae o te avatu e lē mafai ona galo le fanau taimi nei na tuese ai lou taimi mo ia mo sio watalii le tau faapena ani tupe ona maua lea o le fiafia leai mafai ona o le paka e kiki ai le polo pe lava o tulaga masani fai outou savalivali fai le tautuuga ma tamaiti po o savavali le gata i le lelei o tamaiti e fiafia ai ae tatou te exercise ai foʻi faamalositino ai e lē galo i tamaiti nei taimi tāua o loo mafai ona iai faatasi oe le tamā ma le tinā
I te tonu o tātou ainga ma whaatino I nai, o fuafuanga lava pe o na masani ai. O se mea alofa tele na o lo e avea mo lo whanau, o te whamanatu pe ia te o le taimi, o le mea alofa, o se mea alofa tele o nisi o tangata, e whapea se ilonga iei le tupe po lare me whaatino. Ai o te tawat o lo taimi, e te tuina I lo watali I po lo wafine, o le mea alofa I ese le tāua wa e tuina atu mo lau whanau o tau mafutai. Le nei taimi o tuuanga, ma taimi umalama. Ai ona o le e tuuanga, e le whapea se iei, e le sa whaina. A ia le tupe mwhaina ave le tifanga, o e tawhawhau po wheiai, ai ama whaila mano ave le paka, ta alonga pe lawa tūlanga masani, pa manatu masani e watu nei por kalami. A one nai te iai, e Fiafia, e o fo ina I mātua o mātua. E mawhai fo I mātua pe lawa na watu, tala noa I whanau o tala o loutou soifua anei, Samoa malo uola ane. O te tawatu, o tasi o mea alofa sili, e Fiafia ai ia whanau. O lo whamatala I o lo uolanga tamama tina, I le olanga na e ola nei Samoa. Ma le tūlanga na e ola mai epe o savai na e ola ai po upolu lo ainga o le nuu. O mea alofa na nai te tufa I lo watali I ma lo wafine, o lo uolanga na e ola nei Samoa. Ma nei ea, lo taimi na e ave mo lo watali I po lo wafine. Fa penana tu ina atu tia fa mole po o tātou taimi po fa salon fa businessi, tu e fo I mai lea tu e fa awau fa tai lava. Malu soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo, se kia Radio Samoa. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au po pe o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata au po tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Beta Drive Doctors, I le taulanga whaatau I maangele, whaapea manrua, o le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, walu lima, iwa walu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama I maangele, I taftafane o le McDonald. A manrewa, I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors, Clinics. Papito maua e le Fruit Shed. Pusa piso po Pasifika. Se lau lima fata la iwa. Pusa tayo a Palaiti. Five ta la iwa. Pusa pipi. Ono walu ta la iwa. Pusa Eleni Ocean Best. Cholo wano ta la iwa. Susu mai I le Fruit Shed I te tonu o le shopping centre a Maangele. Tele male ano ai o whapitoa mo le nei vai tau. Pa ai te mo misi la wavanoa. Ele umi le nei whapitoa. Asi mai loa I le shopping centre a Maangele. I le Fruit Shed. Resitala nei loa I le aonga o le International Travel College. E mawai lau Aviation and Tourism Certificate. E amata ia Novema po le tausanga fau. E mawhaio nei aonga mai le fale. Asiasiane I le itc.co.nz be vala au mai I le o val selau valu ona valu fitu fa fitu e te resitala ai a waso lo mana I manuia. Paupoponga lava ne tātou proklame o le tuatepa I le ainga I le nei Taeao. Nei lava Taeao pe la amafuli tele sa utala no atu I le tū whaaleanganga I le oina ma le whaatawaina o le whanau. O le nei taimi o maua le avanoa ma le whaalolo tele lava. Ioe, o se taimi tāua pe ona o watu o maua I le avanoa whai ngā lotu ma le whanau. E mwhai fu on tātou wa o le whanau ia te tālo mo isi. Yo le winga o se whaamatalanga.
ne e tātou te awa o fo i te talo, a whailau te talo, ia e te talo, ia e alo whātu, i le ainga o ai, po ai lava e tu e le atu, o a ule e lo lava langona. Whai se au tama po se watali, po se wafine. O ai lava le ainga te manatua, i lau te talo, a whaile te talo pe atu, i lava noa. O ai le ainga, po sa wo le a onga, po ai. O le winga se whamatalanga i le tu o lo tau mwhai tua i o tātou ainga. I le tu wha le anganga le malo wha lo tele lava. Ona o le manuia le o ainga. Ina ia wha pēnā fo ona tau mwhai. Pa atupu langona le tamaiti. Ina ia lea wai loa le te tālo le ali. Le tau lava nei loa uma e tamaiti le te tālo le ali. Ai le lei foi, en whai te tālo lava ia o le tama ma le teine. A tālo. Pe atu tamā, ia e alo whātu ia sione. Ia e alo whātu ia sina. Po ai lava, po ai se tamā matua le e kālesia e loa e lo watali i po lo wafine. O ina, o lo te tō ai le whatu. O le mea moni lava le o tātou por kalame, o le wha mālosi ma le fisosoan i le ati na e manuio ainga. Tu uma wha le anganga, o le tino ma le mawhau ma le lotu. O te le whaavai lava awa, o le wala awina lea pe o nei ai. O lea o te iloa ma lo whaalo le tele lava. O lo o lava le sila fia. O lo wha pēnā fo ino tō ngā lulue lo whaalo lo lava. Ainga uma lava. Ai nā sa wha manatu ale tō te paile ainga. Ne ingalo lava ia te oe. Ele nā oe foi, tu lo lava e te talo. Ai māneia foi lea oa o tamaiti taimi o tō tā sanga. Le alava le upu na te mawhaia o tali tonu, o te moli mau, o le tāua ia. Wa o iloa ea ua fua mai fua le lei o nei vaenga uma, o na sātu ua wanoa le whanau e tau tala. O le alava pe se, pe le whaaleoina, ai o oe o lo iailo na loto. E tu iai le awanoa o le taimi le o tātou mawhtanga, i le fiafi e tātou ain, po le alava fo i le taimi. Ana se fa manatu lava por kalame ia le tō te pele ainga. O lo o ia te utou, le sila fia mo le manuia o tātou ainga. Ona o le taimi nei o lo tā pena lo tamaiti. Wa o mawhawhawai, whawhitai i le atua. Tau te sila fia, o te tala noa lava, o lo sila fia e tangata uma, o e na soifua mai i Samoa. Tātou uma lava wo i nei au ngā tupla, o mātou nei o mātutua. Ia te au ia leo te whai atuai, na o wola mai tonu e kālesia whapopton keusiano Samoa, whapena o le lotu tamaiti, sa o ina le ngangana Samoa, whawhitai o leo tātou New Zealand i lo langona lava ia na o whawhitai, o le tele o taimi e whaatino ina le mātou lotu tamaiti e se le tāua, e whaatino ina le ngana whaperitania ma le wha Samoa, paulava lea, o na iai e o mai e tāpuai o ainga o e wa no fotane ia ialo ma whanau e kālesia o tonga i oe e ese atunu o maoli o pālangi foi o le langona ia o nei tangata wa ave foi se me alofa mai lātou o le mea te tau mawhaia o iai e o umanga ngana e lua ina ia o lātou ma se whaalumanga o te tau ina whapena ma se me alofa whaaleanganga, pēa uma le luta maiti. Ana ni Samoa uma le mātou e kālesia, e le leilea a iai e whapena o na iai o ainga o le tōma le tō lua, whapena foi o grandparents, wai Fiafia iau, nai mātua foi, o mātua e o mai ia sao tamaiti e le lotu, ai o mai fia whaalonong. Lo winga sa o whaamatalanga, whaafetai i le atu tātou tangata Samoa. E mawhai ona o whapea i lo lava manatu o te whawhitai lava mo o te salo. Nā saina o whai au lo whana. E ese le leo le ali. Na taola nei Samoa o tālo i lo tamaiti o te tūlu mo tangata whaila te tau loto whai tau tuspa ia o te pese. O le whatu le na te tō. O te le lope i sisi atu mo te Pasifika na whainia lātou tamaiti, lātou loto tamaiti i aso o mawai. O te le lope na iai, Paula mea o te loa na o tangata anu Samoa. Sa whai e tātou lo tamaiti. O le whatu na te tō,
whaawhetai e kālesia keusiano. Na amataina tātou lo tamaiti Samoa o oina ai tātou leo wāwhio mai ne ia tunu I whafu. Leo tau aveina pele la mepa lea. E whaiona o tau lo whapeutango le legacy wa ule lopo o le ale. Wha Samoa ina fole. E pe o te mwhaino whapea o le whaamanuianga o tau ave pea. O le whaamanuianga o tau ave pea. O lo langona lo o tau mawhai e tūwhāt. Tau mawhai. E whaawau pea le whaamanuianga le I tau ave. Pe umatu tātou ngā o la ulea te talo. Ye umatu lo wola. A la whanau o lea na tūlai lo tamaiti. O lea fo o tūlai mai whanau o whanau. O le legacy. They carrying on the legacy. O lo whaawawina pea. Le mea lofa na te tōina I Samoa e o tōtua a mo o mātua. E se le mānaia. Antonio e te manatu fo iai. E te fiafia I lava tātou. Tātou te manatu tātou o tinu e whapea. E whaavai le atua Samoa. O te mita ai le vaenga o tina Samoa. A oa o ilau whanau nā mea uma. O le proklame tō tepa I le ainga. E o uma le tū whaaleanganga ma le tātou o nganu. O le mea fo I lea o te loa e mātango fia ai te tono e kālesia. O le ngangana. O lo oa o I fo I ma le whaaloalo o tū umalava o le alofa. O te talitonu e se le tāua lo tamaiti. Mātua, pa mole lava. Ioe, e whai le tiu te o le whai whiau, o tausi mata ngā luenga, o e lava sua whauma o le sea, au tue ina ma au whai ngā luenga I tonu e kālesia. Ai, o oi le whai a onga mua, e lava na o avatu ma lo whaaloalo te le lava. O e lava le whai a onga mua peo lava, le taimi le neo le tuwanga. O ka le te leo le nei taimi. A lewa e ye le whale. Soasoani ane. A o tau loto tamaiti. Ma pēla wa na o avatu. You're carrying on the legacy. O lo e tau aveina le whaamanuianga. O mea lofa le atua. Na ave I o tātou tua ai tau sanga I tele. O leo whapena na e o mai ma o sau. Wa oa o tātou whanau. O leo o la mai a lātou whanau. O lea, o whapena whaatau no ina. Nisi wha o tātou whanau. O lea o ia lātou whanau. Le fo la oa o tamaiti upapa tisoina whapena. O langona le nei aso. E ese le tāua lo tamaiti. E le ngata le ngangana a le tātou wanganu. A wa alo oa ai e tele o upo le atua. Ma oa onga lo a mai tonu le fiompa ia le atua. O lo whapena o le whaatinoina fo I tonu le tātou wanganu. O le alofa, o le whaaloalo, tūlanga uma ia, lo whapena, le langona le nei taimi, tātou wa o le tama e tūsa maonala. A o ina matua, e le tue tea e se ai. O le mea moni lava lea, o le whatu le nai te tito, pēna tito ina, e o tātou tua ai tau sanga I tele Samoa. O leo o tau aveina, pēa lea vaenga, o leo te whae, ngoina lava, o le whaamanuianga tau ave. I le nei sāuni ngā lotu pa ia o whaatinoina le whanau. A o I o awala mai ai le alofa o le atua I te tonu o tātou ainga. Mā nei e te lele ava noa ma le tāua le nei taimi. Pe lava na o avatu. Mā tua o e te whaatamala. Tali tonu mai. E le mawhai na ngalo I lau whanau. O se taimi tāua lātou te manatua. O a umalava mea te a o oina. E mai se foi tātou mātua grandparents, hawhetai te lava. O te loa, o le tō te loa foi o whanau. O grandparents, o le te lea o lātou sao iai, I le whanau. O le foi te loa, o te loa taimi o lai whai ngā luenga I nai mātua. A o mātua. O lo whai ie, o lo ie o lātou tua ai New Zealand. O lo ngā lue fsoswani. I le ngā luenga pe o le tuina mai foi o tātou o whaia onga mua. I o lo iai le sunga le whawhiangainga. Tātou whawhitai foi la o whai ngā luenga le atua. Pe lava na o avatu. Tātou whawhitai la lātou ngā luenga o lo tau mo whai te tono whatawhai tau langa e fia. Ngā luenga o lo tau mo whai ele whai ngō fie. O le tō telo e kālesia. O ese tamaiti. Whai ngā tai o nei vai tau o le o langa. O le mea moni lea.
ua whaingatā ia o tamaiti o na o mai le a o ngā sā, whaingatā tamaiti o na o mai le au talamou. A le langona tō te pai le ainga tātou te talo. Ma whapena pe awa le fiu mō fie ma lo whaalo tele. Ma lo whaalo alo lam. Awa tātou te fiu mō fie. A ia tātou fina finau. Fina finau e te talo. Ma avatu le atua. A fuia mai le upo le atua. Awa ni ipopole tātou se mea tase e whailoa mea. Te talo le atua e avatu I loto tamaiti le loto. Ia li liwina ma toi fuata ina. E o mai e tāpua I le atua. E lea o whai mō fie. O le mea moni lea. Whapena, o lea o toi whai mō fie. O te le swinga. I le o langa I te tono o New Zealand nei. Ala o te talo I Porkalam te tepele. Wa mai o tātou ainga. Wa vea le swinga o le o langa nei taimi. Wa e loto vai vai ai. Ma o loto vai vai ai. Le ai o la o te talo. Ia e wha malosi ma e lo te tele. Lo te tele. Ia e fina finau pea o wale manuia o lau whanau ma le lumanai. E ona o avatu. E iai lava tūlanga wa mai e le atua. E wala mai e le wha malosi tu tonu o tātou ainga. O te toi foi, o na o lena a toi foi tamaiti foi la o le ele vai aso muli nei, ia po lau fautuanga o hafo fuanga I tonu e ka sia nei vai asa, ma mele mole ave tamaiti ia o ngā le whaife au, ia o ngā tāpena mo le tamaiti, la fo le tāpena ngā lou a inga wala so tele nā o tātou e ka le sia, e tu ua noa foi a inga I tāpena ai I lātou, wa mea la tāpena ina o wasa ni ngā lo tamaiti. Ai ole tasi mea o te toi fia whamanatu watu I nei Taeao. Whamole mole lava o tamaiti a onga o te loa. I eina I tamaiti fo ia. Lea wailo mole tausanga fo. Ta pena tātou. Lea na o whamanatu vai aso lea mo o fua onga matulanga umalava. E sui ai. Ai ta pena fo I tātou. E ei fo I tamaiti a onga. Lela uma mai nei tulanga lua. O lela au le kolisi. O isi la tamaiti. E apalai fo I lea, e o ia o ngai out of zone. Luingo lea se whamatalanga. Pei o se whataita inga. O tamaiti a ia I lea pito nui au kilani saute e ia o ngā kolisi na e tauna o iai. Au nisi, e manatu ia o nisi o kolisi e tua atu o au kilani saute. Whataita inga fo ia e mātou nei West. Ia o tamaiti fo I pe no fo I nei a mātou e o Waitakere College. Ia e pe e whapena o tam oi tamaiti e a o ngai I a o tūlanga lua I nei le mātou pitonu ia e o I Waitakere College o Massey College a e whapena o Avondale a oi si la tamaiti e apalai e o out of zone pe o nisi tamaiti pia o I Mount Albert Grammar po wā tūlanga whapena o le tatalo la ia tāpena pave tāpena ma ia tāpena fo la mo swinga foi o le a sui ai, a wā o le a tele foi whiua inga matulanga whapena. E wawa ai mamao iai mo le lumanai. Wā la sui foi o mea ua nga I e tamaiti. Sui le anu o le tāwale. E ui e tātou tāpena pena mamao. Ai pe ona o avatu. O fua onga, wa ai. Tāpena pena mamao ma whaile whaasua, whaile u pāketi. Tulou lava, tātou tiata mamai nei mea uma. Ina ia whapena o na tāpena pena I ei tātou a wale toi vevesi I le taimi muli. O le tātou lava, whautau tai le lei ma le tāpena pena mamau a. Ia, iai pēle swao, I utu ai le moli, I sulu pēla moli tina, a wane I pēla u la mepa. O mea uma ia, o te amai lava fo I le tuspa ia, pe ona o avat. O ne nei Taeao pe o mafuli tele pe ona o watu. I le o oina le whanau le upua le atua. Ma le amai o fuafuanga umalava le finangalo o lofa o le atua. E whapena na whaatino I na ai le vā o mātua ma whanau. Le tū whaaleanganga. Ma mātua o mātua. O wai te le sao pe na ua watu. Le o onga le ina ia o tamaiti. Ia te talo mo isi. E le faulau whaafonga. A o tamaiti. Ia lofa I listem. Tasi le me o te o so o I lava ia. Tamaiti fo I sia ua o ngā sasa o te tūwhate. Don't bully other kids. Aua te fia sa wā fo I le winga e te whaasa wā I nisi tamaiti e le te le wha o lima ai te sa wā I se tala.
te whaamasiasi, i aua te whaetu au, ia e anga le atu, e te mai fo iei, apalai e le upo le atua, e whai mai Iesu e te o le tangata e te alofa iai, wa o le nā, e te avatu I lau lava awala I le tū whaale, pēno avatu le amatanga o le nei mai as, pe la ama fuli tele, tu loma lo whaalo tele lava, ai ona o le por kalame, tu te pa le ainga o le manuia le tino, loto, mafau fau ma le anganga. O lea lai fo na abati sa utala I le tū whaale anganga. Ia tātou fiafia, ma o o tamaiti I le tū whaale anganga. A o pēr tamaiti ma whai e alofa atu. Pai mai le upo Iesu e te alofa atu, o le tangata e te alofa iai, wa o le nāwa e whai e iai. O tamaiti le whai mai tamaiti, o ai lofa aola o Iesu. A te talo tamaiti, pai mai o le atua o Iesu. E te taula, ia te oe mau. Tātou tau ma whai pēle ngana whai ngō fie. Pēo na o watu, e ese umalama ainga. Ese uma ainga, ese tau sanga o tamaiti. E lava lo si la fia ma le loa a mai e le atua. E te tala noa ai, I le ngana la tamai, ma le ngana e mawhai o na malama ai si au tama. O le ngana e mawhai o na malama ai si o watali. E o fo le vaenga ma tutua le youth. E mawhai o na e whaasua iei, a whai lawa whaingata o le malama foi, mo nisi e mwhai mwha o ngaina le ngana wha Peritania, le sa whaina. Paulawa le mea ia o le upu I tamaiti ma ia malama I le whiau o lo e tau mwhai e batu. Ai pe ona o avatu, o la tātou ngana sa mo tasi le mea alofa le atua. Le ese le manei ai o le lotu tamaiti. Tu la iei, le whanau ma tau tala mai le tātou ngana, ma tūlanga umalawa. Ai pe ona o avatu, e ma whaifo na wha o ngaina le ngana wha Peritania, ona o nisi o e kālesia e iei nisi le malamalama, tātou ngana. Ina ia, po I lātou le lātou ainga. Wa yeise mea ai whaaleanganga, mo mai rātou, na launga ina, ma talanoa ina I tamaiti, I le tātou lo tamaiti. Ese le tele o manatu le lei, pa le alofa o le atua. Tala ina tātou leina tia wha mole lava, te yeise se fia vala au mai, e ese saunoanga, le tāua le lo tamaiti, ma sau fo I fina ngalo. Mai se fo le whai ngā malolo ngā tamaiti, le ase au ngāle, le teino le tuwanga I lo ainga, ma oe fo I pe awhai o grandchildren. Pe o mea na o tu whātuai, o talitonu ese uma ainga. A iei le alofa o le atua I lo ainga, ma le whaamanuianga. Nā fo I lo tiute, pe o whai atu le taimi o tuana. Whaafetai I le atua o lo tātou tau aveina. Le alofa ma le mea alofa le atua na mai tau sanga I tele, ia Samoa. Pena o tele lope e si atunu una iei la tau lo tamaiti. E o fo I atunu o le Pasifika. O tele loa, a toni lo uloa, na yese e kale siara o tonga whata I tai uwhai lato lo tamaiti. Ona o lo o ye tangata Samoa, o lo lato e kale sia whatasi. O le whatu lea pe waia aina loto o tangata. Ona o oele na, ma le whatu na tuto mai I Samoa. Tau aveina, le alofa o le atua tātou te whaafitai ai. Tātou finau, a oa o tamaiti. Ina ia whaamautuina pēr le vaenga tāua. O la fina ngano le atua tu lolo tau soifua ma le tātou wola. Ai tu lai mai pēti tono o New Zealand nei mātunu I whafo. Leo te loa tono o lo maua mai anisi atunu I whafo. Ausitalia, Peritania o Amerika. Wai to tele tātou e karensia. A po tonga keusiano I atunu e Australia o Peritania. O lo whapena na whatau ina I lo tamaiti. Māneia. E ui na motu atu ma le pā, a lo tau aveina ai pēr, le ngangana Samoa ma le upua le atua, pēr na whapena na tui nai le whatu, e o tau tua amo o mātua I tau sanga I tele. Ese le māneia, o le alofa leo le li, ala au mai le talaina le tātou telefoni, la sau fina ngalo, ai mai se fo le taimi o tu wanga, le asa me alofa le atua I lo ainga le ne taimi, a o tu ua tamaiti mai a onga. Ese lo fiafia wa o mawai le taimi moa o whanau. E le tele. Wai whaila fo la tau fofanga. A o taimi a o te vaai I tamaiti mātou māputai. E ese lo fiafia wa o whanau.
E o fo ina yalo mo whanau le ekalesia. Ta te fiafia lo ta loto e iai le taimi. Quality time ma taimi tau o mai le atua. E avatuai la ngona whaale tina, whaale tama, le alofa ma le mātua ina ia iai se sao i o langa o whanau e ate e le manuia o tātou ainga. Mana tua lava upto mua tātou proklame o le tue tepa i le ainga. Manuia o tātou ainga whaawaina i mea umalava o taimi tāu o whainga malolonga. Ia a vea le nei taimi o whainga malolonga o se taimi mana tua pēa i lau whanau. Aisea, na inana e sosoani ai ia o aola ni tau lotu. O le tuwanga le nei o le aonga na ea o ina i le tala. Le la whai le lotu tamaiti. O le tuwanga le nei o le aonga na ea o ina i le pese. Na ea o ina i lau whanau mo le lotu tamaiti. O le tuwanga le nei o aonga na lua sava vali e masio watali. O le tuwanga le nei o aonga na lua te iti e masio watali i le pasi. O taimi tāua, o le mea alofa sili e te avea mo lo watali i malo wafine. O le taimi. I le tu ua se ina i yaisa tupe. O le mea moni lavalea. O lau tala noa. Tala noa iai i taimi o tuana i o lo wolanga. Tala noa iai. Fautua iai. O lea oa o e te talo moisi. Pe ona o avatu. E se le tāua le nei vaenga o whamanatu. A talo moisi tangata. Lai a mai le upu le atua, fa mai e tātou fina finau te talo, ma ia tātou te talo malo no whātu, isi tangata. Le asi tāua o le ase mea lo whata maiti. A oa o tamaiti, a mei se lava nei taimi o lo tamaiti, maasa o malava. A wala na o tuliloina lava le tū whaale anganga le nei vai sa. No lo tāpena i tātou mo le vai sa tamaiti, le sa tamaiti. E mānei a tele, e le ngata na ana tau tala o tamaiti. I le upua le atua, a ia mawhaina whaatino, ma apalai i lato wolanga. Ia le na an whai atu, ia e alo whaatu i le luati tua o i pei o e lava i ate oe. Ai le loa i le tamaititi le winga. Ai o oe maa, tātou te a oa o i tamaiti, le winga moni, ina ia malama tamaiti i le upu le tau talai. E esa le māneia o le alofa o le atua i a wala mai i ate oe maa umatua. Tala noa nei si o watali i mo si o wafine. Pa ai loa i ai le alofa o le atua. Ma ia maua ni mawhitanga fie tono tata. Pena o watu. Le masani lama na watu proklame a te pai le aingo. A le lava le taimi whai te talo ma le lotu ta vale. A le taimi lale nei. O kasi te leo le taimi le Taeao. O le nawa te le taimi le Taeao tau te nofo i lunga le laulau. Na foi a whaina misi le Taeao. Ai ale nai ma whaina wala au le fiafi. I o mai whai se lotu whaafitai ma vi ia le atua. Whaafitai, peo na watu i upu le amatanga ni tātou whai tawina mai le whiongpa ia le atua. Tātou whaafitai ua. Lewa i ule nei masina. E te le i sila fia o te le i loa. E te aulia mai. O me e tātou te whaamatala i o tō walo. Ma tātou whanau. Whaatepa i lo ainga. Wai nā laina tau nuu mai i le nei asu. O le alofa o le atua. Whaamatala i ei tamaiti. Wai nā laina e au lia le nei Taeao. O le alofa o le atua. Pe o mea i e tā ua pea. E tātou te whawhangwa i pea le whanau o le atua. Ina ia whapena sa vavali le whanau. Iala o le ali i pe o na iai. O lo tātou wala a wina. Mai o le tofi mai le atua. E whaonga ina lo soifua mo le tātou wola, e a oa o te walo malao fo i whanau, pe lava na o avat, e a o ngā tele, le lua o ngā ngana, pe o na o avat. A uma o ngā tamaiti, e a o ngā i a lato ngā luenga. Winga o la utala, le a o ngā i te lo tamaiti ma le a oa o le whanau, lo tamaiti a oa o le ngana, e a o ngā tele le wha Samoa, tele o whanau, whai a onga. Tele o taimi nei, wha mole lama mātua, leo o mantua nei, se tasi o vaenga tāua, wha manatu mai se whai a onga i a tea. Whai mai, wha manatu i mātua le tele o taimi, e taimi o parents and teachers interviews. Tele o nisi o taimi, e le turn up mātua, pele o atu mātua. I taimi e mafutai whai a onga, whai e lato whelo inga ma mātua. Ia, o le whai a onga le whai mai i a tea. O le talamoni lava leo te vatu.
o lau te talo whaamole whaamanoa lau taimi. Tā ua i o le taimi e te aluai mo le interview le alau whanau ma le whaiaonga. Alu iai ina ia e sila fia mea umolo o tutupu tonu le whaleaonga. Mea foi le mana iai le o ino le ngana Samoa. Wai leo no whai e iai whaiaonga la iai a whai le malama sei sini so taimi. Awa tātou te mama. Tasi le mea utala no so o ia uia. O te le tai no ma pe le malama i sinan mo le palang. E o ia mātou whono tānga e whai. Te leo taimi e le ngana whapuritania. Ni se o taimi o te whai seise sili atu le loa. Te whona abatu la utala le whai ngā pālo tale alu ne e tātou. Le no whai e tuai a whai o a uia na ofisili la whanau. E ei tau tino ngā tangata ia mai pepa i whai ngā pālo. Tele i malama mai. E sa ofisili e whai tau mato e wha mamalama whana o e tele. O tele mawa le sa ungana le whapuritania. E wingas whamatalanga o avatuan. Ne tala, o tau walo ma tātou whanau. Tātou tau mawhaia o le ngana Samoa matitua. Le ei whaia o ngana whanau i nei New Zealand. A lofsosoani i matua i le ngana Samoa. E a whai parents and teachers interview. Ai sea, o nei ui na whanau New Zealand nei, a le tau tala i le ngana. E tā ua tele la tātou ngana. Ia mātua ma tātou ainga umalau. Haftai tele lava e lo whaafonga mai na tu atu le awanoa i nisi e bala au mai. Ale nei taimi o lau te talo lava. O no le taimi o le whainga malo o longa tamaiti. O le tāpena atu mo le lo tamaiti. O oe lava o le whaia onga mua mua. Mea moni lava lea. E au ngā tele lo tamaiti. E au ai tulanga umalenga ngana o tātou wanga nu. A wao mea umatau lea tu o lo iei fo o lea lofa. Le wha alo alo. Le upua le atua o mea uma ia. O te talo lava i whamanuia le atua i ainga uma lava le nei taimi. Vai asa muli muli atua ngā tamaiti. I le fi le mu o le i te tonu i o tātou ainga. Haptai tele lava mo le tali e ina o te tonu i o tau mota malawa. I le fi le mu o le atua. Nei fo i vai asa i tāpena ngā uma lava. I le urufafo ma le urufalfa mai le atua. O ia o le leo mamua iai le urufafu ma le urufale e manu iai mea uma. Ia, manatua o le atua le matai o ainga. La fua inu le aina se tala o whaale e tonu a nele tina. A iei lava se ainga e tō tasi. Wao ngā iei nei por kalame. Ia vi ia lava le atua. A te lava e lau sunga te tia. A manuia le atua i tue ngā luenga le nei aso e mese au whai ngā luenga. A manuia tele lava le atua mo le nei taimi. Ia, soifua ia ma i manuia. Tasilima i Vatolu Amo. Radio Samoa. In this update, Donald Trump's calling on Palestinians to take control of their own future. He's proposing a peace plan for Gaza that would see the war end, Israeli troops withdraw and hostages returned. The US president would lead a new transitional government made up of Palestinians and experts, including former British Prime Minister Tony Blair. Trump says it's a great opportunity which needs to be agreed to. Fully condemn and prohibit terrorism and earn their way to a brighter future. They don't want the life that they've had. They've had a rough life with Hamas. Hamas has received the deal but are yet to comment. A development in the police investigation into a fatal attack in Auckland this year. 33-year-old American PhD student Kyle Worrell was attacked in Meadowbank in April and died in hospital. A 16-year-old has been charged with Worrell's murder and 33-year-old woman is facing 2 charges of being an accessory after the fact. Detective Inspector Glenn Baldwin says yesterday a rusty machete was located in Maybury Reserve in nearby Glen Innes. We remain open-minded in relation to this weapon. Forensic testing is underway, but we won't know the results of that for some time.
Belief improvements are being made in the health system, but they don't show the full story. Quarterly data shows improvements around cancer treatment access, childhood immunisation rates, ED stays and wait times. Health Minister Simeon Brown says it shows the system is turning a corner. But former Health New Zealand Chair Rob Campbell says there are inconsistencies in how targets are measured, such as when ED wait times begin. One of the problems with targets is that information is often structured to meet the target. That's quite common problem across not just in the health service but in other organisations. A planned coal stockpile at Huntly Power Station has passed a major regulatory hurdle. The Commerce Commission is proposing allowing our major power companies to share the cost of the stockpile at the Huntly Power Station. The government's due to announce its plan for the energy sector tomorrow morning. That's news. In sport, New Zealand cricket have pressed onto the front foot about getting a team into Australia's Big Bash T20 competition. Chief Executive Scott Weenink says they're investigating the viability but need buy-in from the likes of the Players Association and provinces, as well as the blessing of their Trans-Tasman counterparts. Weenink claims they also still want a credible domestic league, albeit diluted by an exodus of players. Super Smash would certainly continue in some form if we were to put teams in the Big Bash, because it's important to have a very, very strong domestic competition in New Zealand. West Ham, under new manager Nuno Espirito Santo, and Everton have drawn 1-1 in Premier League football. Everton sit 9th and West Ham are 19th on the table. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Red Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo. Soyana foile wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasuile au ngai au mai le na sala. Mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o li sa sui le o mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa o moni o si va le malama so oi nu ui tu ma la fanga I want my way to say face so fa ma talanga pea wai fia si fo I lava o le cha Foi le wosi, se lava ua e o ti, se le na o li sa pasui le au mai le na sala. So foi le wosi, se lava ua e o ti, se le na o li sa pasui le au mai le na sala. Na 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 na. Say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samoa e ua moni o si va le malama o solo inu ui tu o malala fanga I want my lo tu say fai so fa me talanga pea wai fia si va foi lava o le cha se lava ua e o ti, se le na o li sa pasui le au mai le na sala. So e foi le wosi, se lava ua e o ti, se le na o li sa pasui le au mai le na sala.
se tala Fiafia le nei mo ila tolo mana miele vai yesi, vai sasalapa ma le vai tamalingi, mai le Samoa herbs. Ua mawhai ne ona whaata watu le tātou ofisa, a le Taeao marketing ila mauto Samoa i mangele. E nao le lusful tala le tau le vai, ma e ave le wha mua ia i lanto weanga i mai le ofisa, e totongi mapiki a lanto vai. Morisi whaamtalanga whao sota iane, i le olua tasi o lua o 5 valu tasi fitu. Morisi whaamtalanga, i le tātou vai esi, vai sasalapa, ma le vai tamalingi. Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni Fiafiai, maisi. A whio ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, 5 valu. Ovalu selau, lua, 5 valu. O ta pena se whaatasi ngā lau ainga, se toa na ia lau e kālesia, pe o mo miani o loa mō ngā sesenga. A whio mai loa i le Big Pots and More. O le ingoa fōle na o le whala o loa o le Big Bear. Te le ulo la popoa o ngā umukesi, steamers, pressure cookers, hipo mata e tae whapea ipu pepa. Whetau i le leimo lo ainga e kālesia, caterers ma so se wha moe. A whio ane loa i le 353 Great South Road i o Tahuhu, po le shop lua valulua i le Westfield Mall i Albany. Le Big Pots and More. So se o loa i le nofuanga e tasi. Whaauta, o le whanau, o le tofi lea mai lea lii. Ue ua whanau mai, o le taui lea mai a te ia. Ua la ta mai lea so whapitoa mo le whanau. Ua amata foi ona ta pena matua ma pese. Ta maiti, whaisa o ofu au le leima po e mai se video o lau tau loto ma lau pese. O le loto a ta maiti. Lafo mai i le radiosamoa.co.nz/White Sunday. O le video e tele ana reactions i lunga o le TikTok a le Radio Samoa o le amanu malo i se whaailonga whaapitoa. Ua lava le tau loto ma le pese. Ia awane i ova atu ma le 3 minute. Tapunia video i le aso iwo o kitopa. Tapunia palota i le aso se fulu o kitopa i le se fulu i le Taeao. Afal se fulu lua o le a whaia i le launga tongi. A mata lafo mai lau video i le aso lua sfululua o se tema lua afe lua 5. Matuai o le tala lena, te pena mai lau whanau mo le tātou tauvanga. A wā le lātou aso Fiafia. Mo nisi whamtalanga, whafsota i mai le ofisa le Radio Samoa, lua ono lua, tasi 5 iwa tolu. Ia mania o tau matua, whapea au auna e tua, ai olo matua le whanau soifua. Ni so tatu Fiafia ngal nei vaanga le Taeao se football i minuto lo te nei le tula e se football tasi ile mafuta le tatu wa tunu le fo yaso mal tatu no lo solo ngol le manuia ne yaso ma tango fie le sunu male la le nei fo Taeao fo ma ne yaso ma tango fie ile aso lu le yaso tolu se football nei masina ma ne yo le tau fa mai nei masina Malu la nga lu e a beta vale te fa talo fati a tau Malu fo le tunu na wa la mala fai una ngalu ngani so ilanto wa le wanga ia tu malolo ngam to bafta ngal ne yaso pa malo atu le pokala me ne fo i taimi on le Taeao diso la tolo mafto ba ndungo penga te fai langi to fa talo fa dum fa malo atu pokala me ya malu tatu wa tunu ai po mambo tali tu la se football lua ona se atu fo lo tatu fo il to fa ya fonga mo se man Francis on ya wa fo win tatu tua Dau maftanga le solua pe ona ye nei Fiafia nga wolo fatuai ila una foi mal tautu al tatu company de Tisel ba futo mo ye le finga le pepe le ngatu foi le fatal fatu to fa ya titia so ya antole pa yali ba lo so ya pista wolu si apeseka
ele o le fefele oki o se fua malolo ya ni siwa nga ma tautua ila jolo mafuta mo ina le moto Samoa fa malo jolo kon sila tatu watunu mai se la to official ofenga diutu manga luenga le nei yaso lua se fulu minuto tele jula suma dansi
Luas fulu lima menit lo jane le jula se fulu baltazi fa Fiafia kama le fa ina le Melissa. Ele ngol ku kale lei. Ele ni le ai se ele o se ngase se ngai fa ai. Ele nge kele ku ai ngas kai ni ke kanga I popo ai le anso. E mo fa nga e tau no e popo ai le leisa. Ia pe ai fu ai le leisa. E ringi e kanga kongore miki ai de uru pa ia se olo o le kalo o le ringi ma fanga e kanga fai di sanguisi o le ringi ma fanga e kanga e fai falangsosa vaianga ai sala o o le te vai a kuro mas kako e ringi mai mas ala kama fangali ia por e ringi fa fai ai e lengi fa supo kamala le lengi o le mea ma e pico silion o Fiafia ai fa supo la le sama pepe pau angar kama esel o Fiafia kamalo le makua fa supo ali fa le ya sa ile pepe ku o maleleisa fa supo o ka wa Mr. Rang ia ia kailo wai pudar kanga kaila ia tai we fa eleng ala uia nga tai o le si Fiafia fai fala eleng o le fai ai eleng babalo atu le una bato tu le ia John so ia no ia yone mal le tatu fa loa ia masio fa tu ia am ia maruia ina I puinui kasi le fa loa lo mafutu bato telefone atu ta pedanga mo le sa to mai ti ia maletelo nga se senga te mo wai yesu ngo fia ingai puinui o ngal ka mai falo longa inga arke le fu ola ko fu skai dira I me tau lo lava mai se tau moftanga ia fengo fia wa au ka fa ko ngola wa ta vale lu kala tele fa malo ti a tau tau ia woni ngali a jola unga mal tau tua Fulu tau sanga le au nanga tau tua tatu falolo le fruit said ina I mangele. Ole au nanga mo le tau tua le mo oi mo le ainga mo wa tatu ku kama na ole iva sene. Kaka ile le iva sene le tau ku kama to e sau iva sene. Mo wa tatu fa mata ta la iva le kilo to e sau tala iva le kilo vai le pau keni ma wala tato mau keni ile iva sene ma wa foi mal mau keni ile iva sene so se oloa al zaipas e fatau e alulo suafa I se imo tickets e lua o le weekend e te malangai au se karia oi ka fiola au ka e wa ka ko fiali o skaria o mo le ticket au te no fai wa tauloa ona e suma iloa I le tatu faloloa na o le fruit seri na I mangele John Shopping Center I mangele su ngo fia a fa fonga mai la tatu inai o ta hu papa toi o tara mangele o ne hanga manukau lea fa pikole mo tatu o kama lea iva sene o kama iva sene sai per me mai ko e sau iva sene Tatu olo faptona lo fanga solo nei foi tema le una ma tu tatu falo loi mangele Babalo tinisi wa donga tau tatu falo lo pe na ia tatu fala inga I na o tara diso tau lo mafuto mai manrewa e o ila tolo mafuto mai na Avondale o ta hu ia bala unga se lava la tu e tolo mo tu balawa Olo mafuto mai lei taimi o le uli Mana yo le sunu male la Tele foi ngalu e ngola fati ni na uta folo mo ta folo lawa Le o mana yo le sunu male la le ni foi Taeao Ya o ama yo ma fo ngole ne yo uli Paso solo le tu te mangalu e ngole ne foi aso Si funga le Samoa se football liba vitolu a mo afa tonu le tula se football tansi. Afraid to tour Malau at your fa
le tu atili uchingacha ai uva aya usitini mata ata ata chaunu uia pia uva ono fuyona au chafa Ili uilea na romiti ai wa usaufa iat ai sila mai a usau jali mai ete malia io e mai o te CEO e masha basha bai O tau mate po o ai o sile apo ilana atso fa afafa male pulo kiao koe ia tala no amai sele masani ai Ei lava le tangata le asa o miti ai Bili uilea na romiti ai wa usaufa iat ai sila mai Usau jali mai ete malia a io e mai o te CEO e masha basha bai Ole maungangana Fa'alungu shanitala Besha uneimiti Beuna o sianganga Lutino amaniti Iona lima mafana fana Ulana taliwa iwe Ele ifaya fu isonama Lavalea na romiti ai Fai mai wa isau Mai jalando wa mai Lavalea o walo fai ai You are the one I had a dream about that night Lavalea na romiti ai Fai mai wa isau Mai jalando wa mai Lavalea o walo fai ai You are the one I had a dream about that night Radio Samoa Tasilima ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amo Ua mawhai o na awada tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le maoe, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Air Jaina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani, i le fitu i le Fiafia.
Uma le lua i tūla. O le mātou whainga malanga i lunga le vāne mini mo. Wa mātou ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whaata milo i ale balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nuua i au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Wa le mawhai ona mātutu lau i le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. A whaata le tale pe mawhai, ona tū lau ele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu. O iai le popo lenga le to tele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma whai lau ta talo. O upu muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo whai. Si o tō luama si au whanau. Ai o whalongo atu whapea le. Whamatalanga. Ale to ina pālangi sa mana nofu whatasi. I lungo le. Mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa. Ua o pese loa. I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo i lua whaipo i lua sama le tōru. Whai mai na whaatua tua Abrahamo i le tua. Ona ta ua i lo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese. I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga i Christ tete. Na mato tūla o ele manuia. O le alava la o te pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. Ma mani tua. Ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalo langi mala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o no lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive in Malu City. Oh,
Ela bis chepo mo le tato peso fa ngaina Yehova o au pe ona fa fonga mai ai. Ia pe ile nei fo Taeao le fa mai na tua le tato pokalame na o le leimo oe o le nei fo ia so mulimuli nei masina e fa aftai wa fa fonga mo fa longolongo ile au mai ngol upo le tua po le molina le afionga le tua e lana au ona pe ona ile tu mo ranga le sunga le fa finga ia solia lo longa yo sua vi ia le li fa aftai fo le tato wa tunu le tali ino ni po kalame tono lo moto o lo ulawa tono lo forfinga luenga o tono lo tavale o le te fa fonga mai o luitawia o fa malasi awia o le fangu lea ia o to ta penanga le o tatu fola ngo ile aso mole aso wa tele alu itau tele fa fita au le o tatu wa savalia taimi uma maso uma ai fa tai le loto ile li o lo maua le vano te fa fonga upo le tua le anga fa me le sulu le o tatu vai ma le malama yo tatu wala e tapa sai ma teu wele tatu folonga pe ona tatu savalia ai yo tatu tiu te manga luenga ile aso ma le aso te bele wati le o to se furma le ono minuto de tado le tula se malua ta malawati a se tatanga boa malo se fola u lei Christina Tanuvasa fatalofatu mai mele pole Australia toina tau fatalofatu nei foi Taeao pe pulea i Elisa pe Firo malo fa ten mafto mai Immaculata Robinson fatalofatu tatu poklame malo te foi fale vaonga fale aonga kalolo fatalofatu nei Taeao tina faola malo se fumoria mana tolo manuia nei Taeao fole lo fole li ia mi ia le tu lo nanga le mo lo na lo foi ate tanto se mai per niso tanto fa fianga wal mafto male tanto wa tunu le ne foi yaso ya basele tapinato nei tamama nei tinai la tu tamu aftanga vai ainga fo la uli o lo fa 12 po kala me ya to SEP ine yona po mamia watu kumai ima o fa anu le ma fa tele o pale sa e o la fa apa ai ono le tu ina now o komisai o le ma fa o si u so la ata ya ina ifana veia sola soi fuanga le tele o tangata o lai le faita anga Oniswa olai le mulilua Wasola etia i osiona to alua Wangalo upua le tautonga Le tautino ai Ile fa ai poiponga Walekea i ai Ai fa amalie o mala onga Au wale fa o ava Eva pe umai osionola Au wale o la fa o kange Wale wai se o fa ala vela Vale ai na manu ine winga le mana ya alala mai ilalo ai agua ika ila ualalo agua le faoaba e va be mai osio ola agua le ola fao kange mali wai se o fa ala vela me ka vale ai na manu ine winga le mana ya alala mai ilalo ai agua ika ila ualalo Why I Samoa, kama tengi yoi kama loa, afinge malo o makukua kuetia lai, la afuli ile lua, oisi ualekea, o oia lava o se faiava e o ino o kangela kele kukuma mainga, o kele kusilima, o so uola fia mama. Omea ono iloka kusi osi omanga aolenga fo ila vai ke iloa ai ke musu oe ke kautala male pa ai loa te ikau kuai mamea makanga au ale fao ava e va pe mai osi ongola
me umai o si ola au wale o la whaukange Pale wai se o whaalame lame Ka wale ai nga manu I nei winga le manaya Alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo Alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo Alala mai I lalo ai aua e keika I la uku alalo Incorporated societies come in many shapes, sports, hobbies or cultural groups to name just a few. A major law change means all societies must re-register under the Incorporated Societies Act 2022 by April 5th, 2026. Is your incorporated society ready for the future? If you don't re-register, your society will lose its legal status and its assets. Don't wait. Act now. Visit societies.govt.nz. Experience the crew care difference. Crew care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the crew care difference. Crew care. Crewcare.co.nz. O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le Taeao, angai le afo le ono le a Fiafia. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu lima tausanga tautua ma o resta leino fo I mole waino lo mota falsam fatfanga luenga fa peli pe ino vai vela mo nga umu falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu lua no tolu no fitu no lua o lua fitu lua no tolu no fitu no lua.
te aula no whanga, alwhanei o te ofa atu. Ia, whawhiawhianga nā, mai le loimata a paula pere whaafonga ma iaile nei fo i au auli. Lunga le tau tupra udanga le siufonga video Samoa te sinima vitolo e mo. Toi 5 minuta talo le tūlai se furu mare lua. Tātou whiro le asa Taeao le lofo male anga leo le tātou mataisi langi te walonga tuse tau tua te tia mo le malo le tātou watunu. Ma le pokalame le Fiafia mai, ile ne fo i aso. Ia manuia lava singa le whengai ma le tātou watunu. Manuia fo i a fuafuanga, tiu te mawhaiva. Ai mai se i lato leo tāpena tu mo ngā luanga leo li se pa il te milpona nei. Lau ngā lulua le anga lulua le sifi po. Tai tolu ina pea o tau ma tātou uma le nganga o le li. Ia malu tia i tātou ia awa lofo le tātou atua. Ia maua le tātou malo se awal tiu te mga luenga pi o na tātou whenga iai. To a pele tai runga le tele. Ia mau pele to vai ati i tātou au tātou whenga tiu te mga luenga. Tātou whiro le asa tai lo lofo le atua. Nei vaenga le aso maluia tele le tātou atunu soi fuma imanuia. Wawi whianga malpudi ala wa a tātou tau mambai ai. Radio Samoa, tasilima ivatolu amo. O mawhai ona awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofa fo i lo tātou watunu, o tātou mafuta i le nei aso fau, tala taulo ngolongo si mai alau whafonga. E mai aloa le aso malo lo le lotu o tamaiti le aso ngafua, se furu tolu o ke topa, ai aso lua se furu whao le masina fau lava, a mata na tango fia le whaam sinonga o whainga palota tangi e vadu, o mori anga o whato sina sori tu la fono e mafua mai, i le whainga palota tele. Le aso ngafua na nafi lo tātou wasunu, na whailoa mai ai e le whaam sinonga le whaatu langanga o mata upu maso, o le a sue nai. O le atala malae tangi mai tu malo wha palota, o ainga i le tai o le atau veina le fionga le whaam sino sili, le fionga sa tiu si mativa perese, ma le fionga le whaam sinonga maua lunga, le fionga fe pulea ai ame perosa Roma.
O le so lua fo i lea o le asu e su e le tangi mai le tu malo palota o safata tasi. Ma o le ase e iai le fionga i le wha masino si nio le wha masino ngā maulunga, le fionga i avui Clarence Nelson, ma le fionga i le wha masino le lava wha masino ngā, le sunga le i ataua le Sir Darryl Clark. O le atango fia i fo i le aso mua mua o ia su e suenga, le tangi mai le tu malo palota o wha sale le angarua, o le ase e iai wha masino le wha masino ngā maulunga, le fionga le utele ni a vā mata tuatanga loa, ma le fionga loa u Donald Kerslake. O ia tangi e tolu o le a whanga solo o na sue, i le vā yaso mua mua ngā rue ngā whaapsino ngā whainga palota, so o i lea o tangi o whaatulanga mō le vā yaso lo na lua, e a mata tango fia i lea so ngā fua lua sifuru o kitopa. O tangi mai tu malo wha palota o whale ali di tasi, o vai maunga lua ma wha asale le angalima, o le asu e sue nai i le lona lua o vā yaso. A e tau alunga i le vā yaso lo na tonu, mai le aso lua sifuru fitu leo o kitopa, e sue nai tangi mai tu malo wha palota o whale ali di lua, ma wha asale le anga tonu. Mo whaidoa le wha amsinonga i le whaidoa mai ai o aso ana ngā ruenga, e tango fia ia ma tā upu. E whaalangolango le tausisia o aso o whaatulanga mo le sue ina o tangi, i le vā yaso lo na lua ma le vā yaso lo na tonu. I le mai a le lei o na sue o tangi e tolu o le a amatai na ngā ruenga le wha amsinonga. E beo na mai o na whaalau i doa lau tele nisi o morianga o tangi o whauru atu, o tua ingo le ave o tupe, tau mafa, ma le whaamata o tangata palota, o lo au tu ia mata upu tau whaamsinonga e mafua mai, i le palota tele ua maea. O le iai o le ofisa o whaangai o ia le porkalambe o ngā ruenga whaavai taimi, ina ua whaase e atu le vai o lea porkalambe ni mta ngā ruenga o tupe le malo. O lea ua iai se isi fitu na inga, ina ua uru whale atu le whai ngā malo fau le toe fo i leo le vai ngā ngā ruenga whaavai taimi, i le mta ngā ruenga o ala manuia, pisi nisi maleipa, lea sa iai mua mua. Ina ua whaase e iai le porkalambe sa mua mua whaatino, mai le mta ngā ruenga le pāle mia mara kāpeneta. O whaidoa lea whasuia inga le minister tupelo tau veina tiutio le pāle mia, ina ua wheiroa i mele vasenga o tu stala ma le au whaasala lau, i le whai unga o le vai aso o mawai. I le paia inga lava lea whatu ama vai atu. O lea e ta atia le tātou lip, pol vai ingo si snow workers i lalo mtanga luenga tupe. Suia inga le wai ai, o leo toi fo i lalo le MCO. Ia le tātou vai inga i a kau si snow workers. Ai o le naunau ta inga ale whai ngā malo, lea wa tūla i mai. Ia whaanga ioi pol kalame, ai ia ta atia se tūlanga le lei. Ma le tala whea ngai. Auange i aise penumia inga. Awa o lea e o le pokalame le nei o le ati na e ale a foi. A miliona. E le na o le malo le ngā lue ai. O lea watu whatu tuanga. I tua i nuu mala la whanga. O lona winga. Ia manino le malo. Ia na ia ta i alam whainga whaavai. Ia manino foi ia tato i tu malo ta i tasi mafona whaavai. O le alma fuanga. O le fatu atu la i mali malo fo e mana o le o iai se nganga le malo e taufi ai e te tau ona fo i fata atia le tūlanga le lei mal tala whengai ona ua iai fo inisi li poti wa tu ina mai ia ua ese fo inisi o i tū malo inisi lava i tū malo ua le wha manuia ina o lato sui lona winga a le whaia le ngā luenga a labe a i vabe al malo ia e ele me tūlai mai ia le a foi le malo si anga foi ia le malo ona o le o fa matu ina tutupi ta ia la ma fain fa vai o ma foi ona sign le funding agreement ma fona fa vai ona winga ia e te tau ona patino le nga luenga la vea ia le fainga malo o fia tonu la lai amata ona fai mai le fona fa vai fai bu se ilonga pe se ilonga e mai ona pasia tala tupe a faton fai ona io na fa matu tu fona fa vai na tu filio ta tali tu malu e il tala e le felo inga steering committee le fatino se asolva sofo a olea wa uma ona fai foi fai unga kapeneta le paper kapeneta ile asolulu le te asolulu nei ia ola ile lato tusi ola lato ave manino fo i te fono ma foi ma fono fa mai ina ia lato tangia mai vai ngai o lo mai yo ia vai nga e te tau ona tapena mai lato le minsta o tupelo to veina tiutio le palemia le fionga muripola na rosa alemorio o le fatino ino ofisa o fono fa vai o ngā ruenga sa idi eitangata
I ngā ruenga whaavai teimi o se tasi leo swinga na pasia ele whainga malo wai. I le ausia company valero le tunu le Samoa Airways on I tupe fasili, po o profiti e se fulutasi miliona tā la, ma le miliona tā la na tu inatu taluai nei e vea maona sao, I le whaatupeino ngā ruenga le malo. O le tuua le tunu le amatanga le nei vai aso whea uma ngā ruenga I le isi vaalele Twin Otter, o le company vaalele, a wā ngā ruenga e toi whaalele iai e whaia le tunu o Kanata. Se isi leo la sanga tā ua le toi whaatu langa le iai o au nanga, a le Samoa Airways mo le tautuaino le tunu o whaimalanga. O le Taeao le asonga fua, na malanga e se ai le vaalele o le company ma whea I le moto Christmas Island, ma wha wawai le I Kanata le a whaiai ngā ruenga e toi whaalele ia atua I afi, wha pēr ma le tino. O Februari o le tausanga nei na taunu uai le vaalele Twin Otter le Samoa Airways, le na mua ave whaalele ia, ma ua wha awau nei na tautua, a walo tātu o tunu ufimala ngā I le vāo Samoa e lua, ai mai se o malanga I le vāo tutuila, wha pēr le motua manua. E se furu miliona le tau na ngā ruenga mo le vaalele mua, ma sa whaatupe ele company o le Samoa Airways, whape nā fo I le whaatupenga o le whaalele o le isi vaalele pe o na tua, lo tātu o tunu. Wa whaeloa mai fo I le company vaalele, e ono whaatino se no ngā tupe mai le au nanga le UTOS, mo lea ngā ruenga pe a whai e mana o mia. O le ono tau sanga talu aisa fe aisa moa, ele asia singa tau aloa, a le whaurulunga o ao le ka le sia Iesu Keriso le aupa I o aswenga tai, I le langi, le fionga le Palestina I a Russell M. Nelson, sa wheloa I atuai o ia I lea malanga, I le fionga I lea o le malo malana masiofo, whapea tai o le tātu malo, ai maise o tai matangata tāpua I o le ka le sia lo tātu o tino. O le amanatua lea tai wha le lotu e o na tangata talitonu I Samoa, ai maise lo tātu o tino I lea asia singa, na wha mano si awai le tāua o le ola wha le nganga, ma le ola wha pa I aina. Ai o se tala wha vau le tāpua I ngā tai matangata lotu o le ka le sia le tino, ma le lero langi a toa le tu malo ai le asosana te nei, o Palestina Nelson, I le selau ma le tasi o tausanga o lona soifua. O whaalia I tala wha mau le ka le sia, o le Palestina lea pito tele tausanga o lona soifua sa avea, ma tai po o whaao, o le ka le sia o ao I le lero langi.